O te whātalo whātu i le tunu ule nei tai au fau whamālo whanau manuia, tatu iei le asonga fua o le aso lua se fulu ma le iwa, o le masina o Julai lua afe lua se fulu ma le wha. Le wananga ma le tautua le nei le siufonga le lau mua. E alo mai loa le tātou sānui ngā lotu o le tai nei o le ataita ia lea, e le sunga i le whawhenga, ia Reverend Whawepele, taitu ave, mai le gane sia na Sareta, Gracefield i Lower Hutt. E usi mai loa le whafonga. Suafa man malo o tātou ali ima le whaola o Iesu ke viso te ata alo whama o wholo pātua i po i ni tai au fau lo malei fua mai a moa le atunu pele i a nunga le lei a lo so i fua manuia male langi mātafi tātou whaftaia whaatasi le alofa o le tua o tātou wau lia fwoi le amatanga o le neiva i a fau ata alofa whaapitoa i o tātou atunu mai lava i maunga te tele e ia pa ia maunga iti pa ia whaale malo pa ia whaale atunu ia nunu watu ia ai o te vala au watu i le anganga ma le whaalo ala o maia o le a o taita ina i tātou i tātou tāpua inga whai whaatasi i luma o le atua i le nei tae au o le au tātou tāpua i atu i le atua i au tau watu i ona whai te toa ma le vi inga ma ona lo toa ma le pesi i au tau vi atu i ate ia i au tau whamanu watu i lona suafa au a e le leile ali e u tātou talo mo le angang pa i anganga pa i aelo mātou e soa soa ni sili sili a o mātou whaia se ngā luenga e ta'ua i lo suafa mātou te mana o mia fo i lo awa i mai mo i mātou mātou sa uni tā pua i a te oile nei taia i o maia ala i lo nganga pa ia ina ia tonu ai masao le winga o mātou tā pua inga i a te oi ia maualunga lavalovi inga ona o Yesu amen o le au tātou vivi atu i le pese ua taunia Lao tātou tāpua i atu le atua ala i le whaitawina o lana fionga pa ia. Ma wal tātou tusi kai tau mai le whenga inga tuai. E tusi o
teutele nomi. Aolona ka upu e lua sepulu ma le iwa o te whaitauina le ai upu e sepulu ma le ono e whaapau le ai upu e lua sepulu ma le iwa teutele nomi lona mata upu e lua sepulu ma le iwa o te whaitauina le ai upu e sepulu ma le ono e whaapau mai le whai upu e lua sepulu ma le iwa ia whaaponga mai au o nisi nei o afi o ngā tustusia au tātou o li. Au tau iloa lo au tau no nofo ni nuu ai kupito. Ma lo au tau ui mai. I nuu na au tau ui mai ai. Au tau iloa foi a la tau mea e ino sia. Ma la tau tupua. O la au maa o a rio ma auro. A ia te ila tau. Ne i ai ia te au tau se tane po se tine. Po se a inga po se itua inga. E se liu ese. No na loto i le aso nei le li i lo tau tua. Ma alu ai au na i tua ese. O nā no. Ne ia te au tau. Se a e tupu mai ai mea o ona. Ma la ena. A o foi. Ina whaalongo o iai upole nei. Whanova. O na whamanu ia lea o ia. E ia i lona loto. E whape i po i lava. O na o savali. I le vao ngata. O lo ugoto. Ma o wha popo. I le kia inu. Le inu ia. O na. Ai file mu na va. E le fina ngalo le li. E wha ngalo ia te ia. Ai pusa mai le toa sa o le li malona fua. I le tangata. E whae e fo ia te ia o mala o malava. O tu fia i le nei tusi. E solo ia fo i e le li lona ingoa ai le lalolani. E wawai e te fo i le li ia te ia. I tu a ingo malava o i sawa e li ia le anga. E tusa ma mala uma. O le kai ngaiga ua tu fia. I le tusi o le nei tu la fono. O le tupulanga foi a muli o a autou whanau o e tupu e a mawai atu autou. Ma le tangata ese e sau mai le nuu mamao. E pai mai i lātou te awa ai i lātou i mala o le nānu. Ma mai foi e ma mai ai tangata i le ali. O le te io ma le maasina e mu ele lau ele uma. E le matato ina. E le fua mai. E le tutupu ai ni waoi. E pei o le wha o mati o so to mamako mono. E tau ina ia a malama i le nganga pa ia o le atua na fionga pa ia ua. E tau ina mo i tātou i le meitai au. Ia o le vaenga po i lea o le usi lea sa whai tau ina o le a maua i se. Ma whau ngā wha le nganga mo i tātou i le meitai au. O le la unga i le suafa mamalu o le tua tōku tasa pa ia. Le tua le tamā. Le tua le alo ma le tua le nganga pa ia. O lo tumu le tusi pa ia i tala o le alofa tu noa sili ese o le atua. Le alofa sa ili. Le alofa e le fa atua o ia o le atua. Lona alofa la vea. Lona alofa i le aise mea e a mata ai e le ai fo ise mea i ngata mai ai. Ai awane i ngale. O lo tumu ho i tusi pa ia i tala o lo ali. Mātangi ai le ao mālosi o le atua. Ma lona toa sa i le tangata e te e pea i lona fina ngalo whaalia. A o le fina ngalo whaalia o le atua e manuia i le tangata. I le whai upu e lua se furuma le lua o le tusi sa o tātou whaitau ina. E te unome na e lua se furuma le i. Whai upu la e lua se furu o loo iai upu papea.
e le fina ngalo le ali e wha maa ngalo ia te ia. Ai pusa mai le toa sao le ali malona fuā i le tangata. E wha e fo ia te ia o mala umalava ua tu sia le nei tusi. E solo ia fo i le ali lona ingoa ai le lalolangi. O le atau whaafonga anga tā moa i le nei tai au ia i tu ai ngā upu. E le fina ngalo le ali e wha maa ngalo ia te ia ai pusa mai le toa sao le ali. Malona fuā i le tangata. E wha e fo ia te ia o mala umalava ua tu sia le nei tusi. Solo ia fo i le ali lona ingoa ai le lalolangi. E le longo mali e ia upu i le tātou whaafonga tā moa le nei tai au. Ai te sila fia. O upu na whaatonu e le atua mo se e tau tala atu ai i lona nuu whiriwhiri o Israel. O le taimi o le whaafouina o le whiangainga le atua ma Israel. Ai te mana tua fo i tā moa o le whiangainga le nei. E le o te whiangainga e fou. Le ua o mai le whaamatalanga i le tusi o teutore nomi. A ele o se whiangainga e fou i talinga o Israel. O le whiangainga ua lewa o na whaalongo ai talinga o Israel e pese ai pea le atua i taimi uma e whaamanatu ia i lātou. O le whiangainga e au fia ai tangata uma lava o Israel, mai lava i tangata mātutua. Au ngā tūpuranga ua mamae. E ia o a ia lātou whanau. O le whiangainga e tapui ai le ola, ma le soifua au na o Israel. Ia so uma lava e ola ai, ma soifua ai, e le ngata o le vā o lesi tangata i lesi tangata. Ai whapena foi, o na whaasirisiri atua ai. Le vā o i lātou uma lo lātou o tua lea i toa tasi, i mea uma langa, e au fia ai ma lo lātou ola tāpua i le atua. Le atua le na au mai ama, whaasa o loto mai lātou mai ai kupito i le mea tā oi ma noko polonga ai. Tau sanga e whaase lau tōru spuru. A ole whiangainga lea. Le whiangainga nā fua ai. O na awina i fofo i lea tua tū la fono i se furu. E whai mata i tama ia i sawa elu. A peo na uta ua mua i leo se whiangainga e fou. I le whaalongo i sawa elu. Ua pei o se whaangongo tangi au. E pese ai pea lea tua. A e se i la fia. Tau te si la fia Samoa. E le fou. A ua whaafia o na soli pala i sawa elu. E o mai i le tusi leo le tautore nomi. Ua tū lata i na uma le taimi o sto i na umos. O leo ua tau nuu mai le nuu i mo api. O i nā fo i na maliu ai sto i na umos. A o le mea moni la. Ua whaafia o na tatalo mose i le atua. O na o le whaalongo ngā tā o le nuu o i sawa elu. Te nuu i na a soli se angaina. Te nuu i na a leo stai. E mana na o e tuu lima uma tu lava e le atua. Ia i la tau mea la tau te mana na o ai. E le mana na o e ui i whainga tāma wa apita uli o leo lang. A e mana na o e ola fi le mu. A o se nuu po i na a tō mumu ma whai tala leanga i o la tau taita. E sui ale tū langa wale no po anga le ua o ne i aile nuu. Leo ua uma le whaha se puru tau sanga talu o na tai mai e mose mai aiko pitu. A ole i tara e lulawa e ta. Lea te tenga mata tau. Leo ua alu ala kako malanga i nei tau sanga. I tātou malanga i nei tau sanga. Tu loule ngai. Ua urua wha. O le tau sanga tātou tere i tavalia mua. Tātou tere i tavalia mua ai le rua urua wha. A ole mea lava e ta. Ai tātou te mana o mia. Me whaafou. O le tātou te angainga ma le atua. Ua le toe whaapalapala ina le ea. Nuai mai i whafo na o le ea ma pelesi.
Leanga o le aʻoaʻoga le tusipaʻia e lē o mea e alu atu i fafo i te tonu e afua ai ona leanga le tagata a o mea e fuaʻina mai te tonu i fafo o le pogai foʻi lenā o le taumafai o mose e faafou feagaiga a isa vaelu ma lo latou atua ona i lē gata o lea ua lata ona maliu mose ae o lea foʻi ua taoni le nuu e kolosi atu le ioletana ma o atu ai lava i le nuu na polapolaina mo i latou o lo latou lea tofi mai le atua e manaʻomia la le faafou o le feagaiga faapaia ma faamamā le nuu mai a latou soligatū lafona e manaʻomia e le nuu le loto salamō faamaoni na toe taʻu ae le atua iā mose i le taimi lea faamanatu iā isa vaelu le tele o vavega ma mea o foofogia na faalia ai le matautia o le atua i o latou luma e lē gata i ai kupito a o le fasefulu tausaga na taʻitaʻi mai ai e mose i le vao faamanatu la iā isa vaelu te tele o le alofa tunoa le la o le atua ma lona ona saʻi i o latou leaga ma lo latou lē o siusitaʻi ai le fai upu e lima o le mataupu lava lea 26 o tautolonome le tafai ma a tatou tusfai tausona vae o loo iai foʻi upu faapea na ou taʻitaʻina foʻi outou i le vao i tausaga e fasefulu ua lē pala outou ofu na outou ofu ai ua lē pala foʻi outou seʻevae i outou vae e iai la esi e mafai ona ofu i tausaga e fasefulu i se ofu ai lē pala i seʻevae i tausaga e fasefulu e lē pala seʻevae o le ata manino lea o le tele o le alofa tunoa o le atua mo lona nuu filifilia faapena foʻi ai tatou o le ata foʻi lea o le tatou savaliga ma le atua i lenei tausaga ua alu lava e telegese mai a lona toʻatā a o lona alofa tunoa e muamua lava le alofa e leai se mafuaaga e leʻi alofa mai ona o se mea ua o tatou faia mo ia o le alofa lava ia o le atua ona o ia lava o le alofa ia faamanuia le atua i lau faafofoga i lenei taea tatou faaiʻu i le tatale faafetai le atua i lau upu faafetai i lou faamanatu pea ia i matou a o matou inau atu pea ma o tatou tavavali faatasi ma oe lo matou atua e toatasi matou faalogo i lenei taeao ia faamanuia lau afiu ia i latou mafai ona faafofoga i lau upu lenei taeao matou valaau i lau afiu e lē i titi lo matou agaga faafetai tele iā te oe ona o lau puipuiga ma lau laveaʻiga lau tausiga i lo matou ola i lē gata i le tino a o lo matou ola faaleagaga tamā i taeao ia matou valaau iā te oe alofa mai taʻitaʻina lo matou atunuu e salalau solo ai i lenei aso i galuega faatino e maisi foʻi o fanau i aʻoaʻoga matou tuu atu iā te oe tamā faamanuia mai i lo matou atunuu i le salalau ai se aumagalauega i lenei aso tamā nai tamā ma tinā matutua o e ua pulapula a lagoto le soifua ma le oe e iai le tausiga alofa a lau afio iā i latou faamanuia foʻi i le auaunaga faifai pea le fofoga o le laumua tamā ae a le tautuaina o lo matou atunuu ma le logoina pea o i matou ae maise o le lautele o lo matou atunuu ae maise lava lau upu e pei ona o matou faalogo ma faafofoga iai le aso ma le aso ia alofa mai tamā faamanuia ia i matou i lenei aso ma ia maualuga souviiga i mea uma matou te faia ona o iesu le alii ma le faaola ameni amen
whanga le tātou atunuu i le tātou sauringa lotu le nei tae ao. Teita ia le sunga i le whawhengainga Reverend Whapepele Teitu Ave. E Kalesia Nasareta Gracefield lo hat mo le tuelenga ang whaftaitele. Ia i lau sunga i le whawhengainga mo le tāpereino le tātou sauringa lotu. Ia e mai se fo i le upofola le nei tae ao. E tō matau ina i fo i ngā luenga ma whaiva alo whilima. O le anga i le tātou atunuu le nei aso. Ia o le aso ngafua le nei. O le aso lua se fulma le iwa. O le masina o Iulai, o le tātou fōlaunga o le lua afe lua se funma le wha. Ia ma le amatanga fōi o ngā luenga o le leiva yaso. Mātou whaamuni atu, ia fuafuanga ma ngā luenga o le awhenga iai. Whaaftai fōi le tāpua inga le whaletua ma le nofo alo. Ia whaapele pa ia o le Kalesia whaaftai tele lava. Lua se fulua minute, le o lua se fulua minute te enei leitu la fitu. O le vi inga nei o le atua. Ia on whangasaro leo le tātou pukalame o le nei tai au, tālo whalawa. Alofa muti muti vale. O Yehova ilana whanau. O Yehova ilana whanau. E wha tele tele nese. O lana toa sa. Ai wha atu ngau ina pea. O lana alofa. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Sa
O le vaenga nge lua o tatou pese. Ia vili watu e whātulou leo kia. A whai fo e skise, ia se na te au kia mtani. Ia amata mai, inu upa. Ia o mai al Pasifika, o mai ai Amerika Samoa, taua i nei. Up! O e asa. O e asa. Ah! O e asa le le wa paya, paya Yehova. Ya tatawale alema, tatawale alema, pia pia ia. Ile tapa no wa paya, pia paule malaitawa. Oh! Ole asa. Ah! Ole asa le le wa paya, paya Yehova. Ya tatawale alema, tatawale alema, ile paya, paya tuyo kala, patusia la walani. Le paya, ya walani, tuyo kala, le Pasifika. Ole altase, altase na potase, potase patuyo popo papema iturani. Suole vai panua, panua miusayo, miusayo, ale paretere, ayo amasaone. Tamale manoa, le palelona, eliko kana papeana opisa uma. Ole paia, paia malena, Samoa Israel, Samoa America. Le conoscere la mia, le campionietta, la Palomenia Samoa. Uno pisa, pisa Samoa, la tuya e parecida le tua. Ule oro, e amatumua, oi tua papeta i maratawa. La porque, Hi Samoa, it's Auntie Chala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the vanveal, su fongalo mua, atau le tayao. Le tatou kalame le ata le taiao toe whawhilo e ma toe whaataro whātu le pa ia maulunga le atinu ma le au whaafonga le lewaenga le tatou tautua. Ia le turu e tatou toe mafuta fo i ala le tautua wha o pea la wala leo le siufonga lau moe Wellington e i lau le itiopo la la o whalongolongo le tasi o ono te si ma le tasi whamo. Ia whapea fo i le mai moanga i lungo tatou penga te whailangi le Facebook ma le YouTube pa le siufonga lau mua ma le tatou app le Samoa Capital Radio app whaatalofa whawhilo i atu le suafa manu malo le tatou wali i whaolo Yesu Keriso le aso ngafua nei o tatou iai le amatanga fo i o ngā luenga le vaiaso iai mātou nei New Zealand munisi o tunu o le langi le lātou aso ngafua nei ia whaatalofa atu mule ngā whaanalo le tatou atu malo sei fomoria malo le langi ma kalama le atu le taihao talofa fue malo le usu le taihao ia malo lava tasi
Tai fo ile lo fo le li wa ta to fe lo ni tai au fo o mai o le uso. Ia manuia whaftai. Ia whaftai o le ua tātou toi mafuta fo i lasong fuafue. Yo e sa o le ya. Pe o ta ua mafutanga i tai au umalava. Pe ta te vea tulo le te sa o mo lo lana fi le fa ngol vayas. A vea tulo sa ni tai au pit fat fa mai no lo le pe ini me na tupu ya ta tonna fo sa manuia o ma le ainga ma le fo ni tai au ta to fi lo. Tu sa tata no fi ile nei taimi ya ye ni si o la fa no mo ile le yo mele ali ya lol por kala mele atal ta ya fa ma fa na tu por kala me ma ang le ya tu le i mo fi le mu ya te o mi se wa inga o le nga yo por kala mele atal ta ya o fa fi fianga e le fula ta to fi lo il ta fo ya o me ta ya o ya o man me fa tai fa tai o le fo ta to ma futa fo i mele tinu le mo ta watu to tele tato wo ma pa anga ma futa mai dungo tato penga tfa ilangi me sel tato wala leo ya moni ya ole ya lulol por kala me o se tal fia fo tato to tua ole ta o nei le a mata tato fa sala ngai tato potu fa sala la welua ye iluma e moni si wo mal tato ofisa e tato potu fa sala na o ngata tonu sa fa o nga mai la welua fe lus fulu ya le la wo mal tato nei le wo sui mai lo tato potu e lua ye iluma le la fa sala ngai tato nei lo ingala si tau mal le ya to solo le puni le ya tafa le va tu fa fole ya wa me ta vale ya mi se le malu le tu no ya malo ya fa tai le lo fole li ya to sa manu ya fo isa ni nga na fir to tele sa o le ya le we fa do fo ile ta tu ofisa fo ya lo ofisa fo ni tele sa o ya pe sa lo ane la ta vale du mo le wala la le winga e lo le ya tu o ta tu o pasa e lo le tu a pe porta vale ja du wese fa stato fa talo fa tato mana ya fa talo fa tu tato tinu une nei tai ao ya fa talo fa tu ya au na le tua o sunga i fa fenga inga o fa la ngor tala lei e fa pe fo i fa talo fa tu i tai o kalesia mala fo i tato tinu ya me so se va ngol langi ya me se fo i ona yo tato ma tu tu asina sino le tinu fa fo mai tonu ainga ai mai se fo tono mo tanga ngase mo to tanga tama tu ne tai ao pa talo fa ya ila to i lunga wala ne tai mo ki me lo che fa longo i tono la ta vale ao ya to inga lu nga mata fo ne tai ao fa timu la fo i mata i nei por rua ai mai se Wellington ya fa na tu masani la vai i tai fa pe nei to na lo sa ngale mu ya to inga lu nga fo ne tai ao ai nga fo i wa fa fo ne tai ao na oni tala fo i wa maua e fo i pele ya inga wa amia le tua ma fana tu pokala me atal charge fonga la mo le tato tua ya lo to tele ma fa tua le tua fela fo se vai ngalo langi lo e ma futa mai ai i lungo tato penga fa ilangi fa talo fa tu mo ngang fa lo ya me se fo ila to sa uni fo i fo ia tapo inga fo ila sapati atu to America Hawaii ma America Samoa fa talo fa tu ya mo ni fo i sa uni ngalo to le anga i o to ne ya so ya tato ma futa pokala me atal charge fonga la mo le la tato fa fianga nei ya le tapena fo ile o tatu tala le tau as fanau ai me se fo ia o tala mena tupul tala fa sol pito lo langi mai aloa ona ma fa talo fa tu lo le ya ila tau yo fa talo fa mai ya ilungo tatu penga fa ilangi tau tu ne si fonga la mua fa fianga amata le tai ao le to luas fu 2 minute ona tale o le tu la valu talo fa lava
ema e ita ile ala I isa sa Betawi matanga tato e no ia na I isa sipa Ta ino ino Isia mea pa ala le manea Wa ina mea tele Ile la uleva o tele kea Tamo emo e ita ile ala I isa sa Betawi matanga tato e no ia na I isa sipa Ta ino ino Isia mea pa ala le manea Wa ina mea tele Ile la uleva o tele kea Ia fatala fatu le Jamie Smith fa fonga tatou tala o le tau mo le tai o nei family official vai tau le aso nei ia nei timu e vai fo le matele la ni si o Jamie la e timu le aso tai o to le stofi o le aso fa le fa malu malu wing o le tau o le vai no e ka piti manu tu fanga nui Taranaki Wairarapa Hawke's Bay Marlborough ia nei timu le nei aso o fa malu malu le tau Hawke's Bay o tau po langi le tau au kilani le pe volinga mai e nai timu le nei aso le motu I saute ma tele na timu le motu I saute le aso nei le malulu le elo fa mawina inu na uta ua mua lo ia le fitu anga I lunga le se futasi o le ma fana lo ia le tolu anga I lunga le se folu o le ia malulu na o le ma fana iva anga I lunga le se fa va ia pia le nei aso ia wo le tunu lu se fulu no fo le vela lu fulu tolu le ma fana awoi o ia sa mo le walu le lo malu lu o tau tato tino lus fu tolu fu le ma fana ile ma senia lus fu no fu le vela ile ma senia fu no sa mo le fu le malu lu la tau sa mo le po o le ango toi fu le la le so Wellington lus fu no minute te le lima ne le fiafi e o so el la ta ya lus fu iva minute te el fitu ile ta wa ta ya fu le malu lu fa mo wine mastone to esel tasim to malu lu amastone ia ona iai le vau le sutasi ma le sefulu ma le lua le ea malulu I le so inu Wellington ma nu utua oi. Ea mawhanwhana lo ia le sefulu ono anga I lunga le sefulu fitu, le vana ono iai. Tala o le tai nei aso Wellington e sua le tai, te au le sefulu tasi le tai au nei, pe le tai. I le toi sefulu tasi minute, I le ono le fiafi, toi sua le tai le sefulu ma le lua le vailuanga le pōna nei. O polirua, pe le tai le te le titi o la fo iva I le tai au nei sua le tai le fa le fiafi to pe le tai le te au le se fulu I le po na nei tala na le tau ma le tala le tai mo le sili fele tunu au ria tai au le mo le tala o le tupe la no fo le fa ma le yanga wa soi fua ya manuia tele lo wa soi fua pa fa pe ne lo wa sfa nau o le tato I mili level na mo asfa nau at samocapitalradio.co.nz manuia lo wa soi fua o le tusi fai tau le solo ma wale Isaia 5 foi upo e valu wa o umanatu ele o utou manatu ia o wala ele o utou wala o feta lai mai ya Yehova ya tato fatanga le finangalo le tua monala e sili atu yo tato manatu ma o tato wala ia manuia tele lo wa soi fua o le tusi fai tau na o le Isaia 5 foi upo e valu awa o umanatu ele o utou manatu o wala ele o utou wala o feta lai mai ya Yehova ya familia le tu lo wasfa nau
whaameitanga whaapopo mai a sole ona ana le tuai ua whaafetai ua sawanau le nei ua uia mai Mori atu o alofa anga ma whaamanuia Happy birthday to you all Ia manuia Noa sa whanau nei wa e au ia Tato whaafetai O le atu alava ia ia Ea tu ai whaafetai loa lofa winga se Wa e foa i mai ai nei a soatele Alofa anga loa inga loa so i fu Ai au ngā mongola O aina ai mai se lea tua Fire e pea o matou roto E tele pea lava nei aso O toe whaapopo O la fia natou Wa lenga tai Loa sa whanau Le nei ua ulia mai Manuia me atua I loa sa whanau Whaanga I na roso I fuaia na whiau Toe whaapopo I na pea ni si aso se te Leo whaanga mo oe E le umayo ai na pele Tu ai whaafetai o alofa winga se Wa e foa i mai ai nei a soatele Alofa anga loa inga loa so i fu Ai au ngā longola No aina ai mai se lea tua Ia talo falava os mel fafonga o hapoponga o tatou tala o mena tupu la langi nei aso o tatou lia le aso lua sifunu mara iwa o Iulai. O le aso nei tausanga e tasi iwa lua tasi na vea ili tangata nei o Adolf Hitler. Ia mata itai o stasi nei o vaenga whaupwhai tonu o Siamani. Ia tau o le National Socialist German Workers' Party. Le tau te ilo lei tau unga tau nu ye le fo tama lona ve la vom tai tai sia man stanga tala vai na sa wa ta to ilo fo lun tau unga o le aso nei tu sanga e tasi iva tolu tasi ia sa fai ese sa ninga I moa pe tatalai ia ma fa amla to foi no fuanga le utu e nei le onga le ka le sia katoliko ko lis fa fai au I moa o le aso nei I le tausanga e tasi iwa
whaono ia o le vaenga nei o po le ministry lea New Zealand po le mtanga luenga o le vai fafo. Na lato whainoa se li poti na lato maua ina mai al tau na lua lo langi o lo whaali ai e to se fulu lua tanga Samoa lai Samoa e la vea i lalo le pātia le nasi a siamani. O le aso ne tau sanga e tasiiva whavalu na whato ato i whai ai ia ta alonga le Olimpeka leo le tau mawhanwhana o le Summer Olympics ina ua whato na mai ai tau sanga tasiiva tolu ono mtau fia mai lawa ina ono le tau alo na lua lea whato ato i tatala lai lea sol tau sanga tasiiva whavalu ia a fuafuanga o le Olimpeka tau ta i whatau sanga mawhaia kita iane ia na ngata mai lawa le tau sanga tasiiva tolu ono sa whaia le tonu o Berlin siaman whato ato i tatala lai lea sol tau sanga tasiiva whavalu po loka lava ono tau alo na lua sa whianga ina langi na fwoi vai tau o lea sol tau sanga e tasiiva li mawha na tatala ai le tusi mua le tangata nei o J.R.R. Tolkien o ielen tusia le tusi le Lord of the Rings le tusi mua la lena tatala le so i tono Peritania ia pena lo mia i le aso nei tono Peritania le utato inoa le ufaiati whanga le tamano New Zealand le o Peter Jackson o le aso nei tausanga tasiiva valutasi na whaia ili whai poiponga tele lava ia a Diana Masalesa whaia lava i tono lontona ia mawhai umai fuanga ia le utato inoa fo le tonu unga ua te ane fo i urungali o la inga tupu o le aso nei i le talfa aso le pito fo i o taltonunga whaale lotu e mana tua ai i al tamaitai o Mareta le uso fo i leo Maria to whaafine fo i o la salo ia o lo mana tua pea ia le nei fo i tina o le aso nei mana tua i o i le auke wisiano tato uloa umalawa le tala mwha Yesu ia Mareta e nau mai pia nau o Maria me whaale nganga e ule puna uloto i meo le tino ai na walongo atu la tala ia Yesu ua mai ia la salo mai ua matua lo falava Yesu ia Marita fato aso lo le Maria mala salo ya malatua la ke usiano le yaso sitina o Marita tato tala na to mo fa ponga te masani tai Tala isi o nuru, asililo na mana ia.
Le vafianga mai la vai pese le penino tia fau ina uto e tolu minute ia ona talo leo le tu lai valu tala vanu fa fole tatu tala mai Samoa me se tatu telefon ma si fonga la mo Wellington ma lo se fo mo ni tatu tunu ma lo fo le usu le tai au Yo e toi fatalo fatu ma fa manuia tu la mtango ne yaso ma no la vale tawata ma no fo le uspo ele na pa ia tu vanga le America ma Hawaii tutuila Neila to asa la e tapua ia tatu le waso fua ya ma no lo fo te tonu ya ye fo inisi o la sta pena fa nga malanga o ne yaso ya manisi fo i wa tonu mai fa nga malanga yo Wellington ne yo la mo ne yo New Zealand sa ya kilani la mo o sifi mai nei na ia tulo ngaton ina ia mfai la lona o mai fa ngana o mai tonu nei wa tu ya kilani ya wa mama o tele nga ela tala ye tato ya fa fela si va ngale lo deniden mai invekakol mai sino ya la tu ai tonu nei Wellington ya la mo ya la mo la Wellington po lo so la mo nei na tanga sa mo no foi tele na o ese twist tanga to mai na tato mto kila malo foi se tato fatalo foi tato pa malaya tele fa ilangi ya me se foi la to lo mafuta me ngone ala leo tasi on tesi mal tasi famo fatalo fatu le sunga ya pa futi feto ai tele lava le mafuta mai sa le ola taulia fatai ya me se foi ya le sunga ya Wai le silea ya le o mafuta mai nei taimi ya o le sunga telefon pese foti ya sunga tulu walesi fa tele lava asenati tu ua faltua ya fenga we isila fa talo fatu ya fa pe foi ya ma foi Eric ya o le sunga sini we e pati punimata fa talo fatu sunga va wel tolo va mo dia nga luengo le yaso fa pe foi faiva fangu fa talo fatu le ta yao lo le siosi Malo se fo munia ya fuatino fa muina fa talo fa tu nei tai ao malo le usu fa ta ya mosa ya fa pe foi ya le sunga ya fa wina Danielu ya na nai to manga yona malo se fo munia ya me se foi ya sila va Yusuf fa talo fa tu ya o le fa tu ya epi merna malo fa tai ya o testiva ya me se foi ya le sunga ya vai e fata le afa sorry ya Abdullah Sataraka fatalo fatu neta yao ya mesefoi ya le sunga Tasman pango ya males ale sunga pali sina ya mesefoi le sia talivui malo we ma atoa ayono fatalo fatu neta yao le wana samwe mai ya malo se fo monia sunga Saulo Faea ya fa pefoi panapa Sauvao Ricky Masoe malo Rick ya fa pefoi ya le sunga SMOE sunga la iPhone pesefea ya me se foi ia le sunga ia Terini Malaterini Rosita Palemene ia Tovi Oniko fatalo fatu foi po le ota ya ni sina le mafuta mai tu fu e ofta la foi le ota le valu ia fa forma le tatu tala mai sa mo tatu tal noida ismail fa fonga tala mai tatu tunu Ia le tole nei fo ia so fo tanto lia lona lofa wa mata i fo le nei vai so fo I tiute manga wenga o telefone nei mai Samoa wa foto ai nei se tasio fa sino si on fa sino ma walunga fe pole ai ambero so Roma le officio le loi sili e to sile masa ili le mafua anga e te lia I tano sanga le tua leo I fa sinonga I mata opu tau sa wanga ma winga ma ta ngā e whaia I te mai tai, ma ta lia le toi ave ese I tu o ni mōni mau, sa whaasanga ia I lanto o loo tua ia. E ma fua le fina ngalo le fionga ia whipule ai, ona ua lima mata opu mai te wina, e tāro sanga ilu ia le tua leo ina ia toi ave I tua, nisi o mōrianga o ni winga ma ta ngā sa whaatino ia I lanto ia hana tangi, ina ua toi tāno sanga e ave I tua e le wha amau nia ia vaenga o lātou wha amtalanga tusia. Mai na sau nofe pule ai, e nate le teleton wina le maua I lātou ua toi tāno sanga e ave I tua ia vaenga o lātou mautus tusia. E wha ama wina lona langona I se mata opu lata mai nei, e iwa mōnianga o winga mata ngā mamata I fale sa whaatino e se tamā, I o nālo teine to alua, e na whaleo ngai nel wha amasino, ona ole talo sanga le tua leo e a fia fa ai unga I le toi ave tua o mau, ale whanau tene ale ta mana tua ia.
O le mata opu nei na tula I mai le tausanga taluai lua whelua se fulmal tonu a o iai lea tama I le vaa vaa inga leo leo. O le asolusa fulmal fito le masida fau o le atula e li e to o wha mai le fiu ango tua mua e tari o lato morianga le utao fie e leo leo. E le lato wha tupuina leo se vevesi le pōr wha I unga le vaiaso. E le nofuanga o loo whai ai wha alingo mea maneta a tupa I pruno I ta whai ngata. Na wha amanino e tupa I pruno I se pepo wha amtalanga. Na vave atu le nau whai ngā luenga mata fie le uru whaleo I la tau nei I tu tonu o le whale ia sa whai ai le wha alinga. Mai I mea sa tau ai solo na mōni mauina I tangata, maata na tuwinga I lunga o pengta wha I lange. E le I ai se tasi o le au fia na iai le po na whaina, e na o lana ta avale na whaalenga ina le tio ata pito I tua. Wa mai e fwoi no lato whailo ai mamatai o le fio anga o tua mua le mata upo. Ma wofoi na ila lato visosoa ni le lima se furu o tau le lea. O le au lato leo ina le file muma le saonga le mua le no whanga, e au to va atu iei le atu no e mai mo ina whaadinga e maise a inga ma whanau. O I lato ni e to whana pu e nei leo leo le po lea, e whaasua ava uma I lato, mai ono iei ni se whao popo iei lato ni e to wha, e su enga o lo whaatino I leo leo. Wa whaamaunia mai ele whailo tuse le Cessnock, Maureen tui malele whano. O le ngase o le whatu na mali wai line o whatu Erika, o le whaia onga le na malanga whatasi ma le alo fuso le atun o ia ato whao ngale, I ta alonga le olimpeka le o lo whaasolo I pale wharani. E maliu line o le no whangana whaamautu umai au ta alo, to e tasi le aso te tala aloa ia ta alonga le olimpeka. Whai loe Maureen, o lo wha wausu e su engai wha amau ni e le tūlanga o le maliu o le alo le atunu. Mai o le maliu fo I o laino, na wha I loe le alo fuso le atunu ia ato whao ngali, e leo sona alo whanga le na wa malolo lana udua I ta alonga, e na ia sa valia lava le maia e wha atino lana udua I ta alonga, e o lo ia ilo na loto maa fatia, e le maliu wha fose I o lana whaia onga. Mai ua whaase e ane lona tama e tau ave tiu te whaafaya onga e ta alonga mulimuli o loo tutoe a ato whao ngali. O loo wha au whaatalonoa ngai le vāo le kapi Samoa, ma le pulenga o le au le kapi Saina, e rei e iai se hawa noa e mauai se isi ta alonga le tātou manu Samoa. O le whaatalonoa nei ma Saina, pe ma whaia na maus tātou ta alonga. Male awa Saina I Saina. Le vela e whaatalonoa le teimil nei. Ia le tulanga le la. Ia ia mawai pea le avanoa whaataalo e pea tātou tamata alo le whaiunga o le nei fo I tausanga I tālonga. E le mai ai o ta alonga I lua na manu malo wailau man Samoa, e lodo malai le Apia Park, e le varma Italia ma se pania, le uta pena I loa mo le ta milisanga, o le ipua le Pasifika. Mai tasil ta alonga lea ua whaatu langa mai e te whaia mai lo tātou malai lea ta milisanga, e na o le ta alonga I le aso tolu se fulo le masino au kuso, e ta aloai male awa tonga. Ai o le aso lo se fulmal tolu o le masina lava o kuso, o le ata aloe male awa fiti ilo lato malai. O tala fowia mo le ne aso manuia tele o le tātou o tunu, fasoi foia. Talo whalawa I le nei vaenga o talo fau o le talo mua. Ua langolangoina le Palemia o New Zealand, Christopher Luxon, le mana o le Palemia Australia o Anthony Albanese, whapea le Palemia o Kanata Justin Trudeau, I le tatau leo na wha uma o le taua I Gaza. Ma ua wha ailo lato I oe ina o se fuafuanga mai le Palestine Amerika o Joe Biden, mo le tau fia o le pāpau whana,
i le vao Israelu ma le Hamas. O se whasara raunga tu whaatasia ia tai to tolu na o lātou ta uai, le te tau leo na whaana tinati o na tau fia o le pāpau whana i le tau le nei te tonu o Gaza, ma le ono wha te tele ai o whetau inga i le vao le fita a le Hezbollah, lea e langolango ina malo si le malo Iran, ma le fita le malo Israelu i le tonu o Lebanona i saute. Wa wha ali ai whala o i tele tai e le tolu, wa o i se tūlanga ma te utia ia mawhatianga o tangata i le tonu o Gaza, ona o le taua o lo whai ai, mai wala ngā te tawai o na tau fia loa ma wha muta. Ona o whai tio ina ma losi fo i e la tau nei le o se whainga le Hamas whaasanga ia Israelu i le aso fitua o ke topa i le tausanga te luai, ma lisi ina ma iai nisi o popolenga mātungalunga i le a whaina o a ia te tau o tangata a o wha ngā solo i pēr le nei taua. O lo wha mawhaina i tai o New Zealand, au se talia makanata, le te tau lea i le malo o Israelu, o na whautangia i ala ngona mamanatu o isi malo le laulangi e tusai o le nei mata aupu. E whaulinga mai ua tau fia ma ua toa le polkalame mo le suasuaina o tangata e maua, ma ua awhaina i le kānesa o le manawa po le bowel cancer i le tonu o New Zealand i le teimi nei. O se tūlanga ua matua whaapopole ina i le whalapo tonga o ngā ruenga langolango mo e a whaina ai i le nei ngase. Ua lua nei tau sanga talu na whailo mai i le whainga malo sa iaia le Labour, ia se vai ngā tupe tusa ma le tolus furuono miliona tā la, e whaatino ina ai le suenga le nei. O le whaamo moe au tū, ina ia whaapa ui fwai i le 50 tausanga le mātutua o tangata Māori whaapea ma tangata Pasifika e da tau na sua inai mai le tapula ai ono se fulu tausanga le sa iai mua. Sa fua ina e a mātau na whaanga solo i se tūlanga whaataitai ia le suenga i te tonu o ni tū malo filifilia a mata mai i le awha whaai ua le tausanga luafe luas fulua ona whaatino ai le i se tūlanga ato toa mai a iulai o le tausanga te luai lua afe luas fuluma le tolu. Pei taila o le ua silia tu nei le se fuluma le valu masina talu ona pasia le tupe mo le nei polo kalame aina o le tolu i eitu malo whaafale mai le ua la tau wala uina tangata Māori whaape ai ma tangata Pasifika ua ato le tei 50 tausanga o le soifua ina ia ngai atu mo le whaia o la tu suenga o le nei kānesa. O i tu malo nei au fiai le Waikato, tai Rafiti, whapea ma le Mid Central. Whailo mai le tamata i fo mai profesa ia Sue Crankle, o le whaufutua lea o le whalapo tonga o le Bowel Cancer New Zealand, o se mea le manuia tele le nei tūlanga, taruai, ona o se vaenga tele o tangata Māori, ua mauti noa, e a whaina i le ka nesa o le lawalo, a ole i aulia e la tau le ono se fulu teu sanga o le soifua, ma e whaoringa whape nā whoi, i a whaino mela mō te ngata atu motu o le Pasifika la tau. Ta ua ai le te mai fo mai le nei, o lo fia i loa i la tau, pe o iai i a se whaamoe moe o le mtanga ruenga o le soifua maloloina le te whatu ora, e to e whaua wai lea poro kalame i te tūlanga whaana tinati, pe wana o se mea tau ina i longa ai, le ua whaia i tonu i tū malo nei e tolu o New Zealand. Sa i e whaamawhaina e mana o mia le whaia wawe o se whaai unga i le nei mata aupu, ona e to tele tangata Māori ma tangata atu motu e lamatia le soifua i le nei ngase, mai ono maua se la vea i mō la tau, pe a maua wawe le avanoa e whaia i aisu suenga i le taimi lea audi ai le 50 tausanga o le soifua. Ua whamaunia mai la le minister le soifua maloloina o Shane Ratty e whapea, o le totus fulu i ona tā lale nei mo le whaapa uina i lalo, o le mātutua o tangata Māori ma tangata Pasifika e anga waa ai mo le suenga, sa pāsia ma whaatu langa ina mai le whainga malo te ruai, i le tala au tu o le tupe lua hafe lua se fulu lua. Pei taina ia tā ua o le teimi nei, o lo whaia pe i ai fuafuanga,
a toa maisi sa ililinga ale matanga ruenga. O whaale tonu lata mai nei lea na mautu si ai ma le mawhai o na whaonga ina i awala ma tekonolosi te le vavave e te tongi ai whaatau a toa ma aita lafo tangata i le tele o tunu o le lololangi. Ua toe wha malo sia ma iai langona ma manatu o le to tele ina ia tau mawhai e whaititia le ave o le wha mua i lea i tu a inga o whainga na i lo o le whaonga ina o tupe pepa wha pe ma tupe siliva mo tu langa masani o le soifuanga. O se susuenga sa whaiala to mai nei, ele whale tupe wha leo leo o New Zealand, le Reserve Bank of New Zealand, na ilo ai, o le whaas full 12% o tangata o le tunu o lo tele lava ina o lato wha o ngā i tupe pepa, ma tupe si liva, i mea e mana na o ai i aso te itasi. Pe tu sa o le tolu ma le afa pasene o tangata o New Zealand, sa iloa i lea suesuenga, o lato ia, e le whaonga ina ni tupe pepa, ma ni tupe siliva e pei ona sa masani ai. Ma leisia whainga whapefoi, na o lātu whaalia, o le tele au taimi, e lātou te whaonga ina i e tu langa. O le valus fulupasene o tangata, lātou te whaonga ina i e pepa a whale tupe po bank cards, i e te ua o debit cards, ma o i lātou tonu ia sai longa o nā whaina, i le amatanga o le masina le nei, ina ua whaale tonu i a masini computers, whaalango lango i aifese o ta inga tele vavave le launolangi. Lipo tia mai ai le tele o whaale o loa ma kompani, le to tele o tangata whaatau, sa whaai loro lātou matua le fia i whaatau o loa ma tangata whaingaruenga, ona o ia tūlanga whaale tonu, ina ua le mawhai o na whaonga ina lātou cards nei, e re tongi ai whaataunga, ma isi mana o ngā masani. Talu ona tula i maina nei whaafi taoli, o lea ua mai tauina le toi whaamalo sia mai o langona ma manatu o le totele, ina ia aua le whaatua nai i tupe pepa ma tupe si liva, ma ia tau whaamama le whaalango atu i pepa nei po bank cards, e whaingo fie ma wawe ai ona dutongi ni whaataunga, ma isi mea i le whaonga ina o le paywave, e pei ona ua maa sani i ai le totele. Sa mawhaina mai foi, e moni e vave ma whaingo fie o na whaonga i le tekonolosi, ai e te tau o na sila fia, e iai fwoi ma le tau whaau popo, mo ia i tu a ingo au nanga, pe a whai e whaonga ina. Ua lipatia mai le mawa ai o la whaingo tangata o loo tālu sanga mo a wanoa whainga ruenga, o loo whaasara lauina i te tono New Zealand i le taimi nei. Whaai lo mai e nisi o kompani e whengai ma le whaatala noa ina o tangata tālu sanga i ngā ruenga, ua mai tau ina le whaitau fia se lau o tangata e tālu sanga atu mo se awa noa e tāsi. Mai ua mauti noa ai, le iai nei o le maketi o awa noa whai ngā ruenga i te tono le tunu u i se tūlanga whainga tā, ona o le tōtele o tangata o lo sa ili ngā ruenga. Ua tu ina mai ai whaafau tuanga i nisi o kompani, ina ia fili le lei le awa noa e tālo sanga iai, pe a whai o tau sa ili se ngā ruenga. Tā ua e le whaatonu o le kompani i ngō o le Frog Recruitment o Shannon Barlow, o le tele au kompani, ua lātou whaonga ina se polo kalame, e ilo ngō fia ai awa noa sa tālo sanga atu i aita ngata su e ngā ruenga. O lona winga, a whai e te tālo sanga i so se awa noa, ma awa noa uma e whaasara lauina, e mawhai o na lea mana ia lau tālu sanga, tu sa lava pe iai ni o wanga wa ai whetaui, ma tāla whea ngai ma se ngā ruenga i te tālu sanga iai. Whaai lo mai fwoi e Lee Marshall o le pule leo le kompani i ngō o le Hunter Campbell, e te tau o na tālu sanga i la wanoa e whetaui, ma le to mai ma uanga waa. Ona o le tele o tālu sanga la tau te maua, wa i lo ai, o le to tele lava, o la tau e tālu sanga mo a wanoa po ngā ruenga, e le ai ia se to mai po o se anga waa tāla whea ngai. Na ia whaali fo i e whaingo fie lava, o nei loa ia la tau wha mau maunga, e iai tangata i le vāo le tolu se fulu, ia pe o le wha se fulu a ngai atu i le 5 se fulu taimi, ua tālu sanga tu ai mō ni a wanoa whai ngā ruenga, i le tonu o le lua māsina na se i mawai atu nei, ia mai o se tūlanga lea, e ono le manuia mō i lātou ia.
Ta ua fo i le ta ua tele, o le ta pena le lei o se tusi talo sanga, ato ai ma le saunia o le CV o se tangata, fili le lei le awa noe apalai i ai, ma ia maua i le anganga o le on sai. Ua whailo mai se lapata inga whala wai tele, e winga i le anga i mai leo atunu uti tele o le lololangi, e fia eliina ma maina ia minerale, mai le tamao a inga e maua i le eligitai o Sami o le Masa Pasifika. O le nei lapata inga sa atu ina mai le komiti whaafoe, o le whaalapo tonga whaale vao ma lo, mo le pui o le eligitai, le ta ua o le International Seabed Authority, o le AISA, le o usuia i le vaiaso le neila na fontanga i le atunu o Jamaica, mo le tau whaatulanga i nai atu la fono i le eliina leo minerale mai le eligitai o le Sami i le lalolangi a toa. O le neila pata inga na tu ina mai ina ua whaia se whaalinga whala waitele a le whaatonu o le kompani ingo o le Metals Company o le tangata ingo i a Sherrod Barron e whapea o lo iai i a lona wha moe e talo sanga ina se laisene e eli nai minerale mai le eligitai i le sone lea e wha ingoina o le Clarion Clipperton Zone e awala atu lea i le malo nauru i le tausanga le nei. O le tulafono o le Sami e malo o whaatasi o lo aia iai o le taimi e wha amamadu ai le vaenga le nei o le tulafono o te tauloa o na whaia ni puipuinga mani aia inga i le tonu o le taimi e lua tausanga. A whaia le ai, ona ma whailo leo na pasia ni le sene mo le eliina o le eligitai i le sa ilio di minerale e tusa ma le tulafono o loo iai i le taimi. O le tausanga luafe lua fultasi lea na wha amamalu ai ele malo nauru i a lea vaenga o le tulafono o le Sami wha ale vao ba lo. Mai o le teimi e lua tausanga le umi na uma ia iu lai o le tausanga na te nei. Whailo mai e le sui o le whainga malo so whaatasi e New Zealand mo mo ta opu tau le puipuinga o le Sami o Phil McGabe a tonu pe le o matua manino le leile to tele i le onga o le mata opu o lo ofea ngai nei ma le aisa ona e mawhai o na amata i le tausanga luafe luas fruono ona whaatino le eliina o le eligitai o le Pasifika e unoa manitu la fono e puipuia ma whaatonu ai. Na ia ta ua e tele kompani ma tunu SS le lololangi ua nofu sauni nei a ngai mai mo le nei tu a inga o ati na e i o ngā Sami o le Masa Pasifika i te tonu o leisi tausanga po leisi tolu tausanga o luma na nei. O le taimi nei e tele atunu ma territory o Amerika e au fihai Amerika Samoa whapema Hawaii o la tu whaalia e te tau o na tau fia ma whaasa i le nei tu a inga o ati na e i o ngā Sami loloto o le lalolangi. Ua whailo mai le komisina o le leo ia Andrew Costa i lona tu ua o le mtanga alwenga pe a uma i lana konkarate o loo iei nei i le tausanga fau luafe luas fulu lima. O lea so lua o Aperila luafe luas fulu lima lea e wha uma i le whenga inga le li komisina o le leo mai u whaamani mai o le a ia tu ua i le ngā ruenga malona tu whinga i la le taimi. O le li nei Andrew Costa na to fia e whai ma komisina o le leo le malo New Zealand mo le umi e lima tausanga ia Aperila o le luafe luas fulu i le taimi o le whainga malo le tamaita i palemia ia Jacinda Ardern. E tele ia nisi tu la ngā tofi sa ngalue ai o ia i le tonu o le mtanga luenga le leo a o le tofia e avea ma komisina sa ngalue fo i whaalo ia i le ofisa le lo i sidi le malo i lona ofisa i au kilani ma avea ma whaatonu langolango o le mtanga luenga o whaamasinonga. Lipo tia mai le to tele o talavou sa awai ni tu unga ta vale mani a mionga fo isa fa i pa usolo ai ma pisa o i lunga o le tele a toa ma mga ala i le Hutt Valley fa pe hai ma pori rua i le po na po. Sa i longa na pisi ai le vasenga o le leo i le tau fa iti tia ma le tau fio ia tu unga ta male a toa ma mionga pa a ma le pisa o i la tau sa awai. Whailo mai le leo o le to tele o talavou ma tangata na awai ia whaatisinga
o ni tangata mai whawha atu o le lau mua, e to tolu tangata na se ia ai e leo la tu le sene ave ta amale ana po, ma le isi fitu se fulu na ave iai ni sala, ai lua se fulu la whai o ta avale na tau fia, ma ua whaasa o na toi whewa ai lungo le awala. To tasi la ave ta avale sa tau fia, o na ua ovale o na, ma le isi to tasi na loka, ina ua le tūla na ta amale, ina ua tau fia tu e leo leo. Na ngā lulua e fo i ana po, i a pei lifi o le whaamsinonga, lea na mafuai o na tau fia nisi ta avale se lima, ma whapea o na tu ina atuai i ani sela tupe i isi o ave ta avale na maua i ana po. Whailo mai e le teitai leo leo ia Sean Lingard, o se poloka tele leo na whaia le Grays Road, whapea ai le motu Karaka Point, na vea mafuanga na veso soani tele e whaata ape vave ai ia whaata singa. Ta ua le li leo o lo whaawo pea, ona ngā rurue malosi leo e tau fia ia i tu aingo whainga maamionga i lungo o wala tele, ma ia maru pui ai le maru lau tele o le atu nuu. E iai vaenga o le moti saute New Zealand, ua wha maru ai neila pata inga o timu o mamafa, a toa malikiona e a wha ina ai wheo inga i lungo o wala tele le so. O nisi whai vaenga o lo o mata i tuwina ai e le ofisa o le tau, ia le tulanga i le ono a whaina i timu o mamafa whapea malikiona. O se ripoti mai le ofisa o le tau, le Med Service, ta ua mai ai, e whapea i le tonu o le se furu lua i tu la, a mata mai le se fulu i le tae o nei, e palasi ai timunga i le vā o le fitus fulu ma le se lau kilomita le mamafa i mātu i sisifo le nuu o motueka. Peitai, e le aise manatu e ono o atu i le lanu mumu le tulanga o ia lapata inga i le avaenga o le motu i saute. E iai fo i lapata inga o le tulanga o le lanu moli o lo wha malu mo North Otago, ai whape aile ai o Dunedin, Maclutha, i saute sae o Rees Junction, lea o lo valo ia le valo le valus fulu, ma le se laulo fulu milimita o le swatimu e pa uai, mai le awauli nei, a ngai atu i le fiafi o le asolua a tae ao. O ia timunga e ono liua ma avea makiona i no whanga, e le mawalunga e o atu i le tolu se laumita, pe sili atu i le asolua a tae ao, mai ono ho i le tūlanga o le lanu mumu po le Red Alert. I le motu i matu o lo o mata i tuina fo i le ono a fia o le maunga i Taranaki, whape aile tu malo Westland o Southland Maclutha i ti munga mamafa i le so. O le a malo losi fo i savili i le asolua a tae ao, ma le wha solo atu i le aso lulu. I tālonga, to lua tamata alo, e le i filifilia mua i le filinga o le olpelekia New Zealand, o lea ua toe wala wina i le whaia aungaulu ia Scott Robertson. Ia mai wa atoa i nei le toa tolus fulma le ono o tamata alo, o le a fina wina ta alonga whaita wina, e ono ia o le a soi nei a New Zealand. O le ta alonga mua, le o le a fitau iai le olpeleki ma le awa Argentina i le lau mua i Wellington i le aso se fulu o Augusto. O le li isa ave mua ma kapiteni o Sam Kane, lea ua toe wala wina, ai whapenai fo i maleli o Will Jordan. Ia al whae ngore nao le nei vaenga o telefou. Kisele mama papau ila upele ole abro samoa e tautele ole sorene lea ole setete e ape mafe topeto asili letiana ye peso ole
reina e ofisa ole solo ata alolo maisi au sivalenga lola wa fionga le ula tai male o ma amora oe ole tapasa sio ola sio ia lino le amai Roma le afia moa na o no poa ina pula loa ina ua o tu ua le amrosa moa ua ma ile vasa la loa si awa mio vai vai e pea se kiona ua liu vai ua lama fo ilea ai ma mea ai e ngalo ai la manefia vai la usa ea la umana mea le matango fiona yon folinga solo miele masina la usa la ea la umana mea le matango fiona yon folinga solo miele masina le matango fiona yon folinga solo miele masina O kasamana ia li o lau iPhone 15 Pro Max. Ele ma i fo ia li lau Samsung Galaxy S24 Ultra. E na o le luas furuta la top up na whaatau mai le Dewi. Lafo le matou ai ngai zamo. A leo au laki e le S24 Ultra mai le se il Digicel. Au una fa nga le click ek se la foila utupe le Digicel Samoa. Ai o laki ai le sei mawai la iPhone 15 Pro Max. La fo de los au top up luas furuta la pe silia tu fo i mai New Zealand ma au Italia. Pe fa nga le click ek se la fo ai sa utupe Samoa mai isi atu no o Pasifika. Au waso vanua te manu ai si iPhone 15 Pro Max po o se Samsung Galaxy S24 Ultra. E iai yona iai nga whaapitoa. Seki ale Digicel. O le whaasisilanga tāua, e whaamanatu atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wai a te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalanga i lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalanga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz, ai inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu ali ai lau whaafonga anga. O lo au fia ai vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ai ngā polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai lau whaasea mō le teimi mua, whaaftai. Time
Samoa mo le tua mo Samoa la u Samoa ea wana o e lava ilo urei fatu mano uanana i taimi umalava ei titi o e le fa afanua e te fa amua mua pele atua o lauta pasa i taimi pea o mai kua kona o lauta pasa i taimi pea o mai kua kona. Le fafianga ma le sunga ia Matthew se ngafo ma le pese lau Samoa ina uto luas full family tana ta leo le tulaiva le tautua si fonga la moe Wellington ina fafonga le tunu tatu telefou e me si o tatu tala mai Samoa e te fafonga le tulaiva i le tau nei ma le tulai sifun ma le lua ia te famalo atu le taimi manatu na foi wa ala us foi nei matu e moli nei whanau wa onga ia ele wha timu e foi le nei taimi le taiao ia ai wha manatu atu per saonga le mu i le kaimeti kolosi nei whanau ia le nei taimi le taiao ia onga ia e manola foi le mafuta mai tono falfai ngā luenga ia to tele la tau ia o loo ngā lue mafuta mai tono falfai ngā luenga ia na whaamnatu masani lava ia i lunga le awala ia i le anga i foi ngā luenga o le nei tai au ia malo lava le soifo manu ia malo foi le whaamalosi ngā luenga mata ia o le nei tai au i so se ngā luenga lava o lo e mafuta mai ai ia whape foi la tau o lo ngā lue i fafu talo fai ia na o le alofa tula foi ia te utona o lo masani o ngā lue fafu e pena il vaenga le au vali fale ia le au fau fale ia mai la tau umalava ia o lo ngā lue fafo ia i le whaatimu timu e fulu nita iao ia wha mua pele saunga le mu ia wha pia fo i le o lava le malosi ia ona wha anoi lea ia mawili le pule ia pe vili falfai ngā luenga aue ia wa ti ngā fo i lo vae se i tu lor fafo mele tino ia ona wa iei fo i ia tu ngā fo i ngase pe ona iei ia ngase masani whaatimu ole fili na o tangata uma o taman na pea o na lisi li na e vai foma pe o te mo mole o masal salo ile mele o le count ya la fiu fo mai fa yo po sau ese aqui po mo o couch ya o couch la o no fo le no fo le fa la voce tu e o fiu la fo mai ese aqui lungon fa mo monga ele e o maua ya pe o fili na o tangata uma pe o mal tamana pe asia si mai ya ma no no sa alo ese mai ai e me na o pua me va pe pas por masi ma me o ai me ai sami o le fili ana o tama ya na o le fieta tana tato laina tato talta no wale wa mata le olimpika mana ya mana i foi pole ase finanga lo le tato tu no ile la to foi mai mo atu ile te talanga o olimpika ma nisi tala o talonga e fanga so lo termine e pe le to mua tato ile talafano no foi ile mari ufa fo se i o faya onga tato talonga o fusuanga ia mo e lo stala fia talafano no ia talo fa ia o te lo a faina fo ia le ainga ia mes fo yo tato uma za mo por me por kala me atal tayo ia fa ma fa no fa do tele atu ne ia ainga fo sunga fa ya on no le tulanga o tula mai pe fo na mai tato tel fo sunga ta sesa ia esa le ia ia pe ia o le ala walunga tal loanga fo ia mai se fo ia fa mo va so mo le va so ia ta longa na olimpeka ia lo tele tala no ali tele tangata ia ma ne fo i pe na ta ua e tātou tal normal tātou atinu i whaare fo ini lātou whina ngalo. Ia lātou mai moa fo i ia i tūlanga peo na ile whangasalonga le olimpeka le teimi nei. Ia vili mai le o whātauru wanu lima le o whātasi tātou tal noa. Ala au mai tātou whaasoa o le asau mai moa fo i le tatalanga o tālonga le olimpeka. Ia mesi fo le olimpeka le teimi wa peo le ua whāte ia fo le lalulangi wa o whaila tala o mea ia atu whātasi loa ia lalulangi le olimpeka. O vai ngai e tū matai po a whaalinga lea tunu umale a tunu utara. E se foi la skai dia falani la tau ia. E pe ua le fifiel to tele. E manero vile mai tatal no pe avesa mai mo el fai un vai aso. Tolu valurima lo fatasi.
ia po le o whātoru wa lima le o whātasi tātou tala noai. Ia, sa o le ia. E pe ore tatu whātalitali umai te tono se steile le mwhoi le tala i le ia Olympic. Ia le fai esa ia uranga na ana sa ta penanga wharani lātou. Ia, sa o le ia. Whāte ia umatātou i whai ngā whalani. Ia. E mo i le. Ia, talusia e leo ia nisi au o nisi la wali ian whai la tau whalinga i o tūpoise mea ni tai au. Ia lelei, a whatalo whatu i tātou pāanga umalava. O le tātou whasalau ngare tai au nei morisi le fia ia pe o le uwhao ngā tātou potu whasalau ia i luma o le tātou ofisa. Ia. E se mai potu whasalau ale sa masani mai luafe lua sifuru na amata mai ai. Ai a whapea ia ini vaenga e sui mai lau whaalongolongo. Ia na e longo mai pele le tātou messenger. Le e whai ama vavai e mata i tū le lei. E olo o se lau pasene le alu whasa launga e lunga o le tātou frequency, le tasi ono tesi ma le tasi whamo. E o le Facebook, YouTube, ma le o peo vangana e lua. Ai e iar taimi e sui e toile leo, ia wha malulu atu. E whai ama longo mai, wha taifo ia te utou o longo mai. Ina ia sila fia ia ilo aile me taun whai. Ia wale wha vesi al tai a o le timu. Ia wa wha vesi al watu ma le timu. Ia e te ua e se e iluma lau whale. Ia ona unga fo leo ni a fianga e ile amatanga fo yo nei fu tai ia te oe. Ia. Mon. Fai mari ia tai o fa vesi wala so fuai ia. Ia pe yo se fo ile o le na tele to na isa fianga i tatou. Ia pe fo la pe la alu le se fainga luenga. Ia la fo ile la ma ona ele i lusi le. Ia tulanga sa tele to na ia nafi. Ia na ia matala i tono farfai ngā luenga le taimini nei. Ioi, ia, manu ia ngā luenga amata na i whawhiwhianga sui whilo i le tai au, por kalamel ata le tai au, to sifuru 1 minute o le tai leo le iwa. Ai fia whasoa mai le tātou leina o le toru wanu lima lu o whātasi whaina e vili mai i tātou tatanoa. E na i whawhiwhianga o le nei taimi si ufonga ne o lamua. Ula le masani ona o fa alomoa
to fa tu fa fianga na sunga ya malesa ilisanga ya ole wil tatu vala au le tau fai mai talo vala au fa tal fa tu lua ba se lua kasi tu foi ma no se fua le sunga o ma tau ia le fa pa manga mbori ka mai ki nga wenga masang ya ma le te ma lo la fa le ngo fo po kala me ya ele po kala fo to fo fa le to se la ngona fo i va ma to ia la fa nga wenga fo ya le tu ona le afo sa mata ya le portus pa ye fa lia le tu ya na una me fa pe ya o me va inga ya sa va ile mana ya wa o fa italiale ala tu nu e fu fo i lava le tu inga tai la ya i ma ila to lo fa pe on tape na ina ye fa mo on tangata lo tu on tangata fo ni anti church ya ni se fo anti christianity me fa pena ya o fo linga la enta to va yo o le nga fa nga la va nga ye platform le wa le wala to lo le la lo langi a to le wa fa pe ona I mail ya ale la u fa I lo tala inga ye pe o tau fa ya ta to Cristiano wa to ia wa sia e va ye e fa ali no la to ngona I ta po inga ye fa mo salemi ya mai si tu a inga ye wa la te lo le ya le me tu pu ya la to pe ya fa pe fa ya na tu langa ya pe ta ia la ta moniale o le van valo ia tu spa ia le wa matan fa ta mai la vai o lo anga I pe ya la la wa so fa no sin le ta utala tu se fa linga ena ti mai el ta ngata le e pungi a ko ngo fo linga ya nga matua sawa ia e vai ngai fo linga ta ngata le fa lo ina mai ai o le ata le na o le no valo ia tu spa ia fa nga fo ila I ole tau sa minga le pase ka le Yesu ia le o vi fo ia tangata ia le pito sili ona la tu te mi values va Cristiano me fa pena ia le la o la tu vi fo fa ata mai la langi lo la tu te tal to nunga fa Cristiano ia e pe ole la ngona la ta tu Cristiano ta tu talo pe mo na nei tangata mai me se fo ta io nei tu nu ina ia sulu ia ile mala o le tua ina I fa peona ta wala fa pung sai no la to mata ya lo pa ia tu spa ia ele ulang ia le tua ia le la na ile va na mai se la to fa ngale ia ai pe lo mal pa le na matua lus fu fa tu la le na matua fa le ngai na ile pa ma me fa penga ele te tup a to ne fa pe ni si o pe ale pa ale o lo si la fonga le tu me le anga uma mele le tu fu e pe o na ye fa te fo I tanga te nei vai ta o tato ya vai te me le o to fa ngofie e me se alta to nunga Cristiano la o tato nunga le itangia ala me itangia ya ono tu langa swa fo le ile upa Yesu itangia o to ono lo ngoa e mo na ye se me no vai fo lunga le Facebook e fo sta le alena la ungal tala le ia mai foi leo tau fi alen fator tala stama a me to tele oi va tanga te fale anga me I dungo la wala mai sima me ai se a me woto o mai va o le to tala ile lofa ma da watu le pumonia le tu ele te me tato te te ai ya me o tato ta on fa ta nu mo wa ngai foi ele la la fa so tato talo ne yesu pel ma ma o le tu nei foi tanga to lo pong sa pe ile ang sala na e mai tau ina la revel lungo le te mile na sisi le fu e tu la tau povi au rolanto mai lungo le fatanga tau povi au rolanto mai lungo ia hoi le umanga le fa ko le uma maltus pa ele vai la tanga lo langi le mala e va pe ala ko yongi ale lo vai ta to Cristiano uma na o ina ta to me ia le o fata nu ele ngungu altus pa ia ai a porte me tonta to matala ma fola tala le ia e va pe ona faula ina nei tanga lo pong sa pe lo lang ai ta do tele pole pe fai sao ni ele le solto sao le tua ya se fa so atule na ya malo mo fa so ya mo nie fo ne yaso fa tai so foi Bafta, ana e faso, vini mai pele o fato va lima no fata se tal pese tato faso le fia tapena tu ai monisio fala lo fa tai lava
tangata Samoa Sili oile nei vasa A tonu au te toe fo I mai ile atu nuku pele Ia Samoa masio nei a inga pele Ole ukula le masani ona o whaalongo ai Elele toloa ai toe maana i le vai Samoa ele whaamaloina Omi utau sa awhia malofa Lauanga nukulena Lau iloa uma e tamata Samoa Sili oile nei vasa Samoa Sili oile nei vasa Samoa Sili oile Ola fa fonga pele tau tua si fonga la mo le taimo le tai ao ia fi la vale wa mo tato so ta inga male sunga po le finga la pep tele tala ilene ia ol fa tonu tato company telephone le tisal fa talo fa tu mo le fa lo le tai fo le pepe ma lo la vale so fu la le e mi finga lo ma to le tai ao ia fa felo atu fo ile lo sa se lua la sunga ma yava ia mi fo le sunga le awa ia tu fo fa talo fa tu pa angal tato ka mu to po kala mi tono la mu ia faisi fatimutimu matou lenei taeao ia aua te amalia toale malulu ia talusia o loo manuia uma foi outou i tonu Wellington ia me se foi le faigata le malulu o loo feagai ma outou malo vaafetai ia me sili nae mai tau atu nae manuia mai le nae tu le pepe la sau faalongo mai le tatalonga o nae kidia le lau faafoga mai ia o loo faapea ona maua lelei atu lau siufoga mai ava pei lava o lea te latalata mai o ia faafetaitele ia ona o le tulaga leua ia le tatou ofisa ia o le ufaauga le tatou ofisa fou le uma afuai ona fesili atu ia faafetaitele la mesili nae kilia mai lau manino lelei ia e malo mesili nae mai tau atu nae malosi me lava foi lau siufoga lenei taeao ia no pe ini manuia sa feagai ai pe sa i foi ni taaloga sa e matamata i faaigola vaeasofua i le malosi me o le siufoga lea pepe ia mai avale ai o le tapuaʻiga lava le taumafaiga foʻi ia se tatou aualoaga i atu i le olimpeka ia e ui o lē leʻi taulau o le faamoemoe se tulaga o se tatou pine ia le foi ua mae atu le fusuaga se tamao ato anei le taeao ia o loo tatou talo pea ma talosia ia atonu o loo iai se taaloga o lo tapempena mai o le amo ese tatou pine ia wa pe fo ni mena fiti le le tatu no Pacifica no le lato pine me lato silver medal le mo le kapi ia fa no fo wale to mo se si ko mero fiti ia te lo lava fa spang tan fa ina farani o lato malai esa o le ia te wal fai tele si levanta pena mai farani fata usanga le na tato mai ta wina le sa le o farani ia lo no winga o le tulanga tonu ale le na fa mo farani ia ina ia manu malo se lato pine o lo wa pe o le sa tu fitu lesi olimpeka ia sa le qualify lesi olimpeka ia aleala ua matua mana ia fo ila le ta pena farani ia le wai manu fo la tau tinga mai fata usanga taruai lo bep mai ava mantua le tamo moenga farani nei ia malo le work up la kapi ia mo ele tau sangante nei ia na le tau lo la fa mo o le stila le tam fainga na tam fa e farani ina ia pine au lo olimpeka ia se tau ia sina me fi la tunu tele tu pe walu le fausia ina mau fale tele ma ta penanga o ala tu facilities ia ai pe na manu malo lo pineu ia o matua ngalo ato tinga fa ina tau sangante nei le ele world cup male ya wailu ia ai ia pe o tu langa na ia o le paulisi tu langa le te tau va ia tu ia uia salo Samoa no wingo si singa me mafale la tatou tapua ia tu ia ia wa se
tātou pine wharongalonga tu lava. Ai asi tele o disruptions fo yo o preparation as al tātou au fusu ia ono maliu fo yo le lato pa ia onga. Ia ba ia o te loe le ia se le ia o ai o la saoso na mafo fawe. Fati se sa talonga pe fai o le o malu tangata sa fa mo ia le le fatonton win al tātou au fusu ia o ia sa to le ngina. Ia te loa la war fantale na ia tātou taloli ia manuia ia tau mfainga fo ia anisio alo lo saunia ia vai o fa New Zealand le mo se pine New Zealand. Ia, se vai la ia New Zealand tele atu no Samoa as well levanta una mo se la to pine apa me mea po se pine sili. Ia ai fa tai peno taua. Ia tatu tapo ia fo inisi alo tatu te no le amataina na tu talong. Ite ua mo estato pine. Ano fa fisilia to mai ava. O lewa move tatu se ofisa fopo lewa mana fa foul tatu ofisa na sai na la vi porua. Ia. O le ua mu mal tatou studio faule luma le ua masalo le sa ia le stemi sa asi mai foi ia le la ua mu mai luma le studio fau ia la ia le studio len masani fa nga ia itu atu tatou studio faule luma no winga la fa pe te ua ma alo ne lau ta vale te ua sa ua ma alo ne lau ta vale luma ne tatou ofisa ia mate no le ia tua ia lau ta vale le ua pe fa pe te ua asi mai ia ele to ia asi se to sa ua tu tatou ofisa pe Ya, alewa wa fa ngal tatou ofisa full time ni nei. Ya, wa mesili. Ya, wa fatau nu esto ino afamsanga tulanga le. Ya. Awa sa mai. Olang tala ya, mai ya, la wa fight for officer for pito luma. Ya le fera la watu mai ya matu fueta le pe mai la pito luma. Ya, le se tam pa ya tur pito tua so le. Se tau tūle mena le lua whaleanga mea i le official le pio. O la umana whale na ia tau tua nā maurua, mai whale le tātou official po. Se taimi po. Ia, o la kia si atu. Mana ia. Ia, mateng tātou mata fo i le tātou studio fo. Ia, tau tua nā maurua. Ia, a pare tonu tātou au nanga. Ia, o whea o le a whaarongolonga mai. Ele manu la tunu o lo tau tua. Ia, ele tātou le tio. Ia, tātou wafitau i fo. O leo wa tala le tātou studio fo. Ia o inu. Ia o la sone a toi fo le lima tau sanga o le au nanga le tātou tālo whawata. Ia ia o na tau mawhai mai ai ia le tau sanga e tasiiva o ia lua festival wiva. Ia o ina talo mai luilo le a o mai se mau tau sanga le se tau mawhai nga vai fo. Ia wase au nanga e sosoani e mona i o tātou tangata. Ia e tūlanga o whaingo whātau o lo fia vave maua mona i ai ngai Samoa. Ia li se mago whau o la wha mai o la alo mai so tātou atunu e lango le nei wha moe. Ia matula i mai o se pisinisi e mwhai on sosoani nei ai ngai Samoa. Ia vela lau leo whatau wa e whai fo i ma sui o pulenga o le tātou tālo whawauta ma le tātou Pacific Ford. Moli atu le mātou whaafatai tele lava sa moa i la au tau lango. Ia, se tau mwhainga vai fo, ia whanau se o tātou atunu. Ia, awa se pisinisi e fsosoani ai. Ia mō nei ai ngai sa moa whaafatai fo, ia li la au tau lango, se tātou li tio. Ia wa ana le se anō fo, i le tutu mai lo tau au. Ia, ele mwhai fo, naula le tātou pisinisi pe on tau mwhai atu iai. Ia, awa fo i tūlanga o fsosoani mo o nei tangata o lo ai tau malele atu. Ia o lo tau tua nei o tātou ai ngai Samoa. Malo whātai no whiongola pepe, malo fo i tau tua le tātou tunu ina o nanga. Ia tā ua mo nei o tātou tangata, mesela fo i tau tua mo tātou ai ngai Samoa. Malo whātai. Ia ai sauno ia, se vaenga e te fia sauno ia wa fo i tātou wale wa valu nei vai aso. Ia o le tātou o nanga o le tātou se i lea o lo whaanga solo peltaimi nei vai asta i tasi rau pepe. Sao le nei lava, o le whain whaatino le tātou se i le as for Wellington nei. Ia o leo mō mea tātou result. Ia o le tātou le tātou top up na whaatau le whaloloa. Ia ma whaapea o na lafo o le top up le whaatau New Zealand. Le manu malo le tātou Samsung Galaxy S24. Ia e wholinga mai o le top up na whaatau whaloloa New Zealand. Ai na lafo lai le titi sao li tonga. Lea o manu malo i le tātou Samsung. E foi la le tātou top up na whaatau whaloloa ma lafo i Samoa le numero fitu tolu iwa, fitu lima whawha, fitu tolu iwa, fitu lima whawha.
o le tātou entry lena, o le manu malo le tātou iPhone 15 Pro Max, a o le numero le telefoni, o le o wha, o tasi o noiva, o no whātasi, le numero sa whaunga, e la foi le top up, ia lo te tau mai tau atu, ia peila va se mō paoli au se tālia. Le ana whātau o top up le whalolo ma whaunga e vili, ia malafo ai, ia le ala e manu malo, e le tātou iPhone 15 Pro Max, ia, o result lana o le tātou sei, e le Australian tenei, ia, toi whātino fo, wai se furu vai aso le tātou sei, ia, toi rua vai aso e te toi mantua, whātau tau pāplua su tāla pe sili atu, pe whaunga fo tau tua, le click X, e la foila o se leni, ma wale lo avanoa le tātou sei, ia, i Australian te tasi tatonu, ma use se whapuponga le tātou pokalame la stofi pe aulia, ya amanu ya tele tu tem fai vol neva ya so maiava ya mesmo so nga tu fu ya va te tele lava lo fiona pepe ya mania fo inga luenga amata fo le ya so ya me se nga ya tu fai ngol ya so ta to felo la stofi ya manu ya lava fa tai ya tai sai fo ya le wa tasi minuta te nei leiva ya si mel fa fonga ya ita tu tala mai Samoa. Via le tole nei fo ia so fo tanto lia lona lofa wa mata i fo le nei vai so fo I tute manga wenga o telefone mai Samoa. Wa foto I nese tansio farm sino si farm sino ma walunga fe pole ai ambero so Roma le ofiso le loi sili e toi sile masa ili le mafua anga e te lia I tano sanga le tua leo I farm sinonga I mata opu tau sa wanga ma winga ma ta ngā e whaia I te maitai. Ma ta lia le toi ave ese I tu o ni mōni mau, sa whaasanga ia I lanto o loo tua ia. E ma fua le fina ngalo le fionga ia whipule ai, o na ua lima mata opu o mai te wina, e tāno sanga ilu ia le tua leo ina ia toi ave I tua. Nisi o mōrianga o ni winga ma ta ngā sa whaatino ia I lanto ia ana tangi, ina ua toi tāno sanga e ave I tua, e le wha amau nia ia vaenga o lātou wha amtalanga tusia. Mai na sau nofe pule ai, e nate le teleton wina le maua I lātou o toi tāno sanga e ave I tua ia vaenga o lātou mautus tusia. E wha ama wina lona langona I se mata opu lata mai nei, e iwa mōnianga o winga mata ngā mamata I fale sa whaatino e se tamaa, I o nalo teine to alua, e na whaleo ngā I nel wha ama sino, ona o le talo sanga le tua leo e a fiel wha ai unga I le toi ave tua o mau, a le whanau tene a le tamana tua ia. O le mata opul nei na tula I mai le tau sanga taluai lua a whelua se funmal tonu, a o iai lea tama I le wha ai ngā leo. O le aso lusa funmal fito le masida fau o le atu la e li e to o wha mai le fiu ango tua mua, e tari o lato mōrianga le o tau fia ia leo. E le lato whaatupu ina leo se vevesi le pōr whai unga le vaiaso. E le nofanga o loo whai ai whaalinga o mea maneta a tupa I Bruno I ta whai ngata. Na whaamanino e tupa I Bruno I se pepo whaamtalanga, na vave atu lana au whai ngā luenga ma tau fia le uru whaleo I lato nei I tu tonu o le whale ia sa whai ai le whaalinga. Mai I mea sa tau ai solo na mōni mauina e tangata, Mata na tuwinga lunga o pengta wha I langi, e le I ai se tasi o le au fia na iei le po na whaina, e na o lana ta avale na whaalenga ina le tio ata pito I tua. Wa mai e fo no lato feilo ai mamatai o le fio anga o tua mua le mata upo, ma wofo I naila lato fisosoa ni le lima se furu o tau le lea, o le au lato leo ina le file mu ma le saonga le mua le no whanga, e au tō wa atu iei le atu no e mai mo ina whaadinga e maise a inga ma whanau. O I lātou ni e tō whana pu e nei leo le pō lea, e whaasua a wā uma I lātou, mai ono iei ni se wha o popo iei lātou ni e tō wha, e su enga o lo whaatino I leo. Wa whaamau nia mai ele whailo tusi le Cessnock, Maureen tui malele whano. O le ngase ngase o le whatu na mali wai line o whatu Erika, o le whaia onga le na malanga whatasi ma le alo fuso le atun o ia ato whao ngali, I ta alonga le olimpeka le o lo whaasolo I pale wharani. E maliu lai no le no whanga na wha mautu umai au ta a alo, to e tasi le aso te tala aloa ia ta alonga le olimpeka.
Fai loe Maureen, o lo faa wausu e su e ngai faa mao ni e le tūlanga o le maliu o le ano le atunu. Mai o le maliu fo i o laino, na faa loe le alo fuso le atunu ia ato fao ngali, e le osona alo fanga le ina wa malolo lana udua i ta longa, e na ia savalia lava le mai e faa tino lana udua i ta longa, ai o lo i ai ilo na loto maa fatia, e le maliu faa fose i o lana faya onga. Mai ua faa se e ane lona tama e tau ave tiu te faa faya onga, e ta longa mulimuli o lo tutoe, a ato fao ngali. O lo faa awau faa talanoanga i le vao le kapi Samoa, ma le pulenga o le au le kapi Saina, e da iai se ava noe mawai se isi ta longa le tātou manu Samoa. O lo faa talanoa nei ma Saina, pe ma fai na maus tātou ta longa. Ma le au Saina i Saina. Le vela e faa talanoa le teimil nei. Ia le tulanga le la. Ia ia mawai pea le avanoa fata alo e pea tātou tamata alo le fai unga o le nei fo i tausanga faa i tālonga. I le mai ai o tālonga i lua na manu malo wailau man Samoa i lodo malai le Apia Park i le varma Italia ma Sepania le uta pena i loa mo le tāmilisanga o le ipua le Pasifika. Mai tasil tālonga lea ua whaatulanga mai e toi whaia meilu tātou malai lea tāmilisanga e na o le tālonga i le aso tolu se fulo le masino au kuso e tā aloai ma le awatonga. Ai o le aso lu se fulo tolu o le masina lava au kuso o le ata aloe ma le awafiti ilo lātou malai. O tala fōia mō le ne aso manuia tele o le tātou o tunu whasoi fōia. Talo falawa i le nei vaenga o talo fau o le talo mua. Ua langolangoina le palemia o New Zealand, Christopher Luxon, le manao o le palemia Australia o Anthony Albanese, whapea le palemia o Kanata Justin Trudeau, i le tatau leo na wha uma o le taua i Gaza. Ma ua wha ailo lato i oe ina o se fuafuanga mai le Palestine Amerika o Joe Biden, mo le tau fia o le pāpau whana, i le vao Israelu ma le Hamas. O se whasararunga tu whaatasia ia tai to tolu na o lātu ta uai, le te tau leo na whaanatinati o na tau fia o le pāpau whana i le taua le nei te tonu o Gaza, ma le ono whaatetele ai o whetaua inga i le vao le fita a le Hezbollah, lea e langolango ina malo si le malo Iran, ma le fita le malo Israelu i le tonu o Lebanona i saute. Ua whaali ai whalau i te le tai e do tolu, ua o i se tūlanga ma te utia ia mawhatianga o tangata i le tono Gaza o na o le taua o lo whai ai, mai ua ala ngā te tawai o na tāo fia loa ma wha muta. O lo o whai tio ina ma losi fo i e la tau nei le o se whainga le Hamas whaasanga ia Israelu i le aso fitua o ke topa i le tausanga te luai, ma lisi ina mai ai nisi o popolenga mātungalunga, i le awhaina o aia de tau o tangata a o whaanga solo i pēle nei taua. O lo mawhaina i tai o New Zealand, au se talia makanata, le de tau lea i le malo o Israelu o na whaautangia i a langona mamanatu o isi malo le laulangi e tusai o le nei mata aupu. E whaolinga mai ua tāo fia ma ua toa le polokalame mo le suasuaina o tangata e maua ma ua awhaina i le kānesa o le manawa po le bowel cancer i le tonu o New Zealand i le teimi nei. O se tūlanga ua matua whaapopole ina i le whalapo tonga o ngā ruenga langolango mo e awhaina ai i le nei ngase. Ua rua nei tau sanga talo na whailo mai i le whainga malo sa iaia le Labour ia se vai ngā tupe tusa ma le tolus furuono miliona tā la e whaatino ina ai le suenga le nei. O le whaamo moe au tū
ina ia whaapa ui fuai i le 50 tausanga le mātutua o tangata Māori whaapea ma tangata Pasifika e da tau na sua inai mai le tapula ai ono se fulu tausanga le sa ia i mua. Sa fua ina e a mātau na whaanga solo i se tūlanga whaataitai ia lea suenga i te tonu o ni tū malo filifilia a mata mai i le awa whaai ua le tausanga ruafe luas fulua ona whaatino ai le i se tūlanga ato toa mai a iulai o le tausanga te ruai luafe luas fuluma le tolu. Pei taila o leo wasilia tu nei le se fuluma le malu masina talu ono pasia le tupe mo le nei polo kalame aina o le tolu i eitu malo whaafale mai lea ua la tau wala awina tangata Māori whaapeai ma tangata Pasifika ua atoa le tailima se fulu tau sango le soifua ina ia ngai atu mo le whaia o la tau suenga o le nei ka nesa. O i tu malo nei au fiai le Waikato tai Rafiti whaapea ma le Mid Central. Whailo mai el te mai taifo mai profesa ia Sue Krenkel o le whaufutua lea o le whalapo tonga o le Power Cancer New Zealand o se mea le manuia tele le nei tūlanga taruai ona o se vaenga tele o tangata Māori ua mauti noa e a whaina le ka nesa o le lawalo a o le iaulia e la tau le ono se fulu teu sanga o le soifua ma e whaoringa whape nā fhoi i e whaino mela mō tangata atu motu o le Pasifika la tau. Ta ua ai le te mai taifo mai le nei o lo ofia i loa i la tau pe o iai i e se whaamoe moi o le mtanga luenga o le soifua maloloina le te whatu ora e to e whaaua wai lea poro kalame i te tūlanga whaana tinati pe wana o se mea tau ina i longa ai lea ua whaia i tonu i tū malo nei i tolu o New Zealand. Sa i e whaamawhaina e mana o mia le whaia wawe o se whaai unga i le nei mata opu ona e to tele tangata Māori ma tangata atu motu e lamatia le soifua i le nei ngase mai ono maua se la vea i mō la tau pe a maua wawe la vanoa e whaia i ei suenga i le taimi lea au di ai le 50 tausanga o le soifua. Ua whamaunia mai la le minsta le soifua maloloina o Shane Ratty e whapea o le taurus fulu i ona tā lale nei mo le whaapa uina i lalo o le mātutua o tangata Māori ma tangata Pasifika e anga vaai mo le suenga sa pasia ma whaatu langa ina mai le whainga malo te ruai i le tala au tu o le tupe lua hafe lua se fulu lua. Pei taina ia ta ua o le teimi nei o lo whaia pe i ai fuafuanga a toa maisi sa ililinga ale matanga ruenga. O whaale tonu lata mai nei lea na motu si ai ma le mawhai o na whaonga ina i awala ma tekonolosi te le vavave e te tongi ai whaatau a toa ma aita lafo tangata i le tele o tunu o le lololangi. Ua toe whaamalo sia ma iai langona ma manatu o le to tele ina ia tau mawhai e whaititia le ave o le whaamuamua i lea i tu ai ngā whainga na i lo o le whaonga ina o tupe pepa whaapea ma tupe siliva mō tu langa masani o le soifuanga. O se suenga sa whaiala to mai nei e le whale tupe wha leo o New Zealand, le Reserve Bank of New Zealand, na ilo ai o le whaas full 12% o tangata o le tunu o lo tele lava ina o lātou whaonga i e tupe pepa ma tupe siliva i mea e mana na o ai i aso te tasi. Pe tu sa o le tolu ma le awa pasene o tangata o New Zealand, sa iloa i lea suenga o lātou ia e le whaonga ina ni tupe pepa ma ni tupe siliva e pei ona sa masani ai. Ma leisia whainga whapefoi na o lātou whaalia o le tele au taimi e lātou te whaonga ina i e tū langa. O le 20% o tangata lātou te whaonga ina i e pepa a whale tupe po bank cards i e tau o debit cards ma o i lātou tonu ia sai longa o nā whaina i le amatanga o le masina le nei ina ua whaale tonu i a masini computers, whaalangolango i ai whesota inga tele wawawea le lololangi. Lipo tia mai ai le tele o whale o loa ma kompani, le to tele o tangata whaatau, sa whaai loro lātou matua le fia i whaatau o loa ma tangata whaingaruenga, ona o ia tūlanga whaale tonu, ina ua le mawhai o na whaonga ina lātou cards nei, e te tongi ai whaataunga, ma isi mana o ngā masani.
Talu ona tula I mai nei whaafi tauli, o lea ua mai tauina le toi whaamalo sia mai o langona ma manatu o le totele, ina ia aua le whaatua nai I tupe pepa ma tupe si liva, ma ia tau whaamama le whaalango atu I pepa nei po bank cards, e whaingo fie ma wawe ai ona dutongi ni whaataunga, ma isi mea I le whaonga ina o le paywave, e pei ona ua maa sani I ai le totele. Sa wha mawhaina mai foi, e moni e wawe ma whaingo fie ona whaonga I le teknolosi, ai e te tau ona sila fia, e iai foi ma le tau whaau popo, mo o ia I tu aingo au onanga, pe a whai e whaonga ina. Ua lipati o mai le mawa ai o la whaingo tangata o loo tālu sanga mo a wanoa whainga ruenga, o loo whaasara lauina I le tono New Zealand I le taimi nei. Whailo mai e nisi o kompani e whengai ma le whaatala noa ina o tangata tālu sanga I ngā ruenga. Ua mai tauina le whaitau fia se lau o tangata e tālu sanga atu mo se a wanoa e tāsi. Mai ua mauti noa ai, le iai nei o le maketi o a wanoa whainga ruenga I le tono le tunu u I se tūlanga whainga tā, ona o le tōtele o tangata o loo sa ili ngā ruenga. Ua tu ina mai ai whaafau tuanga I nisi o kompani, ina ia fili le lei le awanoa e tāno sanga iai, pe a whai o tau sa ili se ngā ruenga. Tā ua le whaatonu o le kompani ingo o le Frog Recruitment o Shannon Barlow, o le tele au kompani, ua lātou whaonga ina se polo kalame, e ilo ngō fia ai a wanoa sa tālu sanga atu I aita ngata su e ngā ruenga. O lona winga, a whai e te tālu sanga I so se a wanoa, ma a wanoa uma e whaasara lauina, e ma whai o na lea mana ia lau tālu sanga, tu sa lava pe iai ni o wanga wa ai whetaui, ma tāla whea ngai ma se ngā ruenga I te tālu sanga iai. Whaai lo mai foi e Lee Marshall o le pule leo le kompani ingo o le Hunter Campbell, e te tau na tālu sanga I le awanoa e whetaui ma le to mai mauanga waa. Ona o le tele o tālu sanga la tau te maua, wa I loa ai o le to tele lava o la tau e tālu sanga mo awanoa po ngā ruenga, e le ai ia se to mai po o se anga waa tāla whea ngai. Na ia whaali fo I e whaingo fie lava, o nei loa ia la tau wha mau maunga, e iai tangata I le vāo le tolu se fulu, ia pe o le wha se fulu a ngai atu I le 5 se fulu taimi, ua tālu sanga atu ai mō ni awanoa whai ngā ruenga, I le tonu o le lua māsina na se I mawai atu nei, ia mai o se tūlanga lea, e ono le manuia mō I lātou ia. Tā ua fo I le tā ua tele, o le tā pena le lei o se tūsi tālu sanga, ato ai ma le saunia o le CV o se tangata, fili le leile awanoa e apalai I ai, ma ia maua I le anganga o le on sai. Ua whailo mai se lapata inga whalawa I tele, e winga I le anga I mai leo atunu uti tele o le lololangi, e fia eliina ma maina ia minerale, mai le tamao a inga e maua I le eligitai o Sami o le Masa Pasifika. O le nei lapata inga sa tu ina mai le komiti whaafoe, o le whaalapo tonga whaale vāo mā lo, mo le pui o le eligitai, le ta ua o le International Seabed Authority, po o le AISA, le o lo o usuia I le vāiaso le neila na whontanga I le atunu o Jamaica, mo le tau whaatulanga I nai atu la whono, I le eliina leo minerale mai le eligitai o le Sami, I le lalolangi a toa. O le nei lapta inga na tu ina mai, ina ua whaia se whaalinga whalawa I tele a le whaatonu o le kompani ingo o le Metals Company, o le tangata ingo I a Sherrod Barron e whapea, o lo iai I a lona whaamoe e tālo sanga ina se laisene, e eli nai minerale mai le eligitai, I le sone lea e whaingoa ina o le Clarion Clipperton Zone, e awala atu lea I le malo nauru I le tausanga le nei. O le tulafono o le Sami e malo o whaatasi, o lo aia iai o le taimi e whaamamaru ai le vaenga le nei o le tulafono o le tauloa o na whaia ni puipuinga mani aia inga I le tonu o le taimi e lua tausanga. A whaia le ai, ona mawhailo leo na pasia ni le sene mo le eliina o le eligitai I le sa ilio di minerale, e tusa ma le tulafono o loo iai I le taimi.
o le tausanga lua fe lua fultasi lea na wha amamalu ai ele malo nauru ia lea vahenga o le tulafono le sami wha ale vāo bālo. Mai o le teimi e lua tausanga le umi na uma ia iulai o le tausanga na te nei. Whaelo mai e le sui o le whainga malo so whaatasi e New Zealand mō mata aupu tau le pui puinga o le sami o Phil McGabe a tonu pe le o matua manino le leile to tele i le onga o le mata aupu o lo ofea ngai nei ma le aisa ona e mawhai ona amata i le tausanga ruafe luas fruono ona whaatino le elina o le elitai o le Pasifika e unoa manitu la fono e pui puia ma whaatonu tonu ai. Na ia tā ua e tele kompani ma tunu USS e le lololangi ua nofu sauni nei a ngai mai mō le nei tu a inga o ati na e i o ngā sami o le Masa Pasifika i le tonu o leisi tausanga po leisi tolu tausanga o luma na nei. O le teimi nei e tele a tunu ua territory o Amerika e au fihai Amerika Samoa wha pēma Hawaii o la tu whaalia e te tau o na tau fia ma whaasa i le nei tu a inga o ati na e i o ngā sami loloto o le lalolangi. Ua whailo mai e le komisina o le leo ia Andrew Costa i lona tu ua o le mtanga aluenga pe a uma i lana konkarate o loo iei nei i le tausanga fau luafe luas fulu lima. O le aso lua o Aparila luafe luas fulu lima lea e wha uma i le whenga i ngā le li komisina o le leo mai u whaamani mai o le a ia tu ua ia le ngā ruenga malona tu whinga i la le taimi. O le li nei Andrew Costa na tō fia e whai ma komisina o le leo le malo New Zealand mo le umi e lima tausanga ia Aparila o le luafe luas fulu i le taimi o le whainga malo le tamaita i pālemia ia Jacinda Ardern. E tele ia nisi tu la ngā tōwhi sa ngalue ai o ie le tonu o le mtanga luenga le leo a o le tō fia e avea ma komisina sa ngalue fo i whaalo ia i le ofisa le lo i sidi le malo i lona ofisa i au kilani ma avea ma whaatonu lango o le mtanga luenga o whaamasinonga. Lipo tia mai le tō tele o talavou sa awai ni tu unga ta avale mani a mionga fo isa fa i pa usolo ai ma pisa o i lunga o le tele a toa ma mga ala i le Hutt Valley fa pe hai ma pori rua i le po na po. Sa i longa na pisi ai le vasenga o le leo i le tau whaiti tia ma le tau fio ia tu unga ta male a toa ma mionga pa a ma le pisa o i la tau sa awai. Whailo mai le leo o le tō tele o talavou ma tangata na awai ia whaatisinga o ni tangata mai whafo atu o le lau mua, e tō tolu tangata na se i ai e leo la tu le sene ave ta amale ana pō, ma leisi fitu se fulu na ave iai ni sala, ai lua se fulu la whai o ta avale na tau fia, ma ua whaasa o na toi whewha ai lunga o le awala. Tō tasi la ave ta avale sa tau fia, o na ua ovale o na, ma leisi tō tasi na loka, i na ua le tūla na ta amale, i na ua tāo fia tu e leo. Na ngā lulua e fōi ana pō, i a pei lifi o le whaamsinonga, lea na mafuai o na tāo fia nisi ta avale se lima. Ma whapea o na tui nā tuai i ani sela tupe i isi o ave ta avale nau maua i ana pō. Whairo mai e le teitai leo i a Sean Lingard, o se poloka tele leo na whaia le Grays Road, whapea ai le motu Karaka Point, na vea ma fuanga na veso soani tele e whaata ape vave ai ia whaata singa. Ta ua le li leo o lo whaawo pea, o na ngāru rue malosi leo e tau fia ia i tu aingo whainga maa mionga i lunga o wala tele, ma ia maru pui ai le ma maru lau tele o le atu nuu. E iai vaenga o le moti saute New Zealand, ua wha maru ai neila pa te inga o timu ma mawha, a toa malikiona e a whaina ai wheo inga i lunga o wala tele le so. O nisi whai vaenga o lo o mata i tuwina ai e le ofisa o le tau ia le tūlanga i le ono a whaina i ti munga mawha whapea malikiona. O se li poti mai le ofisa o le tau le Met Service ta ua mai ai e whapea i le tonu o le se furu lua i tū la a mata mai le se furu i le tae o nei e palasi ai ti munga i le vā o le fitus furu ma le se lau kilomita le mamafa i mātui sisi fo le nuu o motu weka. Peitai,
E le aise manatu e ono o atu i le lanu mumu le tulanga o ia lapata inga i le avaenga o le motu i saute. E iai fo i lapata inga o le tulanga o le lanu moli o lo wha malu mo North Otago, ai wha pea ile ai o Dunedin, Maclutha, i saute sae o Rees Junction, lea o lo valo ia le vao le valus fulu, ma le se laulo fulu milimita o le swati mui pa uai, mai le awauli nei, a ngai atu i le fiafi o le asolua a tae ao. O ia ti munga e ono liua ma avea makiona i no fuanga e le maulunga o atu i le tolu se lau mita, pe sili atu i le asolua a tae ao, mai ono ho i le tūlanga o le lanu mumu po le Red Alert. I le motu i matu o lo o mata i tuina fo i le ono a fia o le maunga i Taranaki, whaapea i le tu malo Westland o Southland Maclutha i ti munga mamafa i le so. O le amana losi fo i savili i le asolua a tae ao, ma le wha solo atu i le aso lulu. I tālonga, to lua tamata alo, e le i filifilia mua i le filinga o le olpelekia New Zealand o lea ua toe wala wina i le whaia angaulu ia Scott Robertson. Ia mai ua atoa i nei le toa tolus fulma le ono o tamata alo o le a fina wina ta alonga whaita wina e ono ia o le a soo i nei a New Zealand. O le ta alonga mua lea o le a fitau iai le olpeleki ma le awa Argentina i le lau mua i Wellington i le aso se fulu o Augusto. O le li isa ave mumu ma kapiteni o Sam Kane, lea ua toe wala wina ai whapenai fo i ma le li o Will Jordan. Ia o whae unga le nao le nei vaenga o telefou. Luas fulfitu minuta te nei le tula iwa, te whafon whapapō muli muli o tātou telefou, ta pelina whionga la wano le tula sifunu wale lua i le au ni nei, ia mesi o tātou tala mai Samoa. Ia o le whatatianga o le tātou pukala masani o le nei aso, ia o le ai tala whi o tālonga, ia po le toi kuata le iwa, ia po ni minute, ia ele o tue mau, ia na whanga solo ile o le tātou pukala me tāla sifunu pukala masani o tala laulunga le vai aso, e pe na whafonga iai la sifarintia nei, o le tu la sfumatasi o fa fianga su filoi si pa ele tu la sfumalua telefon tala mai sa mo musika o le uli si pa ele tasi ia o tatu tau masani mai sa mo sunga ta se salam sam lungo tatu penga tfa ilang le Facebook mo le YouTube por si fonga lo mo si pa ele tu la tolu ile fia na nei malo lava le fonga malo foi le malo si tatu au fa fonga nei tu la tau tatu watu ai lungo penga ye mo i tatu tala foi leo me tal noa. O tumu atoa i mo meo tala o Olimpeka. Ia o tala lana lela walunga nei taimi mo le silifia e le tātou tunu. Ia whatau i tālonga ia tani malo nei le atunu o falani. Ia e whamalo le ua o vea tui whafau tau malamalama mai le tau nei tai au. Ia o la tau ia wau spoa ngalu. Ia malo le usu nei whanau fo ia onga nei aso manui au tau a onga. A le uto tala le tātou leina mana e fo i poani i vaenga o le tālanga o tālonga o Olimpeka. Na matamata i tālonga, i le tālanga o tālonga tas. Tere matamata i le talaino tālonga. Na o nai vaenga fo le asona soai. I nana maua au tere i maua umai le tālanga. Talaino tālonga. Ia e saola. Pe e whate ia fo i ta tere i loa e alu ni fo le o au ta alo nungol sami, nungol vai tafe. Ia. O masani le tātou ai pe o le teima nei a le tālanga ma le tapuninga e te vai e tau tala mai lunga le speaker pe Samoa ia la mai Samoa e luma tonga fit e o te iso le man matatu a mai lunga vai tafe fa ala mai tafe ale fa tim mo le tai au leo ia o ese ala tamata foi le pe o le tailo ye te o sera tala wala mane isi ai le mane ia wa le foi o me fa pena ia ole i loa atu mo tangata alo. Ia pe ina nai vaenga ia fai masui o atu nuu foi le atu ase tolu se fulu. Esa. Ele yo uma tangata wa na uma ele ofi nungo va tangata. E pe lau alo sa mo ele yo fo nungo va atu te sa. Ia sa. Ia sa ola. Mena mane ele sa va vali. Ia ole stangata. O le stangata paolena na Olimpeka ile o Olimpeka.
Ale wo misi ye sa vali talanga o fa mo pio na mase. Ya yo no lai fa tanga e fala ni la to malai mo talonga. Ya halu la to petele ta pena i te unga wai le fa ingo fiel so ta ingo o musika o moli o me fa papa o me o tangata e ngā yo i lea taimi ma lea taimi. E ta te nofo person matua i mata utia lea tau mai o tangata se kia uma mnei mau me tele. Ia e lei mo se mea fole leo se leo o se moli ma se mea ta mai tauina. Iwa mwhai ale kia mana na nā umani mea whale tonu e mai ana o mea mana ele mata mata. Esa o lele. Ia peo nisi nao wa inga lea peo nu wha sofo inisi o tato to o nere tai au sa mai tauina. Ia on me fo ina sa tawa ita ita. Ia. E wana o mata mata ele tai au. Tasi ala waiva pea. O le tau sa minga muli muli le whata tau umai ale le whainga la wali ia e whai mai lunga o lau lau. Ia umai isa. E o wala teimi na o vai atua le povi auro na tu umai lunga o le whata nae. A pe o le povi auro. A tau le le ia. Ia ma le solfonu pai pai. E o solfonu pai pai la lenga sau lunga le sami. Lunga le vai. Ele ia ima se sina i lofo ringa o le teine nan sau. E o al teimi na sau solfonu a mo i wan. Sau solfonu a fai fo ile i lunga le sami. E mawa e folo to mai o la tau na whaia solfonu a le sau lunga le sami. Solfonu ua mea lau pai pai. Sina sina. A sau lo solfonu a mo i le vai fo se si fo ringa o le teine nan te te. Ia sau le. Ia wa ta ua vai nga le o le tatsuanga muni muli. Le nfa tino mai fo le talain. Ia lawa mai to mai le fato esenga. La la nga to fato ese yo lawa a. Ia sau le ia sau no nga le tato wala ule no wala umenela. Wana fa pe elem faina la to fa pe I tanto no fo le musalemi ma. Ia wala lau te loa le unga le lope pe na mai a to polisi se fulu minute e tato va tua mata na fa na misa mai oi farani tangata. Wa tamai le taita ia fo se va nga fo le na ole. Vesia. Ja, na, maar dan moet het toch niet meer over fantastisch dat het no. Te mine uto luas voor van minuten aan tane o se fulu. Dus je va inga sa met jou na fo il tato il tata lang Olimpika pe na fa solo te mine falani. Ja, wat lo fa Tunisio ma fa mal tato tua sunga fish ya o aveau na ama aveau. Ya fa pe fo ya tailo au ma lo lava ya tato sui mai oi o kalango maroka. Ia fa pe foi fa nga lo ia Samuelu ia tenga si la esi mona se montafa taf si la ei ia asa pese ia bacteria swenki ia matsunga tele le volta to la foi o ia ma lo le so fu ta to la talo fa la fa to foi ma lo ma to lo tele fele sa vala Tingi o yo husband oi ia le ia sa no maya ia ia mangere kasian me se kanyo bokolo wa ai digo ka lo ngale fa e la ngonga e cerca o mafkanga de fale a malo marca mo fa ko o la lo loko e malo la wo de ya de me de dei marca o mafuka yo ko su sa fa no man ai usi malo la ya me vale mari se ta wa a per tudo o Israel ka alo la me fo sai ai ya jaku o me me ei awo makwa bis mole nalu rua pakasi alo fangi pakasi de ka o Olimpika ai kangi lo ka loko ka lo fai ni malo mare o isi o makwa mangu ai ori okay, kuo mari o lo ka de va ti foi. Bodi ba de. Ai vai de beira. Ya, se pau mo sa wa ai mo ka. O. Lai mata ile ta longa o mal terminei. Ni kire so maka e po ni ngo maka na po. Oh. Ni o ai yo ale winga ai ka ia lo loko. Se ma nga yo le nga so ka. Na lu fakas. O Paulo me le kau e singa yo inga wale le kau ku mai loko o ka ngaka se singa ngalo le ku e ka ku kas ai mai mau o le mai rusi la o le mai o le mo vai de me de so kalo fai mo va ve la il a Ukraine como soka la ele inga e ko ya Ivan ele na ko soka ai kalo fai
Veru, ia malako mele pai. Ai leo mai o lako kanga. Ana ia tau tanga ia de. E te lea Rusia ia ile whaamalu whapitoa e o mai e la tau lano. Ia, ai pio le meare le manga Olympic. Ma lo le la lang. I ranga wanga mo isa mo ia lo chino. O le nganga. O le mea ka o kele meni. O le kau whakaskasi. O ai muringa le o e la una ale me mo o mai le fer foni o se fe au de dei kau ai kalo vai e la na ru ai si mo fa le nga ina por po fo nga me po sala me e mo o nga no sa ma vo ai de kau o olimpeka ma vai mama le so kai kalo fai ka nga ngi mo la ko e se me ia sta un so fa so ma via tele il taio lo ftereatu. Ja, lo fatti. Malo. Si fone lo mua te lo la vai foi stato fa fianga e o te lus fu fa minute o na tania o le se fulu. Moria tunai mo Let's stealing me along
Mawhianga mala pepesa le maatu lua I na umatoe se fulu iwa minuti au na tālea o le tu la se fulu. Le la tato se atolo na itala o tālonga tato tala noa ai. Ia mesela foi ia o na itala la tamai lo limpeka. Tu fue mana ia le amata tu langa le sa ia le final sia sa fai I le malaile a Terry Collins Park le fai ngol vaso le sa tu wai ia lunga le awala I tato awala le a Kevin. Ia sa fai uma finals ia ai pe o le talonga au tu lava ia Tupli Cup. Le sa so champagne ai le awale Old Boys University ia mal au malo sia taua kala po taua. O sta longa mata ina te le talonga nei. E mai ane le talonga lua se fulu ma le fitu ia le awa Old Boys University ia ai lua se fulu ma le tasi le awa taua le ala ua champagne nei le au le Old Boys University mo le lua afe lua se fulu ma le fa ia I suanga champagne ia mle ipuli al Tupli Cup ia kalapu tono Wellington. Mana ia malo ta alo. Ia le la amatalia I lo le masina fou. Ia le tamisanga leo le NBC. Ia NBC. Ele fo lau mele au tatou liona ia fa tuna sau felingo ali savea. Ia. Ia wa ali ta alo Wellington ia lo Super Cup na nu le Mona Pacifica. Ia. Ia manuia e lua fo itama mai ia pani lo va tu le wo fi mele au liona. Mula tu no tele tu. E lo pele mo se la tu pe Wellington ia le tongi ia pani tu pe o mai tama ni ia tia ia. Ia lava se le ni e tele au wala e. Ia. Wa pe ia inga le tam sanga le Nusila. Tau na ini international foi le o mai pe te to lua. Te to tasi kalapu ia la fai tu malo Nusila. Le fosa ia le sapani foi le ni apani le sa ta alo sa afale au Waikato. Otako. Le la afale au ia pani le pololang. Ia. Ia na sa hui fa pe na pe la me le o mai ni tamba ia. Wa Super la kapie ia ia lo ngala le fo me email NPC fa ngana Nusila. Mana ia na so sani. E ona se mai le I dai talonga lakpi likile na ilpon po talonga le fai ngol vaiaso. O le talonga le ile va o le malo se le Warriors il bonus free le man malo luful valus fulono o le Tigers o le Storm e lufulu tolu lua man malo le Eels es fulfa Broncos es fulono man malo ai le Bulldogs e fa tassi. Cowboys e todos furu manu malo e le Sharks e lufuru lua. Roosters e todos furu fa manu malo e le Sea Eagles e todos e furu. Panthers e fast furu ono manu malo le Dragons e se furu. O le Titans e lufuru tasi manu malo le Dolphins e furu fa e mo le Raiders e tolu lua manu malo la piti e se furu ma le lua. O le taimilan nei le apefa I le fanga solo I talonga nei. O lo mua le Storm, lua le Panthers, tolu le Roosters, fa le Sharks, lima le Bulldogs, ono le Cowboys, fitu o lo Sea Eagles, valu o le Dolphins, o le Iva, Raiders, se fulu le Dragons, sfutasi le Knights, sfulu lua le le Warriors. E mana o mia le malo uma o le Warriors, ia na talonga I tutoi. Ia mana o mia fai ina isi au le lunga ia fa solo mai ilano. Ia alea, ia no ingo misi fo ila le Warriors ina ni tau sanga. Ai o talonga le fai unga le vai asole nei. Ia mola toi fina fo talonga le au ta poila o le Warriors. O le Paul Aston nei, sorry, toi fa sa o le Paul Aston nei talonga le Warriors o le ata alo ai male au le Eels, le valu le Paul. O le aso fa reile nei. O le tele lava talonga lo le taimi nei o talonga le Olimpeka ia o le vana amata talonga le vason te nei ia e pe o tio fa o se o le vaenga le tu fue o fato e se le vaenga le komiti o le Olimpeka ia ile se o le fole le fala ulo ino atunu ia le fala ulo North Korea South Korea ia fala ulo South Korea North Korea fato o filia atunu na lua ia ale se ia le la auto fato ese ia pe tu sa la si mal fu North Korea ale fa mel vaenga le pasala ia ole au cha alo na South Korea North Korea North Korea tarofa ia ole pe fon mele mo emojis wanga le dungo le social media ia te le tanga te no fon fala u lol fu a Taiwan ale fu a Samoa
Pai leifu o tanga vai el malo. na. Ia, ona fa solo mai lea i le taimine le wei pine. O pine la ia le wei i taimine. O ia pani le usili e whaana pine auro. Lua siliva, tasi le apa mea fitu pine. Le ua lua Australia e whaana auro. Lua siliva ono apa mea. Amerika tolu ana auro, wha siliva. A ono siliva, tolu apa mea sifuru lua pine. Falani le ua tolu ana auro. Tolu apa siliva, lua apa mea valu pine. O South Korea ia ua tolu ana auro, lua ia siliva, tasi le apa mea ono pine. Saina tolu ana auro, tasi le siliva, lua apa mea ono pine. Ia wha solo mai lole isu nui Italia, Kazakhstan, Belgium, Siamani, Hong Kong, ma Uzbekistan. Tai tasi umana tau auro. O fiti ia ono na vea i le vaenga lea o le tasi le siliva. Ia ono leu fai inala na au te to fit o New Zealand ia le isa na pine i le taimi nei. Na matamata i ni taalonga lo ni pekatas? E tele taalonga tele i matamata ona tele ai na fulil ki atu. Taalonga wa uma na ia ai pe na ole au tunga au. Ia tele na matamata ia e le fsiring ia Australia Amerika o tau vai pine e o pinsiliva. Pe o tunu ana e duo lo tau vai le tupawali. Ia mani tupawali tamai tai. Ma nei ia le au alova a New Zealand. E le te lunga tele ni tato pine mo ina. O le matua le so stu unga le alova a New Zealand a le mua tulua. Mo hits. A le yo o i semifinals ia ma suhelo le Ova pe ia alu foi lá i le semifinal a manuia o le final. Ia swipi tato i ni le tele o nisi pine. Ia o le se senga o taimi. O taimi ne la mo e matua mo e vai au afileti. E o le taimi o le fiafi mana vangaluenga. Ia e fiala o mai runga ua pe se fulu le sutasi tu la va vei falani lo tato. E va vei tato lo falani. Ia e tau te momoe le po te esfulu lua. Ala pulu nau ta longa le Olimpek. Ia mo la tau no fale. Tau le le ia la ia o tau ta longa ia. Ia la tau e whengaluenga. Ia e whaisi wheng tātele. Ia, o ana pole ne nelva veaole sa fusu ele tato le sunga ia ato whaongali. Ia. To atasi wale tato tam fusu. Ia, leana anu tau sino le Olimpeka. Ia, o ana pona nelva veaole tolu. Ia pole te ole lua. Ia leana na ta aloa ia pangalea. Ia ole taula ulon wha moe. Ia, ele o toe povo se li lo tulanga pe ona isi ona whaia onga. Ia, tulanga pe ona ia wha malo fo ile alo le whai ona whatau ni inala na ta alonga. Ia e wila wa le awai po wa le awai ia lan whaia onga. E whaftai lo le toalo na loto e whatau ni na ilan fusuanga. Leana whai ina pea, leana whai ina le Belgium. Le li le Belgium le la ta alo. Sa, Belgium. Ia. Au ta longa nei te whai ina lo whainga tae na toi su atua wano i luma isi stepu i luma atua. E o le Polana nei ta longa le judo. Ia. Ta longa leo le ta alo ia le li Samoa lea o Olingo stama lea o William Titan. Ia. O le ta alo ma le li lea mai o i Tanzania. Ia o le li ina le la ta alo na le li fia valu. Ia o le tele o ta longa ele mai lope Sau TV. Esa. Aki atu la foi le pe la o tu ne tato li te o taimi o ta longa ele Sau TV. Ia ma lia lo fina ngalo e pau ala fili ni usila ma le sky ta longa e Sau ta longa ele Sau. Esa. E te ia o umale ta longa e fili so le te ia o uma o me na o Olimpeka. Ia na o Olimpeka ele Sau TV. Ia wa la mdia ta to ne ni usila pe se fulu ala ata ia Sau ta longa pe van. Ia o Samoa ia pe ia tasia na o tasia. Ia. Na. E tal si Emmanuel tom fai nga se tato au talo e mo se tato pine. Pe o talo nga le mafo sa mo no mo se pine o le au si o me mafa ia tal si le ano tato tunu na ta wa. Mana ia. Ya, le pe ona i talana o talo nga mo le taimi. Pe ona na tu foi tato tel fo ia le feeling o black se lu ta ma fo na fa popo ia. Ya lo tu au mai tonu Sam Kane. Ya. Ia malele ile Ruben Love ta alo ya Wellington le Superkapi ia na wa fia tono le au o le fata tali tato Argentina le vai so le tau ne Wellington le vai so lua ta longa vai nei ia e o mai foi Australia ne yo tato Australia ai le o mai la Africa New Zealand e o mai Africa o Australia lua ta longa toi fo ilo le fata ni mal tato wa tu yo
Ia e whai asi tele fo yo talonga. Ia ule manuia le tato au taito fitu. Na ua pa ua tu ile tūlanga se fulu. E tu se fulu le au taito fitu o Samoa. Ia e fuala i au alalangi fia se lau pe fia afi. Ia tu se fulu Samoa se tūlanga le leite. Le tau lau al wha moi o si whai a onga ma le tato au. Ia. Na. Ia, wa mai atoi mana i tala talonga le leite ma le tai au. Ale la batu nei wha fia nei. Ia so re ma tato kalam le tula se fulu. Ia, o le molisi fia le atu o le tato ofisa o le ufa o ngā tato potu whasara lau i luma. Wai, o nisi wo mai ne i potu whasara lau le o ngā tutonu le sa wha o ngā tuai mai luafe lua fulu, lua tasi, lua tolu, lua wha. Ia o le asola nei le solufuru iwa o iula i le ua tatala i lo tato potu i luma. Ia o le potu le whasara lau le o ngā tutonu. Ia, tasi al potu, ma te tala no toi mtasi, ia malau whaingalunga uma. Potu foula e lua le ufangane ia e lua potu el potu la poa e o mai ile malo se mai ia ma le potu la e le control room el potu la fa foi uma mai masini ia la no fo me sunga tas le la va ma o tiota ia mo le silfia ia le mate va ia to le wortele el feo i me ta vale o le swinga la na va tu le tele la to ye sa vali mai ma u li ma ta po Mana ia fo e momole atu e mal fea wale va ia tu. Ia tatou ia la pisi luma. Fa vanoa ia wala ma vaenga na e tu ele lodi. Ia pikenuna la pisi. Ole si tu tele no isa mo te o se o e fili petas. Na vai stanga ta isa mo e alu fa savali santa i fa. Ioi. Ai se ala e va ai o le motere sala fai. O tele va ai ala i stangata isa. Ma sani ai. I lunga e tani ngalo voi. E no island le mano malu. Ia, e o ma ta i fa. Wa pe o ne tu no o te va do va fu sa va le tanta la fa sa vali la tu. Ia, te va o li mat foi de shunga ni na le man la ta i fa. Ia, nala. Ia e le ma sani tanto sa mo i vai. Ja, le vai foi stato pensa il 3 minuti e 5 minuti al tano sfruttato ma fu per mano tua. E tale tassiona o mano tauto ni si la fa o sunga ta se sa tato fa sa lungo mai sa mo tua ma tanto tu no.
uasili ona whaingata. Ole loto tele, ole fetuta ita iala. Ya file mupe, ole lupe, ole foanga. Aya, tamai pe, ole ngata. Ua motu le vae, ole sena, oitalo fai Samoa. Lea li isa fai mapu, leile ne ngaluenga. Mai maule ngaluenga, sapele ilo uanganga. Ole tupela utele ua fai le amo faaula. Bei se mapu mama e totori le fue. Si ona ulu e malu e lue. Bei se toia ina, e fusi ua ai le pele ue. Manai ona mata e tumu ilamo ai le fue fue. Atamu maeva mi olea, tulia olua mai le fatoa. Talu le fafine le mafau fau, ua e ai fua ole laa. Siali I ole mata ua ata masosoro, wata ua nei ole ti apolo. Atamu e po ofea e a oi, wale te ua laua mi oe. Atamu lau mata valea, aele se isu e pea. O se fua o se la au aina, o se la au faasaina. Le o la mai ua malapanga, talu oe e malo tau tala. Atamu e po ofea e a oi, wale te ua laua mi oe. Ole ola ngale nei, ua sili ona whaingata. Ole loto tele, ole fetuta ita iala. Ya file mupe, ole lupe, ole foanga. Aya, tamai me, ole ngata. Aya, tamai me, ole ngata. Moso oi sili sili le manongi, ta utino mai lo ta ofi, mausali lo fa amaoni, tu ma pea se io o ile oti, ta la la, afio oe ai aluita, tu ye oba ilota ma, tofa ina soifua. Langa alif sili le sasana, itu e fa o Samoana, e fa atosina yo anganga, ya te o e sumalete ine tausala. La ula fala wa avea, ta
e sunga le mana mea pe a fai ua ele kea tu ai pe a sia mea e ta fea na upua tau no fole nei tau ai so se e sili le la le lei ma le fuaro sa mumu e te whaata pati ma e tuli usisu ta la la a fio oe ai aluita tu Yehova ilo tava tofa ina soifua ta la la a fio oe ai aluita tu Yehova ilo tava tofa ina soifua Fatala fatu le nei au auli o le aso wharaile, le nei o le aso luas fulu ono o iulai lua fe lua fa talo lava i o le polkalame le nei o tala la walunga o le vaiaso pe ona silafia e masani al tato polkalame i le tae au i le afaleiva ia ai ona oni nai tuatuangia le maalfia i le nei fo iaso le ua tu mai le tato polkalame le nei taimi o le au auli tartanoa atu ai fo e male fionga le ali pule af msanga te al moresi whailoa nisi o mata upu tāua ma le au onanga si ufonga lau mopo le Samoa Capital Radio ngia ele ngā tailea tartanoa e whaalau tele nisi o mata upu sala walunga i tala fau nei vai yaso ia malo alo fionga msanga malo alo nsa to foi fa malo fa tai a fa talo fa to le pai mo lungo tato fa fonga si fonga lau moa po Samoa Capital Radio ia tato tau foi fa malo fo mo le fai mo le vai yaso ia tai man manu mai tato le to ne foi vai tau tai mo su fonga malo le sa tato pisi lava nei vai yaso ma lava yaso ngia e fa tai le tu le ua mai a fofonga safianga ye biona ye le aso na nafi mana ia malo e lo fionga le tai inga mi se fo il lango ma le tapo inga tato community fato tato no o tato le tio te pe a inga fo le tali loni malo a mo toi te le fale te pena vale le o lo to ai fafo ma tonu ma e o le mena no o si fongo lo e le tato stilo le lu ma to le potul nei na tele amo meu masini ma mena ia le wa toi mali le lope fa ngal vai aso fole le sister studio le pito luma a sa ole tulanga ese foi le tato felo inga mali pulisili ole Radio New Zealand ia mala na fa ngal venga to fala to tolula to na mai fa tasi mal pulisili ia ole fata noanga la vo tu sol tau lunga le fata noanga na fai amata mai al tau sanga vai ai po awala me fai tato nga lui fatasi ia ma fai ese fia ngainga ai lo se fia ngainga fo lele sai ti asis mina o mi fia ngainga fo lele fai ngo fia na fitu na ima nga ye lu manga luenga e wai o mene o fia ngainga e fai lo e tele yo mo meo o palkala fai ese ma to inga pis tau sai ti ai ma ia ole fiutanga inga no fai fa solo me ai ma sino tau sang vai e umai o tele ia vai nga na o kolosi ese el pepala na sai ni ia mai na le lu ela pepala na vai ia a ole fa pe le meno vai la mtanga ia ai pe ole fa mo mo lunga le foi sa mo le no e fa tal no to ia Paul Thompson o ia ole pulisili le o si ole ma le chief and editor so ia le ngata policy o ia le palasi o mai ni fai tionga pe al time fa le ia telefo po ani fam talanga mai lungo le tio ia na la o fa tase male fa punga na o le chief in editor ia malana o fai ngal wenga na se isa mai tai lo ia ni na faula le na ma saninta to taltanoa ia male a tamai tai sa mo o mora tu le epa ia sa fa talanoa fo stasio por kalamil tato le tio o ia le vai ngal Pacifica le Radio New Zealand. Ia nasa taltanoa ma whaturanga lele whianga inga lea. Ina ia ngālu rui whatasi e tātou ele
fole le whatawino le ngan Samoa, le vai aso ngan Samoa. Ia mawhaonga I malato telefo ia news stories. E wha Samoa tato, ina ia malama I fole malu le atunu, I meolo tupu tonu New Zealand. Ia mawisi vaenga olo, ia lato tangata fo ia liputia, mai telefo mal Pasifika. O le tato le tiona le luse lau fast food wa fetala al tupele ma New Zealand e fa tupe ai. Ala to e fetau miliona. O le sengana o tato malato. Ia o le fina ngana amata mai I le lua fast food miliona. O le whaupunga le tamaitai pule sa I le New Zealand e. I le fono no fai au kilani. Sa talo sanga mai I taiulo o media o le tio o TV. E te tau ona collaborate pe ngā lulu e whaatasi ia media po se le ATV ma le tio ni New Zealand. I whaingo i whaasoa ia telefo I maua nā tau. Ia o sa o le sola nana ofisiri e lona ofisiri mai pen ofisiri tu lo lungo lo lima o whai atu. O lona wingala e le mau atu e me whai ona whaongan Samoa Capital Radio so se telefo wa e mai le Radio New Zealand po nisi vaenga o le whaatupil malu. Ia, te tilo lola I o Jane Wright se ni. Nā tēnei tonu potu whai ia SSF. Whai le tonu il tali ofisiri le ia lesis. Ia nā usau loa amatalona whai tātou ngā wenga whao ngā lola I o telefo. Ia pita I o le sangi ngā whianga inga lea. O le o wha fole le alo ia he tātou whao ngā o whamtalanga mai le Radio New Zealand. Ia mai mō fo le sao tātou e whaasoa to eni tātou telefo mō mai Samoa ia pia ia tāsesa. Ai ei fo la malesi vaenga na e mawhaina whapsu ia e tatanga tu whainga wenga. Whatata inga e mawhaina alu mari ia wa mari vai tātou social media ia ngā le rue malato tangata whaongangal teknolosi o. Ia api sau fo se e titilo me e whai tātou nei. Ia on sau fo le whawa ai. Pela on manganya mana ia na o le tūlanga le wai tātou. Ia sa fifia ia fo ia pole na wo mai fo tātou le tio. Ia mesena na whainga wenga. Pela o se aingal tātou studio le peo se whale fo le peo me nei mo o le business. Ia nei o le whale nei mo le aunga mata le whale tātou au. Ia peo mena. Ia anai na mo fo o se varina le whainga ia o tō whainga o tātou talafo a. Nisi o whamtalanga o le tātou whainga inga le na sain. Ioi, o le mana ia le nao o vaenga ia pena tāpena e fōi ia ma whaelo mai e mātou le fōi sa whaasoa tu tātou talafo. Tā wai o lea malilienga ma lea whaasoa inga o tūlanga tau I mai se lawa e tātou te whaangai nei talafo ia mai le ona e whātosto sa tātou o whainga luenga e to anga o ngao I o whainga luenga nei to o tele. Ia e to o tele tangata la tau te whaatino ina me ia o tātou. Pēlau le tā ua whuila ni o le whaonga mai tātou o talafo, ia mamata upu ia tala noa ile, leite o New Zealand. Ia mtātou whaonga ina. Pēwila o whamomonga lātou talafo ia, lunga o lātou penga te whailangi Radio New Zealand National. Ia mai se fo ia tala le Pasifika wai, tele in tātou whilo, fo I vaenga o lo tu Pasifika. Ia tele fo I o tala lo au mai ele tātou te tamu whai e whaaliliu ia ma whaasoa atu I tātou pokalame e whai a me se fo io o tātou talafo. Ia ama le vaenga pito silan tā ua o le whaonga lava le tātou ngana Samoa e whaaliliu mai e vaenga nei na ia mau o mai tangata ia mau talamana ia ngā lue lele I tō New Zealand. Sa, e iwa su walu pa se no pokalame si whonga lau mua e momoli le ngana Samoa. Ia ana ngan Samoa fo le leta o le formal language. Whaonga tātou le ti. E le se ka, le se ngā I te lo upu fo ia e tau talai. Ia ai mane ia wa e alo ia I fo. Man me fo na fi la tau na ufatala noa. Moi lo la tau on fisili my standards. Po me o, fatulanga ngau tātou ngalwenga ma. Ia la la fi tu sa la tau fo ila la tau le tio. E le aini fasal longa fa pisinisi alwat. Te peo tātou. Ia o lātou la o le isenga la e fully funded lātou mato I whātou pe ato alenga luenga lātou pāketi le malo. Ia tātou e pe ama le onos fulu, limas fulu, le onos fulu pesene le tō pe mai e le New Zealand Air.
le whalapatonga ne el malo New Zealand le whatupenga TV ma le tio. Ia sa ili tātou le si 5%. Ia e whatupenga. Ana whape te le stupe mai, em whai fōna e in tātou tanga te ono whunu whulu palimene ma muli muli solo minister ma whain fasiti. Ia langa i le eisi tupe ia. Tātou muli muli lola e Radio New Zealand mai si. O le māne i fo le sivaenga o le whai ona maua i lawa noa mo lātou wale i tātou au onanga i Samoa a pi o le vaenga māna. Ia fo le na ia o ata ma me mwhai ona pu e mai i ngaluenga i Samoa ia tā sesa ia manisi o la ngal. Ia mwhai ona whaasoa mai whaasoa i fo i vaenga ia masa. O i fo i o Moira Tula Epa. O le masina o topo le tausanga le mai. Sa i Samoa. No whaile i alwe tano ia tā sesa ma vai ni ngaluenga lai tau whai tātou ina. Ia nāna usau lori po ti lau whai ai. A le aso fo le tu mai le whai tano ngā Murray. Ia mai fo i ma sila ma Nisani. Ia nāna o textile o le ia Moira. Ia ma le Nicole o le New Zealand ia whai. Sila i Polkalame si ufongo la mole on terminate. Ia nā pe o whata ia i fōila ua vai atua pe au le CNN o le Pasifika le o tupu a. Le manino ata ma le nei o le tanoanga na whai. Ia tono le si va inga na ua wha fo le whatupula ia le fio le pulisili le tatunga lue whatasi. Wan sa wafa mai mani ia tele le wafa ai tō me e whai nei. Ia ai o fōna o te tala tula le stata mai potula i ele tato comms cabinet. Tuosa o le pusa le e me e whai e masini whasan lau. E le te lani masini o iai. Ia o aisilo e o whatuwai ai lumanai. Ai eni masini o tō fia awiti ai. Ia na longo mō mai leo mātou tiai mai nei mai whaongai le sa mō Capital Radio langa le eni matu masini whampena. Ia pe o mea nau te loa mwhainta tō ngā lue whatasi ranga i luma. O le Radio New Zealand po o le tio e tonu New Zealand mō sila fia. O le whasalango ni mō na whai le asos fulfito November tasi iwa lua tasi. Asa whai le Professor Robert Jack i la loi Otago University. Ia nasa wa ia yala ia wa leo o tala noa turo ia pola na whiwhi atu ia mane wa leo se lau tausanga e wa tausanga mwaine na wha saini na fōli le lua whilusu tasi tusa o nana tauna wha mauti noa i lola ia ma Samuel se lau tausanga. Ia lai whamai ia o tausanga fō. Ia ai mo le Radio New Zealand na lato. Ia al pokalai mo mwana sau le tio i New Zealand. Ia le asona na whasa lau mai ai Otago University. Ia mawa e a toi mawhau nei le pa a wan matata noa na uwhaita tō lunch. Pe a toi wa aini si tu ai ngā masini na whaonga na taimi a. A mawhawhawho i sa mōl tu ai ngā le tio na iei. Iei si le tio na ta pe uma lapu tu poto ta pe a apa tolu pau na voile. Piso. Ina, ia tu ai ngā le tio ngō le o te mantono wa ei. A wa i fo le mo meo tiu pisa i tono ta mai peni mtawila. Ia mene ude wele towa i te mine. Ai ta mai ni ia wai e feso ta i solo tonu mau. Ole se senga na teknologi. Ai a to fo i to i ngā la leo whasa lau i tato. Te lea le se senga. O asola le te lea i o pou fo i whasa lau le tūlungo maunga. Ina ia mamao ele la tu whasa lau ngale. Ale amo, AM. Ia, sa wai o leo tato wai ne. Leo o lungo le interneti ia. Wale toi mo mea se pou te re whapena. Ia oisi ale tio oisi tangata i o whai nei mai la to ainga. Whai lunga whaonga le Facebook. Po le YouTube. O le swinga na. Ia pe o to inga teknolosi na le na tala noa i fo ima. E ma whaita to anga i ai. O le sila vaenga le na siri mai ai e. E ma ne fo ilwa waita to. O le Freeview. O lungo TV. O lo iai si Polkalame. Na o le leo ate whalongo e le niata. E fo o le concert in Sydney na alwalis Polkalame na whapena. Ia la lai mai mane fo pe tatou va e mau e fo le sia no e fa la tele to i tono ani sila tatou fa se silanga fa sa longa Polkalame. Ia ala le mane fo tatou puerta. Ia la tu mtatou ate lunga pe fa pe mau ai le pe fa pe Freeview ai free fo fa nganga tatou. Awa fa me Freeview mo tanga mata ai tau ka tau ta lo inga ni fa e tatou. Ia me si pe o to inga avanoia
e mau e whaanga wha peo lena na tauta noa nafi. Mai o fia le ngata i la tau ia o tātou fo e mau e fo le mawhanwhana le tātou mawhtanga le fia fo i tau mawha Samoa lena sai whai le tātou lunch. Ioi. Ole vaenga na mātou tali e mai whafo wale. Sa mata me ma Mari e ma Moira, ma Isi, ma Ana. Ole vai foi le whaupunga le saulunga le taima whaatanoanga le CEO, le CEO. E mawa ele si reko na foi si fongo longo. Sa wal si ole le chopito si le na la po ni si la interview to luta to por fasalo. Ia man tu foi masanga le sa ye le fofuanga i tu whaatasi le toni New Zealand ma le TV tasi a. Ia pe taina o tu mai tu lai mai le whainga malo lea ia o tu e whao i tu le e vaenga le. Ia stemi no fasili le ia por le tu no song langona el fufanga na ma whainga malo le lipa. E wala wo ele ava no le whaina ma whiloa imtaltala no i taimi mumua. Ai sa, ai te lea le ava no fo i tato vava ai i tūlanga. Ia pe wo te i fo ia na fasili mai po lale umi tanu whasala lau tato ne o fatu. O mātou e tūsana tasi al tausanga e matua le New Zealand on e le tua tātou. Wa o le iwa tasi ni whaavai e le New Zealand on e le whatupea. Ia o le iwa lua tātou wa. Ia la fia no inga la oi loa i e. Mo loa fo tātou tautua e talawhia ngai fo i an tātou ngā lue whaatasi. Ia wa sfuru lima tausanga talona iei e Wellington. Sfuru e tausanga i le tiolea. Ia la e mana ia foi. O la o telefone na isi le fia e faso mai e multato o nanga. Ia ai manuia e multato o fa fonga la tele wai o le tele o isi por kalame ale le tiolia e fai pa anga ma le PPC o le British Corporation Broadcasting Corporation Britannia. O lona winga ye le vano e mfai e pa fa o le le alta to e fa ni ni wala ngan Samoa. O le mana ia i o su e ngam wha matalanga. Ia langa lai wha Peritania. Ai am whai o na maua le awa noa wha manino isi vaenga i o le tawanga e fo le whaingo le whianga ingal nei. Na mai le wha li liu le nei. E amatai o na whau ia mo meo wha matalanga ma meo resources. O tusi e mwhai o na whai wha tusi. E anga ia o ngā molinga ngan Samoa. Yeah. Wa lisi mena pe o leo ngai tato whaingo polkalame ngana i education. Iao. O le lava o ni tu singa mwha maunga mwhai ona whatana no mwhai suenga. A o le oa i o meni o podcast le e nei Radio New Zealand. Ma isi i vaenga i le whai paanga malato. Ia maua le no tato. Ia tasi al me mo mia tato o nisi e mawhai ona whaongala la tu te mia whali diu o le te lo meni. Ia ona maua i role manuia o alung whanau lumana ia o la tongan sa moe. E le ngata nei au whafola wai. Awa la fo fie mo mia nisi ia tu singa mfa mo mongo i sa moe. Ia mai sinu o leo au fo le ngata Hawaii fa Penam Amerika. Ia pe o le tulanga na le va vai mama i mo le whaingol tato pitanga le ia o nafi fa tai ale sa fa tasi mai le sunga ia le ia tau le sa kena akui. Ia o ta telefono le tato komit whaatono ia la na sa whaafilo ia alo ia le polisi lo le Radio New Zealand malana vaenga no mai. Ia whapena ma soa le maa mea a Felice wala. Ia o le whaile tusi na tato komit whaatono. Ia manele awai me o la ue tō rua e manei e fwoi matango fia le tato whilo i ngā nafi. Mana ia i fwoi le leo mai o le vaenga le Radio New Zealand. O le isi vaenga masanga i pokalame pena e sauno ai. O tae au sto na i e te le o isi la to pokalame mai se fwoi lai vaenga i o so fwo malolo ina e. Tau te whaalongo te i o le mana i o tanga tai whaatana noa i fwoi la to pokalame ia. Vaenga tomu a leo te wapa i e moi manai. O le tele o le oa lai o a whala. E ngata i oa fwoi e re o whasamoa. Ia mai singana o Pasifika. O fatula i o tātou ngā lue whaatasi mai si moto o Pasifika e le tawatunga o wheau fo lele e i tūlanga o sui fua malo ruina. Ia a maua male awa no le o tātou amatamia.
ele rope foi mo tango ave por kala me foi i motor Pacific o to fa nga me na mo to a ta mo mo la fa ya fa no Mana ia wan mau le le whamatalanga tā ua e se lea o ngā. E po kala me tau teknolosi. O po kala me o isi ka pe o le AI le tala no isa tau e mau le taimina. O mea umana ama whaina wha Samoa. Ia atonu mana e fotata no le taimi a e nisi futo alitaia e fie whataitai ona wha Samoa ni po kala me. Ia fisa o tai mai le tatou ofisa. Mana ia pe a mo se avano se tu se a tasila na polkala me fa liul masina ia a to se fulu ni se fa ini polkala me fa tasin masina ia botela polkala me mai fa watu ia a no foi fa liu ai va ia tu mana ia fo sa wi fo fongal polkala ia na sa vole o ia kidiva ku mana ia fo le se me fa pena e su e fo ile o lunga tato la leo ia una ngalo man tuala ia tato app por tato api le ngan Samoa o nei fa mo pe o man fa ni liu e me fa ina mo ina la va no ai pa so atu i foi ia tolanga tawa o nga wa le si vanga tawa nai tono tato na tonu a tonu e me fa fo no tala no tu le termine sta sim ta pu sa ma tu tala no al komit fa ton o le la o pa si e lo vai pe fa fiona fa tu o le va no ma fa o tauna e spell checker mo le ngan Samoa ai vai fo le ngana inglisi mo tele o singa e umla tu si sa pepa na fa le computer si sia ki al spelanga upu ia na fa o fie lola ia e fa sa o mai ia o mi se ia o tato ele o yesi spell check o termine le o tato tala no e lo tu si tele ale mo dictionary si na wa to ia o le fa ton upu ngan Samoa left to na mai nei fa lo ia lo ia fo ile sai le amatanga le upu le ia tu ia tanga le tusina ia o lo ia foi sima tu singa mo le grammar ia mai sia tu si le ngana fa li doing a dictionary o tu sina fa ina tu fa tasi uma ia ona tam fa le e fa o se me fa pe ia e mo io le utato va ia fa si tu langa le a telton o le to nga polo ketinga ia fo e tauna fie mo Samoa e le malo Samoa ia ma se fo university ia mai la to lava fo si le fie ona tatu ole fo fa tasi se mele awa e mo lo spell check le ngan Samoa na fa ngo fie le ngal venga auto le fa li diua ia manisi fo yo lo fa ia la to no spepal ngan Samoa ia e me se so ni malo si fa ia ongol ngana ia malu fa na ia wai nei lo ele i po fe il fa ma fa mal como li o po pa fa pe o temi ia o isi la e mo to i esi at spela nga upu ia ma roto lo mel fa le ongo le uta wa mata me ita to penga o le tato app apio le ngan Samoa ia ona o te noa a fa singa venga fa pena o le mo to i o ma le ngana ma fa ngo fia ai e fo lo tato nunga e to titia take over le ai e fa na fa ia se vai ale par kala fa le ta ma fa Samoa ma ia lulo le ai so ma me o pula na te lo sa lo ma ia o pepa na le na mana o ai mane ia fa le spell check wa te lo o le fa pitoa mo se kingo me ia o le ai o fa le ai e mai so sto inga mai ia o ma mai so se me ia o ma mai si me ma tai tu se si no tai tu sa ia na le lo la ia po u sa mo le wa mai ia po se o pu la se sto inga ngana ai pe o fa inga nai mane fo le ta fa so atu i le fa nga sulungo nga luenga al si fongo lomua malana va ai mamau i meia o nga mole e ola nei mo coats i lungo tato taiala ina ia una ia awa onga mo alum fa na nei New Zealand ia me se la le ta maulengan sa mo ma fa o ia matalia fo ia va ile dictionary ngan fa pertani le lato to si le uma oposes tau sanga uma mai vai fa popo i pufo wala ngale fai masuia mitotia to inga teknologi la langi me fo la lang e fo la pufo e mai tu po wala nga ia o inga fo tato e tau fo ina ese tato vai nga fa pena e aver commission ngana Samoa ia e pasia la to fa pe ia tadia o isila me la fa popo tato fa sino upu tu fa pena
Ia o tu leo tātou o mai tu whātasi ma fo whaina ngā ruenga. O te loa o le si tusi mo mia te le ngā ruenga le tau wawai o se mia te o le soft copy. O le soft copy tu so o le computer fo le wha liunga le tusi pa ia. Mesi ale tusi pa ia yaso ala. Le iei uma ma koma lium wha mafa. A mau e tātou se vaenga na i se computer. Whaingo fia le ngā ruenga le tau wawai ia no whaatasi lole i ma whaasina upu ia ma mea ia. Ia a tātua ala mea la o sau ala o iei upu ia mo mua. Tua mana ia masanga e se spell checker. Wa ngan wingana le fai tātua. A mese ia te mau faula o tangata ia whai tala wha amasino ma a. A wai e ia tau sia wha ama mafao. O upo mai hoa wa o ngā wha i ngā le whai e tala i wha amasino. Ma tua mo o mi ale vaenga le to inga unanga ia ma tātou e unanga wa le tau whai ma. Tūrungo. Tātou benga twa ilangia tātou. Ai se tātou se au cheka o te roi whae ti tia le taimile alu tō ngā ruenga le si po le awhai tū la. Po le tōlis fulu le la. Pe tū la ho ia. Ia wala ma le, mana ia le tusi atua lai whaasa o a ia te peo lo tusi le ingirisi a. E tātua le pepa lai whaasa o te pera ngā upu. Ia mai, a tonu manei fo tata noi tātou whiora inga nafi. Awala o fia la to so ni mai a tātou le sambinga o tātou ngansa mo i tau sanga o taitasi. Ia whapena fo i la ma le tātou ngā rue whaatasi. Ia lona winga o tā sesa ma le tātou vaenga le Samoa. Le tau foam le veis ma sese so ni a tā sesa. Ia e tau fo ina sa ili mai a whamaunga me ave so ni fo ia moira malana vaenga. Ia wala e fo la tōtanga te Samoa. Whaina ngā rue whaatasi ma le tātou team i Samoa. Ia, nā tātou hanga i ere i estūlanga le lei mo le lumunai. Malo ane sili le ua mai ona saini ia ua. Alo ia vaenga le tātou whaonga e. Whion tātou whaonga e. Mane e fot saini e whao saini i ngā leo se whenga inga whape tua i o mai le leia ma folders voi bo wa ia Barack Obama ma. Mantu atu le folder tu atu. A tonu langa lele e mo to te lele i ato i ole mana i ole whaingo le potu le talani o le potu ne i ana whaatu i tato banner se le si ufongo la mua. To se ala na vision o le mission i o ta iala ma to whamma. I whapeta ma le tato la fo le fo le tu se ale ngansa mo te mile na fa yene ia mai lo le ma le fo le New Zealand no ia fa tu le ngaton ia le ma nei o ata ia te poe o te tonu la mo ni si o to e fa ona va le Facebook al si fongo la mo ia ta ia na ia ma to sa gingo le fenga ma tonu ia ma le ma nei o to nginga o fa nga ruenga na fi o to nginga le o fo le so e se lo la ia na fi o fi o so lo o fo le to amoni te le la o fo le so e una ami mai la o ai le vai ngale na fa tu langa ina tonu po sina fai sai ninga ali te lo la mo le o mo si va o me si o va te le ko fo o ta le ni o ta to fa nga ruenga e o lo te mi e pisi e la mani malo pulpulu lima whaatasi loa e lona winga ua masani e tua inga o langa le feo ngā lulu e whaide ngā ruenga le tangata la to ia o Maria na alu ma le Water Plus a whai of a o talatu ilu tato ofisa e ere whale o lesi a inga e lona tulu le pita mai ola ia vau lunga e ti ngā o mata ia te au o vele vau ia o anafi a fiu mata e ngai tuli o vele se vau al mena wa tu vele toi ma va i sia inga le taf taf ya wo so valia mal tato i matangal va ia tu malo pe o mai malo ia ai fa tai la me si o mai a mo le lei fo i ia o ma tu ata pena a tu i lo ma vi se isi mele mo mia mai tono tato po tu fasan lau nei no ole mele le la va tu ne la va lo le mo tanga tele la tamai nei tato ofisa ai se fia sia sim mai mo mal tato le tio i le si lo fa ya so le lumana i por tolu va ya so mal au mai to mai lo ngo ia na fa tu langa le mane pe tato si fulu me fa ina mo le te bilanga i le tele tato ina mai lo le mai mo i tono portu ia ma tata no atoi ia fa pe tele ni o tupe o no fu o kilani a fioso mai va le ta mo fie sa fu mai mo si fongo la mo ia o le la vanona ai longo mai e fa tu langa le tang pe ia ma ne le aso lulu pe o aso nai fa le pisi ia ma le aso lua
Ina uli, yo tai fa pena e mfai ona ai afa yeni si fio mai a si mai mai mo tatu pot fa sa laule ye nei. Ya, ona va nona utu atu mfai no mai tatu. Fero ye nei. Po song fu ho wa le tenen ma tu ul fa sa laule. Ya, sa wa le alu I sa mo ya, te mira na mai ina tatu pisa ya le tonu ye le sa no lawa. Ia mana ia la va tu va pena le asongo fu ma le sululu. Ya. Malo, om sang sai fai sina, malo lo pu yan te fa wa le po kalame fa tai. toi foi mai fa awau tato po kala me o tala lo lunga nei vai yaso yam sanga e tau te PCA I ma o ai ai lava mai ngai toi fa manatu ai mai se lava le tato wola malo loina ia mala soi fo malo loina le fa fonga pe voi na ye tato po kala me tato te ngandue male soi fo malo loina ia tau long long I tangata Wai o te lelo po le vena toi pata. Wai po kala mene so po tau. Ole mene fai mi tau fa manatu mo I mai na ele so fo malo loina le fai po kala. Ya vai nga ia pe olena fa manatu mai o tato fai nga pa nga ia nga nuai mali to Pacifica so fo malo loina. O tui pui lava le fa manatu tui o le fulu man toi to te le la to le mfai ona nga va ai le se to tongi fai nei tui
Ia mai se fo i se pava ai po a toa ia po mai a fo i tui pui pui ana i whanau i tui o le misela, o le mami ma le rupela, ia o tui o le tale vivini, o tui fo i o le koviti, o le fiva whai ai, ia malato fo i e maua le ngase o le sela masanga e tāua le papa ai o tūlanga ia. Ai misi la vai ia vaenga ia le maua fua ia, le tui nei. E taun tato whaongale le iwa le laki New Zealand le maua ia wanoa nei mai le se tu. Au sinu, ia e tutongi so tu ain taimi e whaisi tui e tutongi ia. Ia, o lo se fua mano loinga e pui pui ia, oe le ia tato whaida au, tui pui pui o me umane o ngā mō tato oe malo ainga. Awa vai fo ia pe o tama na o ia le breadwinner po ia le bol tupe ngā ruenga tau sera ainga se ngase. Ai ngalo fa pe o ngalo le faisi tui le. Ia o te lea fa le tono le ainga. Pe o ainga ia tau na tato mafo fa o iema. Tu ala lo tato polka la me ia o e el faita dia. Ma le siwa ainga msanga tato wawa ai le pisi ma le tomu falma i vaenga tau i ngase a ia whaatase ma le to ngā o whai ngā luenga o nao tau whaasoasoa i tau te whai ngā luenga. E wha upopo atu lolam tātou to te rei tātou e mamai o nei o le leo whaia le vaenga i pui pui e tātou ia ua tātou mua mamafa fo le avea. E le ngāta o le vaenga o lo o ngā luru sai fua malanuina. Ia o tātou fo i pi o nei vaenga na e tāua. Ia. Au tai tau longolongo tatu au whaafonga. Ia. Lelei, ai o vaenga ia masanga i tele fo isi li poti le tātou. Leisi li poti tele lava leo le safa tala noa i le nei. Vai aso po le aso lulu le safa laulo i le li poti le komisi. Su e le safa ngā solo i sawanga ia na tutupu i tangata pe o le i lalo le. Tau singa malva e ngā malo i whapia fo i whala tonga i pi o lotu. Io e mawa e foi o leo tele i fai tau le li poti ato ana o vaenga i oto mai le ta te muli muli e mwhanongolongo i fo ere ngate lungo le tio i a televisi. E matua i mawa e foi ma ofo tanga te pia whanongolongo ma whaafonga i mene tutupu i e tau sanga. Ina i along whanau le na va e fale i au nanga al malo, charki al malo. Ia e maua ne foi. Yo fo ia e kale sia mala to fo ia una nga fapea e tutu sa u male fainga na tangata ia so i sa wanga no e mato i matu ia lava e o fo ina tangata ia na ia le komisi le na fai su nga o isi mato i mafati ai ma fo le o tia o la to loto ma fa longo fo i fa matalanga tangata ia na fai e ni lopen fa fia na fai ni tangata so i fu ni sa wanga fa pe tangata Alisi mele pe alia mai. O isi o vaenga su neon fai suenga. E pe to tele ia nai tamaiti maori le na ave ma sawa i tono vaenga ni. O le tele la alfa le tono e tasi tolu valu recommendations. Po o la fatu fo le lo vatu me e tauna stanga i le malo e fatino. Ina ia fa no fo le le ma to fa le le me na tupu. In tala whasaro pito o New Zealand. O isi o taimi e ta ua i. E me e ta ua la tau o roto po e ka le sia whalaputonga. E amata ma le tau sanga tasi iwa lima se fulu e o ma le lua fes fulu ma le iwa. E a whape o ena e soi fua i tau sanga ia. Nei ma whawhaule po whina ia. A whape o oe o e whanolongo mai pokaleme a oele na elave i tūlanga lea. Ia, e tasi tolu walu, ia whaore whautuanga i o tu ina tūle malo e tauna whaatino. E au fia i mani se wainga whaolele ini se tuwainga tupi. E to e whasosoa ni e whaalele ia ini si o mena te tupu nei tangata nei. Ia uisi ua whailangila tō wao. Ia uisi, o la e ola male toa i ngā loto fo le ita male bena tupu ia la tō le temilia. Le awa whaalia fo i temi o la tō, tau tinonga na whai temi whailoa mai e longo televisi. A tonu e ese temi na tatano atu le inisi a whautuanga ia mai. E tauna whai se tau i ngā whainga e whaalelei a tō ai a e tano whaatasi e vaenga uma o le panemene.
ina ia wane I whai whainga malole ne ia e PTT le pati e maoli, po pati e le green, po le au se mea wana amate la lul whainga malole le pa. Ia le uwhai umai I le teimini. E whai asina umi o whainga luenga nei le ina ia mau ato toa po le ato noa le ato o le tūlanga nei ei New Zealand. Ia mai e lo manei a whautuanga o le mea tauna whai. I le pepa la le lipotina mai, na le whasu tolu ia whautuanga o mwhaina lomi mai. Ai se lau tolu walu lea whai atoa. Malona winga, lea wa mai oto la tau na vaenga fo le maninoa ina ia fiso ani mwhale le ia fo ia finangalo mai la tau na mawhatia. Ia ma se tupe te tongi. Ia au si a mea te loe te le tau ona sui ia wa ingo tangata o mal te mini. O leo te wa ile oranga tamariki. Ma le whainga le fitu na iso loa I tangata ma fitu na I tono o vaengol malo. E o ai min sta mal malo e le o fifia I whatingo ngā venga. O leo lau tu fasiri au ia. Pena o whaitau ni sio vaenga ia tu mai mea nei ma se tau maua mai ni a o ngā mola tau ina ua iau ne I tu e o se se ai fwoi whapea. Awai o isi mea na tupu mo atau no le foto tupu. Ai nene e se o ngā o vaenga o New Zealand ia va ia I anum whanau. Ia pe o tūlanga nei whainta te le pata ma fau e le vaenga lea. Ale mea ta te ofoi. Mo meo o e kalesia pe o lotu. O la tau le la vea I mene. Ia e ese ale tū mai mal tuspa ia ma whamai a isi tua inga whamtalanga fo le. Ale ese ia whainga le. O le whala velave o tua inga li poti ia. E ia tangata ia nei te tono le o tau valea ma tau leanga I nai fo ia. Ia mo meo e kalesia mena. Ai le o tangata umana po whaife au po. Ia o whala velave o vaitei mua. O le tuai o na whai o se whainga fo le ina walia e se whala velave. O le mo atu e ele se inga o Selwyn Airport e le ingoa. O le wana tau na whai se fofuanga New Zealand e wha salam whal pui pui. Ai le ai, nei wana alu no fo I Australia, le na maliwa I Australia. Le la walia e nei ia fo I sa li ringa nei, o maua le te leo le wha le tonu na iei. Ia male tatou ai fo I lungo o TV, o le wha spaka o nai tangata. Ile tise ma me wapena. Ia mea nai whai mo meo tangata fo I terrorisi wha poronga I asola I teime o tawana wa iei. Ale na whai nai tangata la, I tine I along whanau na tu atu e. Ia, e te iawa awele tangata whanofo I tono whale ia arai o le mui mau isi le lopo lala na me whai te awa we whanofo I aile I mau se mai po se o le mawhau po le hastūlang. Ia na whai e lole masawanga tangata nei ma e ma eu a tonu talosia I se si o tatou au whaafonga o na iei I whaatanoanga mta upuni. Mane foi a pe no full lima oe pe tatalia. Mania tato tatano ai lunga se I malam lama ato ai fo to tele. Ile tūlanga na iai. Awa o isi leo tau tino la tō. Wa ape ese ai mole tu ai ngā tangata anu usa iai la tō le te mina na wa ape whanofo mai e tangata I le masani ai tō manga. Ia, o le mena ai mo. A te ua batu o e whanofo ese mai si tangata o le ua misi ato le lo tupulanga. Le tu ai ngā tangata le na e tupu mai o a inga ma tu ai ngā tō manga. Ia ona wa ape nini whatasi o mai si tangata le te taitalo whea ngai male. A leo tata vai atuai o te tonu lungo tata telefon mo le si fia masine lumanai. O la whai amata o mai e vai temi. E vai aso va toi tala o meu. Tupu malfa tulanganga li dei o nisi. Ia o le fo ila ofisiring ia o mana whai wha to se ngā le Palemio New Zealand. A le mana o tono whautuanga i e tau fo ina le fo le tama pope whaisana ia. Ia waila e awa whena malta maa pope le whia ngai mal Palemio New Zealand. Sa tauna mal ko wana New Zealand alua whaina nei wha atau sanga. Ia maa tele o isi e kale sia le ia i nei o le. O le a fo le Jehovah Witness, o le Pelipeliane, e kale sia uma. Tatou nei o le maui. Ai maua e o te whia roa pe whia ni whai whi au e kale sia le. Lea mo te de tupo le wha le tonu. Tau le anga ina i fo ia ngā ruenga e kale sia. Awa atu I te tele o le leo ngā ruenga e kale sia le whai e siri ma maua atu lo mei o tupu.
Alfa le o le tele o tau sanga na fai ni tanga te tonu tu inga le onga ia na mai tanga ia le o tu pol fa le tu. O le fai ngol vas o le aso sa talwai sa la wai se to si o mia a epic ball ma tolo tu awa no le ta o fo ia le kali se katoliko. Sa la wai le to si a epic boy fale sa o mai tono o le o New Zealand. Ia e fa matalai vai nga ia sa fia nga ia man komisi su e ia mai se fo le no fo tatalo le kalisia mo le male lango mo na itangata ia na faina ona o sawanga na tupu matulanga fa pepe ona mawai tono le poti le ua fa la wiloa ia pe o le vainga na e ta ua yo le ia fa iloa a pe acknowledge o la sa yele sa sasi man ma yele se na fa ia o tulanga na le fu sa fa ma to ia le la fa ngol va ya so te lo se taimi pe von fola po november na ya lo ia le sa no fa to senga ale pale mia ia o te le lo la ile i fa no to po la se taimi fa na le na ta ua ia o te lo o le la fa so lo fa to senga i kalesia o sila umana fa ia to ngal me fo le ma tanga te ia le na wa tu la to na wa mate su nga ia ya o sila va ia se me fo le fa tasi te le se fa le inga ya o si umani dio fa vela vena o si na tanga tala te va i to sanga to te lo no filo ia so la o la i televo la tu fo sa te ni ya le o ko te o e to ile na ye fo to mo ya va pe yo ai fa tai fo ya New Zealand mi o me fa pe nei o si tan o le mai lu ale tam fa ya mai ma ye tam to fa le de me ni ya to no le wa ma tana nga is tu langa fa tu langa le fo le ma sei sai New Zealand tau sang vai ma no man to fo yo las for ile tal waile on ol ta sa fa tap kalam ta tele tal no la ba ngale la na ta tu pule fiafi le sa moto si o mai fa so ta inga komi piuta ni si va fa na fa pe ta ita na New Zealand ai te o te vai atu ina o if ta o lo le me le tu ina wo sa tu lo ngale le poster politus to Singapore ina na fai le telephone na fai e mari ma tu lo ta to pe ngata fa ina na fta ai lo yo le tele i fta ata fai ta wa tu tele o le afianga le na ye le crowd strike yo ma nei ya Antonio e sa o le ia o le fale vela ele na ta to na la ve ana la ve ile tele o pisinisi o la ve imala va le company va le volume fai na poki la tu wa o pepe o mo computer ya o le tele o computer se la langi fa ngai le Windows na Microsoft o le po kala me Microsoft ya na la ve fa ta si uma pe 4 miliona na mai valo dale si miliona ya ta to ni New Zealand pe 5 miliona el ta to fa singo tanga tele to mine ya la tu se valo te si male 5 ya company de po devices na ala fa solo e la ki ala wa matento fo ia alfa le la menna ia ola na fa pia ai po wa e so fa inga fo le computers po me va penali ila la ia mo e o le mesi si company le ka o le crowd strike ola to e nga lu fa tasi mali Microsoft ola to e no forma faia por kalame pui ai por kalame le Microsoft e no fola to vai po anime o son uno tupu mai ia na faule la to le me fa le dei ia no folole ave tu sai e test a ma fo for ngal venga la vanga le tai pe ngal venga le fa tu pui o fole le mai le vai rusi tu lo tino no folole lo tino mai la to fita vo le ia na vanga le nga te tu lo to ai fa la to mo vai nga me pui ai lo fa ingo computer o fa lo va vela o va tu o le mele na va tu lo fa le to mo lo ma fo to ngol computer le o le Microsoft ia na fa le to mo lo lan to ta o ma e dei e lo so fa inga se terrorist bo se me fa pena to se share company man la to pa tu la nganga o le por kala mele na mai ina ia pui ai le Microsoft o i mo mo na lo ai le
fa le tonu ma le ale o tūlanga le i le pui ngō tātou i langi langa le o tātou whanonga tele i mo meo teknolosi. Ia. Nei wane le to e ola ia isi masini o whalitupe me whapena e la tul bank na e rutu whalitupe ta tongi sa tupe pena tongi le masini le kād. Na e salo tuina le kāde le mawhaina whaonga a wale tue mawhaina whaonga ni masini. Se longa la alu le masini tala tupe ta whai e tana mai le cash e to am whaiona e tau tongi e. Ia o le mena na o ele to tele a whale o loa ma masini tupe tala tupe. Ia. O le whale tonu. Luna winga, o mele tau mai si le tanga pēr wha pona na iau tā la vo i a i lo le teime tupu si whale tonu. A la me whaina alu whailau wha tau. Ia wa lo tu whale loa ele me whaina masi o loa ia o e po se me tau wana e mo. Iu tene le whale tonu. Ia te man sua fo i po le vai aso e fwea le tenina tala noi pa matala le. So inga swing o le wawa ai ai, pol whale tupe whale o leo e le tue wha ngaina se tino i tupe po le cash. Ia lela wa tupo mai le mea lea. Ia wale lo. E le toi fia tala noa se si le mea na o loe whapea. Ia o nen whamai nei tatu o te titola e leo cash a. Ia a lela wa nei e le work pea e le inga lua le mea pea pea ato computer system. Ato nua ngā fwoi leo pa tupu le mea lea. Lela ato vewa e totoa ne e ia Microsoft ma le maa lo e se e so laulangi. E le mana o la to to o le tato le mea lea. Ia, nana wa mai nei, e ia company te tele, ne fo e lima se la wa company mau la popo ama mau mea, leita mau ainga ini laulang. Le 500 Fortune companies e whau whapena, whapiotania. Ia le wa mai pe, fia e pili ona, tā la le tupe lai wa e la to e ono ta iri mai i le company lea. Ia, e te le alfa le tonu le lope uma o le company lea wang, mga wai. Ia lina. E mani hoi a tona resi vai a masanga ni e le i fo i ta famo mo ale sa tala noi le sol i le vai a sol nei tala fo o le ton fitting o le mo kanesa ia le sa e tala noi fo polo Instagram. Le kat ti sa la le faingo le ton fitting pol vai nga long na lua le wo e le fa ta inga ton fitting. Almane o i Wellington e le fa tino e vai. Atonu Professor Graham LaCroix a le ma senta tano foi. Ia ma e mo le si scientist na e petino a ila le vai nga le vai. O le wa o mon fa tana no ta topo klame sa fa mo su nga na tanga talaiti le numero. Ia le o ma le un su ia le sa fa tana no foi. Le la o to fa ni le su nga. O le fa moi na ia mawhai ele whotong fitinga lea. Ona wa ai ai nei tangata i mōr kānesa o le toto. Ia mai si vaenga o tōtonga mwhai ona whai. Ai le fōwa e tui si vaenga o lalangi. Le fō tala no mai la tō o mō fō i la tōtonga fitinga ai sa wā ale mea le tasi o whapea. Le lopo i le kopi ai. Oa le wo le vantana no tato le. I le tato le tō. Ala wa e tō oso mai si no mai le wo mō la tōtonga fitinga le a. Atonu mani foi pe to e wala au le e to e mai le professor tala no mo foi o atu le fo e isi fala tonga le fo mo la to le tonga fiti le ya le o mon tata no e ne le o fatino o to awai e mani e vai ngai e nga mo le si le fia fo e tata o fa fo o le o fai ona fai e isi tonga fiti ngai o mo fata tai mo pe lus fulo no el numero tanga te o mo fata tai ana nga mola to ya le la wa le onis fu ya umalo ya ntato wa lo le si numero lunga a wa ila to nga ma fo fo ngole pale mia tato le ni tasiel me le va yo profiti pisinisi a e lo na mo il pisinisi va vena mai lunga le fa sa fu tangata e so me tu pe yo ya tau sia yo tu langa na e ni nga fo le telo termina le fai fo su nga e ni fai no fa tino ina im fai tong fita to ni no silam tong o fi fo tato paketi fa tong mo yo o fa la o mo to vai tong fita tato manua le wata o i bala wi man so o le tala mel vastal wele o man tal no tam ta pi mo mio antibiotics po fa la wi ta pe si ama ya fi tangat ona stasina tala le fo sala o no vastal wele im fo tal no atilia o fa mai wo over fa nga tu so le bol sa wana fa pupunga na mia
Wa tele na o la tulo fo mai fa mai fo mai ia watu ia o fola au ia a meio antibiotic ia tu so fola o te pe siama ole wole fo fa tala no tato po kala me tau sanga o vai ole polenga sa ia a o fa ngal tanga tele a fo le antibiotic e to e watu le stel mulmulian wole to i la siama o masani fo siama ma siama le o tato lo ne e me fa ina fu ia i fisu ia i siama lo na Bongo winga mana e lo inga to el watu ton mo ese foi folding o siama la usa mo na Europe o tato o itatinga ina I fola aule sa le la o mai fatuanga foi nai fo mai ya mesi ele na fo mai e mai e o foi falta la vai mai e foi mai situa inga unlanga foi na mai la to ia fola au ia tangata fa mule o so la ve tangata ia se longa o tala fia ngai to no ale nga se ngase male Fala aule le tau le antibiotic. Na faila ia, o le au tato mamlama. O meo virusi e mo tato, e le au ngai le antibiotic e pe ranga e le pe le virusi ma le germ ma le ta o la to bacteria. Ia pe o si vai ma le foto fatale no si o tato o pokala me so fo ma le fa mamlama ia e fa nganga o le antibiotics ma me ia a le tala na fe mai. O fa pela ai to elo vai fo mai e fa mai va tu le antibiotic na fesiri le po le ale ngal fo la una mo e pe tal fe ngai ai wole wa istem ye tala tu lo ai fa pe mal fo mai I think this would be good for me if I mai lo I think no lo la ye o la tau mate fo mai le manino ale la mai fa te ta ia no vai tu lo I think I won't take it na ai ke lo manino mana ia la sali fa fo mai ia masanga ia ona o taimi e fa tai lava mo pokala me nei aso I te fu imata pile o mantal no ia tono e toi mo lava no e fa tal no I leva ia sfol taimi ma san masala toi fo ia ile a fole I vai as froile vesta loi ono nei vaenga sa totongi sa le tal fia ngai il town le la ia e mo la fa fonga fa te tele lava fa fo mai manuia lava fa o al vai aso so I fo ia mo nei tai to fa se fu
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O lo e whawhanga mai pe le tautua le si ufonga laumua nei taimi o le tai au. Ina ua se fulutasi minuta te enei le tu la se fulutasi to e whawhelo ima to e whawtalo whatu. Ia le pa ia mole mano le tātou atunuu. Ia e meisi fo i o lau whawhonga i la tolo mafuta mai lunga nei ala leo le tasi ono te si ma le tasi whamo. Ia whapea fo i le mai moanga i lunga tātou penga te whailangi. Ia e peona ia le Facebook ma le YouTube pa le si fonga lau mua. Ia e meisi la tolo whawhonga mai whalangolo mai lunga le tātou app. Le Samoa Capital Radio app. Ia le tautua nei si fonga lau mua ma na whawhiawhianga se whiwhiroi se pa ia le tu la se fulu mani lua na whaafonga le tātou telefou, le whaapoponga muli le whionga le wano ati lawa, ia e maisa hiyo tātou tala mai Samoa, to e whaafeloa, ima to e whaatalo whaatu nei taimi, ia i le pa ia mani manu le tātou atinu, whila fui se vaenga le langi o lo e whaalongolongo mai mafuta mai ai, ia inisi fo i atinu o le sa lato wa sapati nei, pe ona iei Amerika, ia e misi fo i Amerika Samoa ma Hawaii, ia manuia la fo i sauninga o titoio le nei sapati ate utou, ia ai o mātou lawa ia nei nuisira leo ua tele ia na ngai fo i to tele ngā nuengo le nei yaso, ia e maise fo i o nei wa yaso amata, ia e maise fo i o ngā nei whanau whatalo whatu i tonu ainga o lo mafuta mai ai na i matua tausi, nei o tātou mātua mātua, mā matina, ia e maise fo i nofuanga o tangata mātua ma maota ngase ngase, ia e whatalo whatu nei teimo le tai ao, ia whape fo i to ese, ia o lo whafonga mai ai nisi o le tātou atinu, ia lo vatu le tātou proklame o whaafiafianga so isfiloi mo o tō umalawa. Ia o le laa whao atu whaafiafianga le nei taimi, ia au leo mai tawatu whawhato le tātou fisfasa lau leo a mata o na ai atu le mata o le lao, suru mai le laa le nei taimi, ia e sa whaatimu lau fo li tai na le la, ia leo mai tawatu. Ia i whawhato le tātou fisa fau leo o tātou muu mai e ilu mai i, ia, ma nei fo i swinga o le nei taimi, a meise o nei aso mua leo tala le tātou fisa fau lea i lumo le tātou. I nei lawa i porirua, numero 5 sumaltasi man Kevin porirua. Ia e pei o nei fo i le tātou tau tua, nei fo i tai au ma le nei aso. Pisi na fo i vai atu le pisi o ta avali, whawhato le tātou fisa fasa lau lumo le wala. Ia e meise ia o leo va ia le mata o le lawa sulu mai fo i le la, ia i le nei taimi rona winga, ua fitau i le fo i la matanga lava se i tulou. Ale atunu ia wa fo ia tulanga sa ia sa uninga lotu le aso nafi ia mana ia fai o tanga lava fa nga ia le la le nei aso ia wa le mana ia le o va ia tu le o suru mata ngo fia mai le la nei taimi o le tai au se full tolo minuto te nei le tu la se fumatasi fa fia fianga se filoi la wala leo o le se fonga la mo Wellington ia mana ia va ia tu ila o sa vale tu nei tangata la pe folinga la usa vale fai nei fa mana stino le tai au mana ia tele ia tau le fo i male sulu mai le la leo va ia nei taimi ia i porirua nei i vaenga lo tuina tu i tātou whaasa launga ia le tautua ale si fonga lau mua i Wellington whaafia fianga so i whiwhiloi Whape fu nai tāla o while ni tai ao ia manuia na whainga whaiva o le nei aso Le
Whaiva le lau ni wane sunga atau langa tangaloa le nei vaenga o tātou whaafiafenga se whiwhilo I lua se 10 minuta te ni le tūlai se 10 tasi toi whaafero ima toi whaatalo whaatu le tātou tinu mafuta mai lungo tātou pinga te whailangi whaapefo inungo le ala leo o le tasi ono te si ma le tasi whaamo le sunga kone lio no nu malo o lo mafuta mai mele pone I Australia whaamonia le atua le nei tai au I ngā luenga fuafanga o lo whenga iai ia malo whaaftai fo le mafuta mai ia le whatue aminia whaamoana whaaftai tele lava ia le mafuta mai le tātou klame ia mo tātou tautua sunga vaalele mati, malo lava vaalele, ia mania fo le ni tai au Chris, Charles, whaftai, tai tele lava le mafta mai, ia mo le toa tele o tātou tenu, ia le la whao te whawhia whianga pese, manuia lava fuafanga, I whaftai fo I o lau taria ina fo le tātou tautua, I tono lau ngā luenga, o lo e ngā lue mai whaafonga mai, ia mesi fo I tono lau maota, ma lau lawa, ia le taimi o le tai au, mana ia le o le tūlanga leo le tau I mātou nei Wellington en poli rua peo na mai tau. Ia o le taimi ua vai atu le suru mai o le la, o le taimi fo I ua whaauli mai, ia o le tūlanga lava na o le aiei le tau, ia le nei aso I mātou Wellington, ia whaamanatu māsani lava, ia I taimi o le tai au, whaamua peo le tātou saonga le mūnunga le awala, a o whenga solo I fo I atinu I ngā luenga, ia I ta awale awhine. Taimi whatalo whatu le awa taxi, le awanga le feo I le upa, ia o ta fatalo fatu le ave pasi o le ala le pasi o lo enga lue ai so se vaenga o New Zealand nei mai se foi le langi atoa a o le ave pasi po le ave loli po le ave taxi po le ave upa ia po le au vanga le fe o le Korea
ia le au kiliva meli patalo fatu le tai mo le tai ao manuia fo i ngā luenga lo whenga i lunga le wala ia whamua pia lu saonga le mu si fonga la mua Wellingtone le usese mai no fepese pe nino tia fau ina walua se fulu lo minuti te ene le tu la se fulu maritasi Tele manu o le vau Tele ia o iai le vasalolo Tele te de matamo samo Aole anganu o tamo atu le vaololo Mai mau pe ana tui fo i tua o le lalolani Tui te patasi sa moa i lana masani Aloha fale tasi i le tasi whela ngona ngomai Aole i alawa ma le whaali fusia na tau sami Si au ti lava i le tae au whai maalili Le aini whalawa mani pata poni pulini Na osi pepe e ina iai pa se miti Se koko sa mo po se lau moni e wha suiti Le whai tunu pa o masi a malau wha avaisu Po ele o ka masina ulu ua tunu A whei ele vaiti polo po se niu Le ta whono pea e puea i le malu Sa molo atu Pele i le notai Te bibi te hai a te ai Ma i mau Wanai whanua tau samfia Tau mo atu o le ane toe vaia Tele manu o le vau Tele ia o iai le vasalolo Tele te ni matama samo Aole anganu o tau mo atu i le maololo Mai mau pe ana tui fo i tua o le lalolani Tui te patasi sa moa i lana masani Aloha fale tasi i le tasi whela ngona ngomai Aole i alawa ma le whaali fusia na tau sami Aole i alawa ma le whaali fusia na tau sami Aole i alawa ma le whaali fusia na tau sami
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ia o whawhianga sui whiloi sunga soa Felise Mikaele I na ua whatonu lama nei tūla se fulu manitasi tātou whawhianga sui whiloi alawala leo e si whonga lau moe Wellington. Ia nana I whamanatu maasani la fo I lita e ao tele la fo I la tau ia lau tau whaasese mai se lava le nei taimi. Wala ese mai ia vaenga e tami mai ai le ti Apollo ma le au tau whaasese ma le au tau whaavalea ia e ngaoi ma foi lele ma ai me se lava tūlanga I mea tau seleni tau tupe ia na pe ia ona taltano atu ful tātou poklame ma le tau tual se whonga lau mua ma la tuala lo atu foi whamana tu atu le tātou atinu ia aua lawan foi e te talaina se I meli e te le maasani ai
Yo inale tele na o mai e tama sao na le unga oi. Ia, wa sao ro i tonu o lau fa mo maunga mau tala anga. Ia, me se lau emaili, lau password, ia lau bank account. Ia, ona e fa le tonu ro lea. Ia, manga o ia umau mea tō tino. Me se lava, ia po ola fa peo ia isau fa putu ngā tupe fo ilele se bank. Naon fa manato tupe vanga fa pe na. Ia, me se lau fo ina ia inga ia utu uana o nai mātua ile fale. Ai tu ima le telefoni. Ia, salo e nai fo ia ila tau olo o va ia nai o tātou mātua ia. Nai tau tila fiel me tau na whai. Tau fo ona poto tātou to inga vanga fa pe na. Ina ia aua ina isao mai ia la ngā oina. Ia matam fai ngā oi ia vaenga malama ia mese lava lau tamau a inga mea tau se leni ia ila tolo telefo i tupe ile bank ia mele le mātou leni tupe o te bank ia o toula lea e te tele tau tupe o te bank ia fai tete ma tai tu ma fai tete tulong va pena ona ua ala ese mai ia tulanga ia o tami mai elti apolo ia e ngau ila tupe ia mātou leni tupe ia Lia se me pole matou. Fa fianga se filoi leo to e lua se fulfitu minuto charge fulua, fa pongo telefone, fianga la wano ati la pe charge fulua. Ai mai sei o tatu tala mai Samoa. Ia, le la fa o fa fianga pese manatua, on tatu tu mai Samoa. Le sunga ia ta se salam sam le tula tasi se pa ile tula tolu ile afia na nei. Ia le la fu la to mafuta i mal sunga ta sesa, mal tatu ofisa utu ila lawaya. Ia pole lata ile tula tasi ia anga ile tula tolu ile afia nane ia le la fa ot fa fia va pese ole va pese male oski pen ia o si ona pau to e mana tua ina yo tatu ma tua ia sola o tau fai tatu wa onga isa mo ile leta ngo lima male vai ia tau fai lava ia lu sami ia eli mai ia ni fai ngota ia pe la fu se fai ia fa taule na mai ni fa tau ia na fai ile tatu wa onga ia pela o pese le amales o pese le oskipen ia si ona pau la mas to ina masilo matua ia alo inga tai fale ia wa fu se ia le ngata i tau singa la inga ia fa pe fo ia taimi o tato ia Samoa ia mai pe na o fa to anga ma vanga fa pe i tau ili fangota ia le sa fe tato wa onga ia sola le oskipen Elena,
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Le si fong maria sunga ya tuana matia tiunia vailua ya mavivi inga ma lisi lau mua ilana fatunga fau lea wasau tuan taimine nei ya toi fa mana toi foi ya le onga foi ya sa onga foi le sunga ya tuina vailua ma nei tele ya fa pele le lo si fonga o e ilo tale ni pese ya ma nei ya foi ya ai fati se pese ya fa mana toi le onga sa ya onga ya sola sa mo ma nei tele pe sunga tuina vailua ya tuna foi sa onga foi la onga malisi ia lewa fatu ila na pese ia mfaingo ina malisi lo la mua ia ona fatu foi mo tama malisi malama le lama le onga malisi sa ia onga isa mo ia mane ia foi pese na ia lo fatu ai ia I tama malisi pe wale pe ia ole ta pena foi ia le malisi mo le failunga la tu se la uta sanga ia malo fatai le uto se fulu 5 minute ona talo leo le tu la sfuma le lua ya malo lava le fa fonga mai tatu tunu fa tai fo le tapo mai ya malo fo ile nga lu fo le nei taimi e ula fo ina le va ya tu ya ela ya tau paolo mai ya tau fa timu tu langa na le lo ile tau tatu la mo nei Wellington ya manatu ya olo so longa manuia ya fu fuanga fo I ma tiute fo I faiva alo filima alo fenga ile tatu tunu le nei taimi le tayao ia a o fa solo tu pe fa fianga fe pese e ala le tautu ala wala le si fonga la mo Wellington le tasi ono tesi ma le tasi fa mo ia fa pe fo ilungo mai luanga ilungo tatu penga fa ilangi o le Facebook ma le YouTube ia ma lo lava le mai mo mai ia o tu langa na lo ia ile tau ia I Wellington nei mai se polirua ia o le mai atu le fo wa wa mai ia fa tu tatu office fa sala ia ona tu langa lo ia il tau taimine nei ia le langa fa fa fianga e pese ia wala ta foli tu la sfuma lua te pena foi la kuka ia wa foi ia tau maftanga na ia tatu matua le nei taimi le tar sfulua ia ma lo lava le on sai ia ele fa ngofia u tu nga wenga fai oni memori ona fa nau le taiao ale tapena ina foi le malua le tama ma le tinapo na matua tausi ia a o le tau maftanga foi o le uli ia a ole me ai foi ole fiafi mata pena foi ia wa foi ia kuka ole fiafi lon winga tolu le ia kuka tutua le fenga I ma oele te no fale ia pole aule o fale ia pole vaenga le o lo vai na yo tatu mutu tausi ma lo la val fai o faiva ma lo le on sai ia ma lo foi le tausi matua fa fianga vai pese ia wala foi fa formal mai mo tatu tino fa talo fa tu ya susi Tyrell Petro ia o lo mafuta mai ina I polilua alo lava ya manuia nei aso susi ya fa pe fo il tele ya le mai mo mai ya ele fai on tal no mai le taimi ina o to se fulu tolo minute ona talea o le tu la e se fulu mani lo si fonga la mo fa fianga su filoi Mano
Ia fatala fat foi le sunga ia nati va voa ia le mafuta mai Utah Salt Lake City. Malo fa tai te le mafuta mai le wa fia fia utou ia sa ia ma tole la tarts fululua ia le taimi sila ia o na ulio le aso fu le nei lua se fu maiva ia le masina o Julai ia na wa fa solo utou le fiafi ia manuia la foi malo longa o le fiafi fa ngai mo utou nai America ia I le foi taimi o le sapati ia te utou. Ia leo toi fitu minuti, leo toi ono minuti na tā leo le tū lai se fulma le lua le si fonga lau mua I Wellington. Ia vivinga o le fianga o Sally Moa. So
Talo falava i le nei vaenga o talo fou o le talo mua. Ua tu ua ia le teitai o le pātia le Labour ia Chris Hipkins le whainga maloso whaatasi i le whaawau pē lea o na whaia o la tau whainga whaavae e whaasanga tau ai tangata Māori o New Zealand. Na ia tā uai, ua de tau o na tā ofi loa ma whaamuta ia i tu a inga o whainga. O ia langona o Hipkins sa whalawai tele i le taimi o sana saunoanga i se whonutanga sa awai i Aukilani i le asto na aina te nei. Na ia tā awai o le vai aso o na tua na iatu i le tonu o le Parlemene i Wellington sa pei lava o le tele o isi vai aso ia ua uma talu o na tula i mai le whainga malos o whaatasi i le whaawau pēr leo na oso wha ia ma whaatino i whainga le tāla whengai e whaasanga tawai i tangata Māori o le tino u. Tā ua le te tai o le Labour, o le lipoti alo ia ale komisi sue lea sa whaavaina e sila i sa wanga na a fiaita maiti matangata sa i lalo o le tausinga ale malo, whape maisi whaalapo tonga tuma oti lea na whalawai tele mai le vai asa daluai, o loo manino mai ai, e au pito i to tele lava tamaiti matangata Māori na hawha ina ai, pe a whaatusa lea i isi tangata uma o New Zealand. Ai o nai minute talu na uma le whela wholafua inga le Parlemene, e tusa o le ripoti, ai pasia le lafo le malo, ua suia ai le tu la fono, ma ave e se ai no fua whaapitoa sa iai mo tangata Māori, i le tonu o pūlengo nuu mai tu malo po City Councils. Sa whaamo whaina ai Hipkins, o le nei whaai unga, ua whete e nai ma le manaa o pūlengo nuu mai tu malo, e ta ofi i a pūlenga nei, e te tau i le malo, o na ta atia atu le lātou ngā ruenga ma le lātou matawha yoi na filifilia e whaatino e tūsai o le tū la whono. Sa te e na malosi fo i Hipkins le fuafuanga e wha malosi ai tūpulanga talavou e soli tū la whono ina ia awai ini polo kalame e fōringa ia awa onga ma to le ninga wha military ia e ta ua o boot camps. E mafua, ona o whainu mela o loo iai le teimile nei, o loo manino mai ai, o le toa iwa o talavou mai la whainga to o se fulu o tama ma teine Māori e a fia i soli ngā tūla whono. Ua whaafetaia e le Parlemia o le Malo Kanata Justin Trudeau ia le autinei mū mai New Zealand i le lātou visoa swani atu lea i le tauta peina o se mū tele o le tonga vāo sa haafia ai ia le ele whaasawina i ngoa o le Jasper National Park i te tonu o Kanata. O se tustusinga alo ia le li Parlemia o Trudeau i lunga o le awalo visota inga o le X, le sa ingo mua o le Twitter, na ia whaafeta iai le visoa swani a fui mū mai New Zealand, ai maise o Australia, whapea Mexico, ma Awhelika i saute i lo lātou sao i le tinei o le nei mū i le tonu o Kanata. O le teimi nei o lea ua masuinga maali le nei awhi, ona ua pau ia le tūlanga o timunga, ia ma ua ia whaima se swinga i tūlanga o le tau i lea vaenga o le tinuu ua ngai ina marulu. Peita ai o lo tūmau peo na yeila pata inga i le ono lamatia o le saonga le muot. O tangata, mai ua whaatūmau inai o na whaasa, ia le vave o na fhoi atu o tangata sa ave sea mai o la tūwhale i le taimi na mālosia i le neiafi. Whaelo mai ai le Leo Scott Marchant o le vaenga o lautine mua ni Usila, na ave ia le lātou whaamu mua i le puipuinga o mea totino, atoa mo le whaasawina o le soifua o tangata. Na ia tā ua e tele taimi o visoa son iai, ia le autine mua ni Usila, i mū maafi o le tonga vāu e tūlai mai i le tonu o Australia, a e whaapea ai Makanata. Ua langolangoina le Parlemia o New Zealand, Christopher Luxon, le manao le Parlemia Australia o Anthony Albanese, whapea le Parlemia o Kanata Justin Trudeau, i le tatau leo na whauma o le taua i Gaza, ma ua whailo ailo lato i oe ina o se fuafuanga mai le Palestine Amerika o Joe Biden, mo le tau fia o le pāpau whana i le vāo Israelu ma le Hamas.
O se whaasara raunga tu whaatasia ia tai to tolu na o lātou ta uai, le te tau leo na whaana tinati o na tau fia o le pāpau whana i le tau o le nei i te tonu o Gaza, ma le ono wha te tele ai o whetau inga i le vāo le fita a le Hezbollah, lea e langolango ina malo si le malo Iran, ma le fita le malo Israelu i le tonu o Lebanon i saute. Ua whaali ai whalau i te le ta ia e le tolu, ua o i se tūlanga ma te utia ia mawhatianga o tangata i le tonu o Gaza, ona o le taua o lo whai ai, mai ua ala ngā te tawai o na tāo fia loa ma wha muta. Ona o whai tio ina ma losi fōi e la tau nei le o se whainga le Hamas whaasanga ia Israelu i le aso fitua o ke topa i le teusanga te luai, ma lisi ina ma iai nisi o popolenga mātungalunga i le a whaina o aia de tau o tangata a o whaanga solo i pēr le nei taua. O lo wha mawhaina i tai o New Zealand, au se talia makanata, le te tau lea i le malo o Israelu o na whaautangia i la ngona mamanatu o isi malo le laulangi e tusai o le nei mata aupu. E whaolinga mai ua tau fia ma ua toa le polkalame mo le suasuaina o tangata e maua, ma ua awhaina i le kānesa o le manawa po le bowel cancer i le tonu o New Zealand i le teimi nei. O se tūlanga ua matua whaapopole ina i le whalapo tonga o ngā ruenga langolango mo e a whaina ai i le nei ngase. Ua rua nei tau sanga talu na whailo mai i le whainga malo sa iaia le Labour, ia se vai ngā tupe tusa ma le tolus furuono miliona tā la, e whaatino ina ai le suenga le nei. O le wha moe au tū, ina ia whaapa ui fwai i le 50 tausanga le mātutua o tangata Māori whaapea ma tangata Pasifika, e da tau na sua inai, mai le tapula ai ono se fulu tausanga le sa iai mua. Sa fua ina a mātau na whaanga solo i se tūlanga whaataitai ia lea suenga i te tonu o ni tū malo filifilia, a mata mai i le awa whaai ua le tausanga luafe luas furua, ona whaatino ai le i se tūlanga ato toa mai a iulai o le tausanga te luai luafe luas furuma le tolu. Pei taila o le ua silia tu nei le se furuma le valu masina talu ona pasia le tupe mo le nei polo kalame, aina o le tolu ia i tu malo whaafale mai le ua la tau wala awina tangata Māori, whaapeai ma tangata Pasifika, ua atoa le tei 50 tausanga o le soifua, ina ia ngai atu mo le whaia o la tu suenga o le nei kānesa. O i tu malo nei au fiai le Waikato, tai Rafiti, whapea ma le Mid Central. Whailo mai le tamaitai fo mai profesa ia Sue Crankle, o le whaufutua lea o le whalapo tonga o le Bowel Cancer New Zealand, o se mea le manuia tele le nei tūlanga, taruai, ona o se vaenga tele o tangata Māori, ua mauti noa e a whaina i le kānesa o le lawalo, a o le iaulia e la tau le ono se fulu tausanga o le soifua, ma e whaoringa whape nā whoi i e whaino mela mo tangata atu motu o le Pasifika la tau. Ta awai il te maitai fo mai le nei, o lo ofia i loa i la tau, pe o iai i se whaamoe moe o le mtanga luenga o le soifua maloloina le te whatu ora, e toe whaaua wai lea poro kalame i se tūlanga whaana tinati, pe wana o se mea tau ina i longa ai, lea ua whaia i tonu i tū malo nei i tolu o New Zealand. Sa ia whaama whaina, e mana o mia le whaia wawe o se whaai unga i le nei mata aupu, ona e to tele tangata Māori ma tangata atu motu, e laumatia le soifua i le nei ngase, mai ono maua se la vea i mō la tau, pe a maua wawe la vanoa e whaia i suenga i le teimi lea audi ai le 50 tausanga o le soifua. Ua whamaunia mai la le minsta le soifua maloloina o Shane Ratty e whapea, o le tautus fulu i ona tā lale nei mo le whaapa uina i lalo, o le mātutua o tangata Māori ma tangata Pasifika e anga waa ai mo le suenga, sa pāsia ma whaatu langa ina mai le whainga malo te ruai, i le tala au tu o le tupe lua hafe lua se furu lua. Pei taina ia ta ua o le teimi nei, o lo whaia pe iai fuafuanga a toa maisi sa irilinga a le matanga ruenga.
O whaale tonu lata mai nei lea na mautu si ai ma le mawhai o na whaonga ina i awala ma teknolosi te le vavave e te tongi ai whaatau a toa ma ai tā lafo tangata i le tele o tunu o le lololangi. Ua toe wha malo sia ma iai langona ma manatu o le to tele ina i tau mawhai e wha tia le ave o le wha mua i lea i tu a inga o whainga na i lo o le whaonga ina o tupe pepa wha pe ma tupe siliva mo tu langa masani o le soifuanga. O se susuenga sa whaiela to mai nei e le whale tupe wha leo o New Zealand, le Reserve Bank of New Zealand, na ilo ai o le whaas full 12% o tangata o le tunu o lo tele lava ina o lātou whaonga i e tupe pepa ma tupe siliva i mea e mana na o ai i aso te itasi. Pe tu sa o le tolu ma le afa pasene o tangata o New Zealand, sa iloa i lea suesuenga o lātou ia e le whaonga ina ni tupe pepa ma ni tupe siliva e pei ona sa ma saniai. Ma leisia whainga whapefoi na o lātou whaalia o le tele au taimi e lātou te whaonga ina i e tū langa. O le valus fulupasene o tangata lātou te whaonga ina i e pepa a whale tupe po bank cards i e tau o debit cards ma o i lātou tonu ia sai longo nā whaina i le amatanga o le masina le nei ina ua whaale tonu i a masini computers, whaalangolango i ai whesota inga tele vavave le lololangi. Lipo tia mai ai le tele o whale loa ma kompani, le to tele o tangata whaatau, sa whaai loro lātou matua le fia i whaatau o loa ma tangata whaingaruenga, ona o ia tūlanga whaale tonu, ina ua le mawhai o na whaonga ina lātou cards nei, e te tongi ai whaataunga, ma isi mana o ngā masani. Talu ona tula i mai nei whaafi taoli, o lea ua mai tauina le toi whaamalo sia mai o langona ma manatu o le totele, ina i aua le whaatua nai i tupe pepa ma tupe siliva, ma ia tau whaamama le whaalango atu i pepa nei po bank cards, e whaingo fie ma wawe ai ona dutongi ni whaataunga, ma isi mea i le whaonga ina o le paywave, e pei ona ua maa sani i ai le totele. Sa whaamawhaina mai foi, e moni e vave ma whaingo fie o na whaonga i le teknolosi ai e te tau o na sila fia e iai fwoi ma le tau whaau popo mo o ia i tu a ingo au aunanga pe a whai e whaonga ina. Ua lipatia mai le mawa ai o la whaingo tangata o loo tālu sanga mo a wanoa whainga ruenga o loo whaasara lauina i te tono New Zealand i le teimi nei. Whailo mai e nisi o kompani e whengai ma le whaatala noa ina o tangata tālu sanga i ngā ruenga. Ua mai tau ina le whaitau fia se lau o tangata e tālu sanga atu mo se awa noa e tāsi. Mai ua mauti noa ai, le iai nei o le maketi o awa noa whai ngā ruenga i te tonu le tunu u i se tūlanga whainga tā, ona o le tōtele o tangata o loo sa ili ngā ruenga. Ua tu ina mai ai whaafau tuanga i nisi o kompani ina ia filifili le lei le awa noa e tālo sanga iai pe a whai o tausa ili se ngā ruenga. Tā ua e le whaatonu o le kompani ingo o le Frog Recruitment o Shannon Barlow. O le tele au kompani ua lātou whaonga ina se polo kalame e ilo ngō fia ai awa noa sa tālo sanga atu i aita ngata su e ngā ruenga. O lona winga a whai e te tālo sanga i so se awa noa ma awa noa uma e whaasara lauina e mawhai o na lea mana ia lau tālu sanga, tu sa lava pe iai ni o wangawa ai whetaui, ma tāla whea ngai ma se ngā ruenga i te tālu sanga iai. Whaai lo mai foi e Lee Marshall o le pule leo le kompani ingo o le Hunter Campbell, e te tau na tālu sanga i la wanoa e whetaui ma le to mai ma uanga waa. Ona o le tele o tālu sanga la tu te maua, wa i lo ai o le to tele lava o la tau e tālu sanga mo a wanoa po ngā ruenga, e le ai ia se to mai po o se anga waa tāla whea ngai. Na ia whaali fo i e whaingo fie lava, o nei loa ia la tau wha mau maunga, e iai tangata i le vāo le tolu se fulu, ia pe o le wha se fulu a ngai atu i le 5 se fulu taimi, ua tālu sanga tu ai mō ni a wanoa whai ngā ruenga, i te tonu o le lua māsina na se i mawai atu nei, ia mai o se tūlanga lea, e ono le manuia mo i lātou ia. Tā ua fo i le tā ua tele, o le tā pena le lei o se tūsi tālu sanga,
a to ai ma le saunia o le CV o se tangata fili le leile ava noe a palai ai ma ia maua i le anganga o le on sai. Ua whaelo mai se lapata inga whala wai tele e winga i le anga i mai leo atunu uti tele le lololangi e fia eliina ma maina ia minerale mai le tamao a inga e maua i le elititai o Sami o le Masa Pasifika. O le nei lapata inga sa tu ina mai le komiti whaafoe o le whaalapo tonga whaale vao ma lo mo le pui o le elititai le ta ua o le International Seabed Authority po o le AISA le o usuia i le vaiaso le neila na fontanga i le atunu o Jamaica mo le tau whaatulanga i nai atu la fono e i le eliina leo minerale mai le elititai o le Sami i le lalolangi a toa. O le neila pata inga na tu ina mai ina ua whaia se whaalinga whala waitele a le whaatonu o le kompani ingo o le Metals Company o le tangata ingo i a Sherrod Barron e whapea o lo iai ia lona wha moe e talo sanga ina se laisene e eli nai minerale mai le elititai i le sone lea e wha ingoina o le Clarion Clipperton Zone e awala atu lea i le malo nauru i le tausanga le nei. O le tula fono le Sami e malo o whaatasi o lo aia iai o le taimi e wha amamaru ai le vaenga le nei o le tula fono o te tau loa na whaia ni puipuinga mani aia inga i le tonu o le taimi e lua tausanga a whaia le ai. Ona ma whailo leo na pasia ni le sene mo le eliina o le elititai i le sa ilio di minerale e tusa ma le tula fono o loo iai i le taimi. O le tausanga luafe lua fultasi lea na wha amamaru ai ele malo nauru i a lea vaenga o le tula fono le Sami wha ale vao ba lo. Mai o le taimi e lua tausanga le umi na uma ia iulai o le tausanga na te nei. Whaelo mai e le sui o le whainga malo so whaatasi e New Zealand mo mata aupu tau le puipuinga o le Sami o Phil McGabe a tonu pe le o matua manino le leile to tele i le onga o le mata aupu o lo ofea ngai nei ma le aisa ona e mawhai o na amata i le tausanga ruafe luas fruono ona whaatino le eliina o le elititai o le Pasifika e unoa manitu la fono e puipuia ma whaatonu ai. Na ia ta ua e tele kompani ma tunu SS le lololangi ua nofu sauni nei a ngai mai mo le nei tu a inga o ati na e i o ngā Sami o le Masa Pasifika i te tonu o leisi tausanga po leisi tolu tausanga o luma na nei. O le taimi nei e tele atunu uma territory o Amerika e au fihai Amerika Samoa whapema Hawaii o la tu whaalia e te tau o na tau fia ma whaasa i le nei tu a inga o ati na e i o ngā Sami loloto o le lalolangi. Ua whailo mai e le komisina o le leo ia Andrew Costa i a lona tu ua o le mtanga luenga pe a uma i a lana konkarate o loo iei nei i le tausanga fau luafe luas fulu lima. O le aso lua o Aperila luafe luas fulu lima lea e wha uma ai le whenga i ngā le li komisina o le leo mai o wha maoni mai o le a ia tu ua i a le ngā luenga malona tu whinga i la le taimi. O le li le nei Andrew Costa na to fia e whai ma komisina o le leo le malo New Zealand mo le umi e lima tausanga ia Aperila o le luafe luas fulu i le taimi o le whainga malo le tamaita i Palemia ia Jacinda Ardern. E tele ia nisi tu la ngā tofi sa ngalue ai o ie le tonu o le mtanga luenga le leo a o le tofia e avea ma komisina sa ngalue fo i whaalo ia i le ofisa le lo i sidi le malo i le ofisa i au kilani ma avea ma whaatonu langolango o le mtanga luenga o whaamasinonga. Lipo tia mai le to tele o talavou sa awai ni tu unga ta avale mani a mionga fo isa fa I pa usolo ai ma pisa o I lunga o le tele a toa ma mga ala I le Hutt Valley fa pe hai ma pori rua I le po na po. Sa I longa o na pisi ai le vasenga o le leo I le tau fa tia ma le tau fio ia tu unga ta male a toa ma mionga pa a ma le pisa o I la tau sa awai. Whailo mai e le leo o le to tele o talavou ma tangata na awai ia wha atisinga o ni tangata mai whafo atu o le lau mua
E to tolu tangata na se ia ai leo la tu le sene ave ta amale ana po, ma leisi fitu se fulu na ave iai ni sala, ai lua se fulu la whai o ta avale na tau fia, ma ua whaasa o na toi whewa ai lungo le awala. Tau tasi la ave ta avale sa tau fia, o na ua ovale o na, ma leisi to tasi na loka, ina ua le tūla na ta amale, ina ua tau fia tu e leo. Na ngā lulua e fo i ana pō, i a pei lifi o le whaamsinonga, lea na mafuai o na tawhia nisi ta avale se lima. Ma whapea o na tui nā tuai i ani sala tupe i isi o ave ta avale na maua i ana pō. Whairo mai e le teitai leo ia Sean Lingard, o se poloka tele leo na whaia le Grays Road, whapea ai le motu Karaka Point, na vea ma fuanga na veso soani tele e whaata ape vave ai ia whaata singa. Ta ua le li leo o lo whaawo pea. O na ngā rurue malosi leo e tau fia ia i tu aingo whainga maamionga i lungo o wala tele, ma ia maru pui ai le ma maru lau tele o le atu nuu. E iai vaenga o le moti saute New Zealand, ua wha maru ai neila pata inga o timu o mamawha, a toa malikiona e a whai nai wheo inga i lungo o wala tele le so. O nisi fwoi vaenga o lo o mata i tuwina ai e le ofisa o le tau ia le tulanga i le ono a whai na i ti munga mamafa whapea malikiona. O se ripoti mai le ofisa o le tau le Med Service ta ua mai ai e whapea i le tonu o le se furu lua i tu la a mata mai le se furu i le tae nei e palasi ai ti munga i le vā o le fitus furu ma le se lau kilomita le mamafa i mātui sisifo le nuu o motueka. Peitai, e le aise manatu e ono o atu i le lanu mumu le tulanga o ia lapata inga i le avaenga o le motu i saute. E iei fo i lapata inga o le tulanga o le lanu moli o lo wha malu mo North Otago, a e whapea aile ai o Dunedin, Maclutha, i saute sae o Rees Junction, lea o lo valo ia le vao le valus fulu, ma le se laulo fulu milimita o le Swatimu e pa uai, mai le awauli nei, a ngai atu i le fiafi o le asolua a tae ao. O ia ti munga e ono liua ma abea makiona i no fuanga e le mawalunga e o atu i le tolu se laumita, pe sili atu i le asolua a tae ao, mai ono ho i le tūlanga o le lanu mumu po le Red Alert. I le motu i matu o lo o mata i tuina fo i le ono a fia o le maunga i Taranaki, whaapea i le tu malo Westland o Southland Maclutha i ti munga mamafa i le so. O le amalo losi fo i savili i le asolua a tae ao, ma le wha solo atu i le aso lulu. I tālonga, to lua tamata alo, e le i filifilia mua i le filinga o le olpelekia New Zealand, o lea ua toe wala uina i le whaia ngaulu ia Scott Robertson. Ia mai wa atoa i nei le toa tolus fulma le ono o tamata alo, o le a fina uina ta alonga whaita uina, e ono ia o le a soi nei a New Zealand. O le ta alonga mua, lea o le a fitau iai le olpeleki ma le awa Argentina i le lau mua i Wellington i le aso se fulu o Augusto. O le li isa ave mumu ma kapiteni o Sam Kane, lea ua toe wala wina, ai whapenai fo i maleli o Will Jordan. Ia al whai unga le nao nei vaenga o telefou. Via le tole nei fo ia so fo tanto lia lona lofa wa mata i fo le nei vai so fo i tute manga wenga o telefone mai Samoa. Wa foto ai ne se tasio farm sino si nion farm sino ma walunga fe pole ai amperos Roma le ofiso le loi sili e to sile masa ili le mafua anga e te lia i tano sanga le tua leo i farm sinonga i mata opu tau sa wanga ma winga ma ta ngā e whaia i ta mai tai, ma ta lia le toi ave ese i tu o ni mōni mau, sa whaasanga ia i lanto o lo tua ia. E ma fua le fina ngalo le fionga ia fe pule ai, o na ua lima mata opu mai ta wina,
E tāro sanga ilu ia le tua leo ina ia toe ave i tua. Nisi o mōrianga o ni winga mātanga sa whaatino ia i lantou i ana tangi. Ina ua toe tāro sanga e ave i tua e le wha amau nia ia vaenga o lantou wha amtalanga tusia. Mai na sau nofe pule ai. E nate le teleton wina le maua i lantou o toe tāro sanga e ave i tua ia vaenga o lantou mautus tusia. E wha amawina lona langona i se mata opulata mai nei. E iwa mōrianga o winga mata ngā mamata i whale sa whaatino e se tamā. I o nā alo teine to alua, e na whaleo ngā i nel wha amasino. Ona o le talo sanga le tua leo e a fia le wha ai unga i le toi ave tua o mau. A le whanau tene a le tamā na tua ia. O le mata opul nei na tula i mai le tau sanga taluai nua a whelua se funmal tonu. A o iai lea tamā i le wha ai ngā leo. O le asolusa fumal fito le masida fau o le atula e ali e to o wha mai le fiu ango tua mua e tari o lato mōrianga le o tau fia i leo. I le lato wha atupu ina leo se vevesi le pōr wha i unga le vaiaso. I le nofuanga o loo whai ai wha alingo mea maneta atupa i pruno i ta whai ngata. Na wha amanino e tupa i pruno i se pepo wha amtalanga. Na vave atu lana au whainga luenga matao fia le uru whaleo i lantou nei i tu tonu o le whale ia sa whaia le wha alinga. Mai i mea sa tau ai solo na mōni mauina e tangata, maata na tuwinga i lunga o pengta wha i lange. E le i ai se tasi o le au fia na iei le pōna whaina, e na o lana ta avale na wha lenga ina le tio ata pito i tua. Wa mai e fo no lato whailo ai mamatai o le fio anga o tua mua le mata upo. Ma wofo i naila lato fisoso ani le lima se furu o tau le lea. O le au lato leo ina le file mu ma le saonga le mua le no whanga, e au tō wa atu iei le atu no e mai mo ina wha adinga e maise i a inga ma whanau. O i lato ni e tō whana pu e ina leo le pō lea, e wha swa awa uma i lato. Mai ono iei ni se wha o popo iei lato ni e tō wha, e su enga o lo wha atino i leo. Wa whaamaunia mai ele whailo tusi le Cessnock, Maureen tui malele whano. O le ngase o le whatu na mali wai line o whatu Erika, o le whaia onga le na malanga whatasi ma le alo fuso le atun o ia ato whao ngale, i ta alonga le olimpeka le o lo whaasolo i pale wharani. E maliu line o le no whanga na whaamautu umai au ta a alo, to e tasi le aso ta tala aloa ia ta alonga le olimpeka. Whai loe Maureen, o lo wha wausu e su e ngai wha amau ni e le tūlanga o le maliu o le alo le atunu. Mai o le maliu fo i o laino, na wha i loe le alo fuso le atunu ia ato wha o ngali, e le osona alo whanga le na wa malolo lana udua i ta alonga, e na ia sa valia lava le mai e wha atino lana udua i ta alonga, e o lo i ai lona loto maa fatia, e le maliu wha fose i o lana whaia onga. Mai ua whaase e ane lona tama e tau ave tiu te whawhaia onga e ta alonga munimuli o loo tutoe a ato whao ngali. O loo wha a wau wha atalanoanga le vāo le kapi Samoa, ma le pulenga o le au le kapi Saina, e rei e iai se hawa noa e mauai se isi ta alonga le tātou manu Samoa. O le whatalanoa nei ma Saina, pe me whaia na maus tātou ta alonga. Male au Saina i Saina. Le vela e whatalanoa le teimil nei. Ia le tulanga le la. Ia ia mawai pea le avanoa whataalo e pea tātou tamata alo le whai unga o le nei fo i tau sanga wha i tālonga. I le mai ai o tālonga i lua na manu malo wailau manu Samoa i lodo malai le Apia Park i le vama Italia ma se pania le uta pena i loa mo le tāmilisanga o le ipua le Pasifika. Mai tasil tālonga lea ua whaatulanga mai e te whaia meilu tātou malai lea tāmilisanga e na o le tālonga i le aso tolu se fulo le masino au kuso e tā aloai ma le awa tonga. Ai o le aso lo se fulo tolu o le masina lava au kuso o le ata aloe ma le awa fiti ilo latou malai. O tala fōia mō le ne yaso manuia tele o le tātou o tunu, whasoi fōia.
sika o malo longa ma tau mafutanga o leo uli si fofonga o le laumua. Masoa
Ia e vivini mai loa ma le tātou tōle na ina ua te ala awhara sifurulua lua sifuru minute o na tā loa leo le tūlai tasi e leo toi mafo ia tariu tātou whasalaunga i Samoa ia le whaawina mai o le tautua a le sifonga lau mua ma le tātou ofisa au tui lalawaya ia mai le tūlai tasi po le rata lau fo le tūlai tasi e tui nai tātou whasalaunga i Samoa se ipa ia le tūlai tolu ia le la tautua mai ai le sunga prusa ia tase Salam Sam mai Samoa ia toi whaafelo ia tu nei teimo le tātou klame o le ua te ale afars fulurua i mātua nei New Zealand manatu telefo nei mātua i tono ainga mauta ngase mauta o tangata mātua ia o lo whaafonga mai ai ia matāri sua fo le nei teimi ia matapua ia fo ile anga ia whanau ia onga fo i mga luenga fo le nei aso maa lo le tapua i mātua whaatai fo i whaafonga mai ma le mai le tātou puklame o musika ma whaafianga se i filoi se ia pa ia lava fo i le tūlai tasi ia a i lātou fo i lo whaapea ngā luenga nei taimi ia ma lo lava ngā lue a whai e tere i ma lo mai lava talu mai ana le la ia ma lo lava na mātou wha ma lo atu o le tau te tau whai ngā luenga uma ia a oele nā olo e ma mawhalau ngā luenga ia wha mua ma matahala ia il whaatinoina o ngā luenga ia e meise lava masini ia tu sala pe wa luas fulu tau sanga olo e wa matua e ma sani le masini le na te fainga luenga i se tulo e yai lava sas e yai lava te mi a fa i nai la nga luenga le melea fa amnatu atu lo saunga le mu au fo ni e pe fa faingo fi fo pe tele ano fa pe o ya se le masini wo le va no fainga luenga ai te ma sani le fainga ma ya ai ya le sas yo ya le sas il melna na fa amnatu atu pe saunga le mu ia il fenga i fo i mga luenga le taimi fa malo fo i le awa vita vale i lungo la wala lo fenga solo i fo i la tau lo fenga luenga i lungo ta vale fa tai fo i ki mai o lau le tio le tasi ono tesi ma le tasi fa moi musika su i filoi ale si fonga ale la mua le taimi a o fenga i uto i au mga luenga o lunga fo o le mai mo fo le tatu atinu penga te fa ilangi lo mai mo mai ai ia o le fa manatu la vai ma le tau longo ma le tu ala lo atu ia o lau so ani la vai ma lau lango le tatu poklame ole share le tātou Facebook, subscribe le tātou YouTube. Ia ona whaafonga fo ile mata iau a inga maa wo ia ili tautua le sikfonga la mua mai lama le asonga fua se ipa ia les freile o vaya staitasi. Maa lor tāpuai, maa lor ngā lulue, ia maa lor fo ile on sai ia i ngā luenga o lo whenga i mautou. Ia peila o whai atu ana leila le tūlanga o ili tau. Ia le fua vata fo ina wa ia le matau le la. Ia le tūlanga lava nā le o lo ili tau i matau nei Wellington en porirua. Ia o le taimi ua wa aia le la, ia o le taimi fo i wa a ua oa mai, ia to ulu fo i nai timu, lona winga, taula fo i on tā pena tātou i tūlanga i pe o nei o wha timu, mai se lawa le taimi o le apiki ai nei whanau a onga te ua piki le taimi e timu ai. To e luas furtasi minuti ana tāleo le tūla tasi musika so i filoi whatalofa tu sunga a nati vo a, malo lava, ia le mafuta mai, ia ina i uta, esau, ia le na. Ia le sunga Isaia le ala, whaftaitele lava Isaia, ia mafuta mai o Arthur Brown, ia e meise foi, ia le sunga ia Foua Keti, ia lo mafuta mai nei taimi, ia ba lele mati, ia ma le to tele ila tau ia o lo tāri sua, ma alo foi tau maftanga nei taimi, ia e meise lava nei matua, ia e le mawhai o na whaangaloina o tau i tātou programa i le aso male aso, a e meise lava ia whaafia, ia e mole atu, e ana le tautua laua la leo, le tasi ona tesi ma le tasi whamo, ia fa pe fo ilungo tātou penga te whailangi o le Facebook, ma le YouTube, ia mai lātou o mafuta mai, ia ma whao ngāma le tātou app le Samoa Capital app. Musika o le uli, si whonga la mua leo toi 2 minute o na tāloa leo le tulata. Till
sika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si fofonga o le laumua. Lua le whata umana tua tulu visi vaenga na mai tātou telefo le whionga la wano. Ia lena tā ua i wha i ngā pa o ta avale atu pulanga ia i mātou nei porirua na pō. Ai mai se fo i o Hard, ne pitonu o Hard Valley ia i le pōna pō. Ia tālo sia ele ia whaina ia na ia inga ia lata i vaenga ia whai ia whaalinga ta avale mwha i ngā pa o atu pulanga talavou. Ia na o le vaenga na o sina tu o lalo i whamale whamanatu. Awane i tātou tu ua se ava noa i au la iti ia po tupulanga ia o lo whaaso e sā la tu ta avale. Ia na olo tawa ia lofa ina i a inga ia o lea e whai ia whaalinga ta avale mwha i ngā pau ia i kāpaka. Ia i lea pō ma lea pō. Ia nā lai pe o le mai tau atu ma whanongonongo atu fo i le tala na mai le whionga la wano. Ia o na pō lena whai ia lena tau fia i fo i leo leo. Ia na pisi i fo ina i leo leo. Ia i le tau whaafi le muina ma le tau ave se ina o tupulanga talavau ia safa i pa usolo i nei polirua le pōna pō. Ia mai se fo i Hard Valley. Ia melea e tarusia sa ua lau fo i nei a whaina i tātou. Ia pauale vaenga tā ua ia o le video leo leo pe a ai atu ia wa mata mai o na whaini whaaringa ta avali au tawhasi o lo fale. Mai se lava ia nei a inga ia lata i ka paka po vaenga o lo whai ai whaaringa ta avali tupulanga talavau. O le vilia o leo leo, ia ai awane ia whaina i fua tātou, ia i tūlanga whape. Nā, ia au tātou fo i mātua, wa iei fo i manatu iei fo i mātua sa moa o lo iei ala tau whanau o lo o au ai vaenga ia. Ia na o le wha manatu lava ia matua lalo, ia mana ia tal no si o walo, le a ele o ngā o nā to i ngā whaani ngā ta avale. Ia i ma waile, ai whaasala ai, ia ma tau fia i laisene, ma se i laisene. Ia whautua i si o walo, i si o watali, ia po si o wafine. Ia pia whaapea e, ona te tauilo ona ia afia i le au vaenga ia le au whaaringa ta avale ma le au wha i pau ia lea e masani ona whai pitonu tai tas ia na nei vaenga whaamanata atu lei taimi ia lea o toi se fulu ma le 2 minuti na tā leo le tu lai tasi ia nei minuti lava ia ona tu ina leo tātou whaasalaunga tu sao i Samoa ia ilungo tātou pengata whailangi ia le Facebook ma le YouTube se pa ia le tu lai tolu le tautua mai Samoa le sunga ia tā se Salem Sam ia le lava tu nei whaafia fianga nei ia te pena fo ila io ila tau e toi a mata la tau ngā luenga le tula tasi. Ia, e o e wha ngā luenga i mana wale tonu, laenga na a. Ibea umala basata pai, talua ila vale
Musika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si fofonga o le laumua. Let's go! Here we go! Kuka Styler! Hip hip hey! Kuka Styler! Hip hip hey! Musika mali! Let's go! Here we go! Musika mali! Accept it! Away! Ya, Samoe, mai la tau lo mafuta mai lungo tātou pinga tawhailangi talo ai o lea ua whātasi mai mafuta mai le sunga tāse salam sa mai Samoa le la amata le tātou tau tua mai Samoa ia ina minute ia le la whaamutai nā tuai ma le mātou tau tua ia ma le sunga tu fisa ma le sea Murray o lo matau ngā lua tu nei aso ia mai le tātou fisa au tu i porirua nei ia i lungo tātou pinga tawhailangi ia ana aole tula tasi lea o toi ono minute ia ona whaamawai atu fo ilea ina i paanga fo ia mise i la taulo mafuta mai lunga lea la leo le tasi ono tesi ma le tasi whaamo. Ai mo o to umala fo i lungo pengat whailangi whaafitai tele lawa i lo tau mafuta mai le tai ona le ila se i pa ia mai le nei taimi ia i le tautua atu le tātou ofisa au tu i nei porirua lima sifuma le tasi man Kevin ma alo whaafitai le tāpuai ia manuia fo ia fuafuanga o tatoe le nei a uli manuia fo le tau mafutanga ma leusa ia tā sesa mai Samoa se i pa ia le tula taulu lungo Facebook ma le YouTube tātou toe whero i tai awha malulu atu fo ia ua sala fo i sa mātou ngana se upule nei aso ia wha mangaloso mātou whale tono ia manuia lama fuafuanga o tatoe le tātou atinu ia i le nefo i aso ia e wha aso i fo ia mo le nei taimi